Macho fa atasi, e alla langa magala
I le suafa malo le tua tama le tua le alo le tua le ngang sa mātou te toi thia e o wholofa mwhatalo whantu I le paia mana malo le tāntu tinu I lo malei fua mai I whanonga whau nei tae ao le aso lulu nei aso tolu sumaritasi le aso muli muli o nei fwoi maasino yulai ma lor whala manuia I le nei tausanga lua fe lua se furu mana wha. Ao la mai o le tātou mo mua le tua I le tātou sauninga lotu whale ainga o le ataita ia lea e le sunga I le whaafengainga Reverend Whaafele taitu ave o le Kalesia Valley Church of the Nazarene I Wainui Mata I le nei tae au si maia le whaafafonga. Ao manuia I le alofa o le atua no wala whai mai fo I le nei tae ao sa moa le atunu pele malo le o I po manuia ma le langi mātasi tato aulia mai le aso whaai I fo I o le nei maasina e o te wala watu ma le nganga maulalo o mai ase I o tato tapua I atu I le atua I le nei tae ao o le ao tato tapua I atu I le atua o le alofa mai o le alii o te pese ai lava e whaavavau. O te whailo atu I lo ungutu lo whaamaoni I le atu pulanga ma le atu pulanga. Awana o whaapeane e ati na le alofa e whaavavau lava. O le langi lava e te whaatu mawina I ai lo whaamaoni. Te iu tātou talo o le anganga pa ia. Anga pa iai o le mātou te soa ni sili. Mātou wala watu whātasi ma lo watu nuu I le nei tae au e mai se e o lo. Ma whai o na whaafonga mai I lunga o penga te whaila. O mātou watu whātasi la ua fio le nei tae au. E alai la mātou tāpua inga. Whānauna watu o mātou loto. Ma fio mai e alai lo wanganga pa ia. Ina ia to ia ai lau whanau. Ma ia tonu ai masa o le winga o le mātou tāpua inga I le nei tae au mawalunga lovi inga tama o na o Yesu. Amen. Leo tātou vi I atu I le atua I le pese ua saunia.
le fionga pa ia a le atua mo i tātou. Ua maua se tusi whai tau mo i tātou le nei tai au mai le whenga inga fau. E wangaria Yesu ke viso na tūsia e mātaio. I lona mata upu e lua sepulma le lua au te whai tau ina le whai upu mua mua. E wha apau mai le whai upu e sepulma le wha. Mātaio i lona mata upu e lua sepulma le lua whai upu mua mua. E pau mai le whai upu e sepulma le wha. Wha mai o nisi nei o. A fionga tūsia e whātatau i lo tātou watua. Ona toi sauni e tua i lea Yesu o whata oto o whape atu i a te ila atou. E tusal malo le langi ma le tastupu ana whaia le tau samaanga o lo nā tali. Wawina atu e ia na au auna e whai atu i e na tāla ina. I au mai i le tau samaanga. A ua lato le maa whawhai o nao mai. Wato e au ina atu e ia nisi au auna o whape atu. I au tau whai atu i e na tāla ina. Whautau au saunia mea e tau mawha ua whapasi au povi ma u mea pepeti. O saunia fo i mea uma i nā oma ia le tau samaanga. A ua lato whaatala ese mai ua kai tasi maalu. O le tasi i lona whanua ma le tasi i lana whaatau. A oisi ua lato tapue i au na ua whaaleanga ma whasioti. Wa whaalongo i tupu o na matua i tā i lea o ia. Wa au ina atu e ia ana au. Wa whaau matia nā tangata pas tangata masusunu lo lato a ai. O na whai atua i lea o ia i ana au auna. Wa sao nia lava le tau samaanga. A ua lea o ngā e na tāla ina. O le nei i au tō atu i ala tele. O i lato uma tau te iloa. Tau te tāla i ai le tau samaanga. Ona watu ai lea, o ia au auna, i ala ua lato whaapoto poto, uma e na lato iloa. O e le anga a toa ma e le lei. Ona tumu ai lea, o le mea na whai e le tau samaanga, i e na taa oto a ai. Ona ule whale atu ai lea, o le tupu e wa ai atu, i e na taa oto a ai. Wailoa atu ai e ia, o le tastangata o le ofu tau samaanga. Ona whai atu ai leo ia, i a te ia sole. E whape whea ona e whale mai nei, o le ia te oile ofu tau samaanga. Ona le ngangana ai leo ia. Ona whai atu ai leo le tupu i au auna. I au tau fusfusia ona vae ma ona lima. Ma ave o ia, ma lafo i le pōli uri whafo. E iai le tau whaitangi au e ma le lili vau o nifo. A wae toa tele e ua tā la i ina. A e toa i titi e ua filifilia. E tau ina ia a malama mai ele nganga pa ia o le atua ia. Ana fionga tustusia mo i tātou ua whaitauina. Ia o le vaenga fo ine nā o le tuspa ia o le a maua mai ei se. Ma whauwhaunga wha le nganga mo i tātou le nei tai au. O te fia wha mamawha ina le whai upu se furu ma le wha. Le olo iai upu ia. A wae toa tele e wala au lia. A e toa i titi e filifilia. O whātusa e sūle maa lo le langi. O le ola e whawawau. I le ainga o le whai poiponga. O le whai poiponga lea e whaapea o le whai poiponga. A le atali o le tupu. Wa au ina atu nei la e le tupu ana au auna. E longo e na wala au lia. O mai loa ua o i le taimo le tau samaanga. A tatou awa i le leia ma mai tau le whata oto. E ese na ave i e na wala au lia, tu si wala au lia. A o leo to e o i e au auna le tupu wha amanatu i e na wala au lia. O mai loa. O le vaenga mua la le nā tātou te iloa. E nau te leo le atua i au tātou a ai uma i le ainga fia o le whai poiponga anu nā tali. O le ata o le te leo le alofa le whaatua o i o le atua mō tātou. A wane i aisesi e le aia sana papakiu i le ainga o le whai poiponga anu nā tali. A wane i aisesi o tātou e misi.
ai talo fai si tupu ma na au. E ai ma se sina wala au dia i le taimi mua na sau. A toi au ina le tupu e to a tele o isi ana au na fai mai le tupu. Ta au i e na wala au dia. Tau au leo mai ua uma o na sau nia mea uma o mai ua o i le taimi o le tau samaanga. E le o sui ale nau ta ingo le tupu i au mai tangata. Le ata o le alofa tu ama nono le tua mo tātou. Le ngata ua uma o na wala au dia. I le unua i taimi. Ua uma o na o ana au na i le taimi mua. Le ua whaalua o na au ina atu au na le tupu ai tālo whai. E le ai a mase ngā wai o e na wala au dia. Mai le wha matalanga o nisi o loo wha au lava lato waluenga i o lato whanua. O nisi o loo wha mua pea lato pisi nisi i lato a o nisi o i lato. Mai wa lato ta pu e au na le tupu. Wa o lato wha leanga. Ma fasi. Ia mai ua i lava ina o lato fasi o tia nisi. E se le te leo le wha le tonu o le ata o le lalolangi. E fai fo ila o le usitai ma le whaalongo i le whina ngalo whaasino o le atua. A o le ai fo ila o sesi o ila tau e tū ifo e tali atu i le taimi e o mai ai le toa sā o le atua. Mai ua matua le fia le tupu. O na au ina atu lo leo ana au na e wha uma tia e na fasi o tia na au na. Maso sunu lo lato a ai. Wa umale ava noa mo e na wala au lia i le unu ai taimi. E le o le tupu la a o i lato lava o la lato lava filifilinga. Wa no nofo a lato matapuni le whaito toa mo lato. Peita o le tala fia. O loo iai pea lava le ava noa mo tangata uma. Whai mai le tupu i ana au. O eo mai loa la e o whaatonu. Ia se i whaaruta i ei. Tātou whaafonga au. Nasa whaatonu leo na o au. O la ilunga o le au ala tele. O ai lava tangata tau te tau atu i ei. Wala au so stangata lava tau te maua. Wala au. Wale ise pāpui puia o le wala au i taimi lea. Mai le tala ua matua whaatomu lia ia le fale po le hol na whai ele ainga o le whai poiponga. Wale ofi i tangata na maua e au na ilunga o le au ala. A ore wha au punga o loo iai. Tangata le lei a tōma tangata le anga. A o le uinga le nā o le tala le lei. O le uinga le nā o le wha tanga. O le wha tanga na te li uina le tangata le anga e whai ma tangata o le maalo le atua. Pei tai. A saua avo i le tangata i le wha tanga e pei o le sau e ta whao hai ma e vai. Saua na o le sau vo i le amale manatu pau ale mea ia maa ona i mea ai o le ainga o le vai poipo. E o le tali la le maua. Mai le tala. Ina ua uru fale atu le tupu e feiloa i le au wala au lia. Aewa aia i loa i le tupu ina. Le tangata o le sau whai ei o i le ainga. A he le o ofu le tau samaanga. I ofu le tau samaanga. Na fe silingia i le tupu. Ta fe fea alina e sau to tonu. E au noa malou ofu le tau samaanga. Le ai ma se tali o le whamatalanga le nā le tustala. Le ai ma se ngangana o le tangata le e fōringa mai. O lae na ilo le leia e tangata le ala na mea le na whai. Le tūlanga o ia. Le ilo pena whapena ale manatu o le tangata lea. Pe ofu, pe le ofu. Pa wale mea o le maa onga i mea ai o le whai poipo. Ai ngalo ai. E le eise si e iei ale taimi e sau le tupu o le pule le nā o le tau samaanga. O lae na sau whai o le tangata lea. Na ai le ainga.
a e le o ofu i le ofu le tausamaaga ulu fale mai le tupu ma ia va'aia le tulaga le tagata lea e ese le iloa e pei o le ata lenā o le ta'atia e ese le iloa ese le talia e ese a le avea ma tagata lotu tatou te o i lotu iesu sa'uma ese a le avea ma tagata lotu ese le avea ma tagata ua fa'aoleina moni le loto ma le agaga ma le mafaufau e vai la i le anga o le iunga a to e se'i mai a i le tausamaaga sa saufa'i ai pai sai lima mavai ia malafo loa i le pounisa i le mea o lo'o iai le lili vauonifo ma le taufaitangi au e le iseisio i tātou e fia alu i lea nofoaga o le mea moni ale na a ua fa'afia ona tu'u avanoa le atua e pei ona aliali i le tala fa'afa'ata'oto o le atua lava ia e te lē manoanoa'i lona alofa tunoa mo i tātou o fa'afia fo'i a ona o tātou tautatala i lenā fa'aupuga e telegese lona to'asā ae muamua lava lona alofa tunoa o lona uiga aua lava ne'i galo i ai tātou a umaloa le avanoa na to'uina mai e le atua ona tū loa lea o le atua i lona i tū fa'amasino auā e to'atele e vala'aulia ae titi e na filifilia ameni tātou tala i ia e tamā i lenei tae ao fou tamanuina lou alofa e lē lava upu o le matou gagana matou te sulaina ai le loloto le lautele ae maise o le alofa faifai pea o lauafio i le ai se me gata mai ai tai o matou aulia lenei asefou ae lē gata fo'i lea ua uma ai fo'i lenei masina i le matou savaliga fa'aletausaga fa'afetaitele i lou alofa ma lau ta'ita'iga ma lau puipuiga ia i matou i le matou ona ua alafa'i mai lenei taeao matou va'aia fo'i le timuga savili tusu ia'i o le tau malūlū e vela inisi o tai o mea uma ia tamā matou te iloa ai e iai a le o lo'o soifua i luga atu o i matou e pule i nei mea uma o le atua o lauafio o le atua e ou mea uma lava e leai se mea na faia e le'i faia e lauafio fa'afetaitele ua alafa'i mai matou auni fo'i nai fanau e watu ia onga o e sa pea ngai magaluega le po ana po a mai se fo'i nisi o le a ua ala usu atu ma alafa'i atu i galuega o lenei aso pou ia se'ia fa'amanuia mai o e tamā ia i matou lenei aso fa'amanuia fo'i i le galuega faifai pea a le leiti o fa'atalalau tamā le siufofoga o le laumua ia fa'amanuia i le aufaigaluega le pule ma le aufaigaluega tamā i lo latou sao tāua i le aso ma le aso i le matou fa'afofoga ma le fa'alogologo tamā ae mai se fo'i o le fa'aogāina o le leitio e auala atu ai lou finagalu fa'asino mo i matou e ala i lautou supa'ia pei fo'i ona matou fa'alogo i lou fetalai mai lenei taeao ia alofa mai e tamā malutia lo matou ona i lenei aso tuina atu ia te oe o matou fa'amoemoega a fai o iai seisi o ma'i i lenei aso ia lau fa'amalōloga tamā a fai iai seisi o mana'omia lau fesoasoani ia e leai lava sai mea o lilo i lau silafaga tamā alofa mai ia i'u lenei aso ina ua po a o lo'o tumau pea lou alofa tunoa mo i matou tamā auā e lē liliu lava oe e lē suia lou alofa e tumau e o'o i fagagau ona o iesu le ali'i ma le fa'aole ua matou ole ma vala'au atu ai nei amene ma amene Via le tua sa mo le atunu pele le nei tau na whaafonga le tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga. Na taita ia le sunga le whaafenga inga Reverend Whaapele taitu ave
o le Ecclesia Valley Church of the Nazarene Wainumata, i le nei tae mo le tuele ngang whaftai le wauna le tua, ona o le manavanga pa ia i le nei tae o le utomatau ina i le whaafonganga sa mo il upo le tua, ai le ngata fui leo talo sanga mo lia, ia wafo ia, le alo fai volu tātu tunu i thea mga luengo tiute manavasinga, i le nei aso le matu talo whamunia tele le tua, i lau sunga le whaafiangainga, le whale tua, le nofwano, tai nane le tāpo inga le kale, sia manuia tele le nei aso, whaaftai. Luas furu tolu minuti o le uta ni litu lai fitu le teimu le siufongo lo mua, le vi ingo le tua, toi tali mai, whaawolu tau tua le siufongo lo mua nei tai au whaaftai. O le tautua le siufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Hi, Samoa. It's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavia, to Fongalo Mua. Atang le tayao. Toe o falofa ma whaatala whātu le tātu tunu ia i le nei tae au o le aso lulu, aso tolu se fulmaritasi o le nei māsina o Iulai, le aso muli muli foi ia o le nei foi ia māsina o tātu, i le māsina lona fitu. Vi ele lofa malanga leo le tūm whai o le tātu tue whetapa i lungo pēu ngaru lea, se isi whapuponga le tūtua mala ua unanga le siufonga la mua mai Wellington e pori. Rua fia le uma ole vanoi le nei tae au, ma te whaatasi atu e ma le tuawhine ia ana whaasolo le tausala o tātou li teo ia wāwha le tātou proklamo le ata le tātou. Good morning talofa ana malo tui fumanui e atu o le tuawhine. Malo tui fuatuanga ne Maria, malo fo ilu spon nei tae au whaatimtimu fo ia tātou i porua nei. So le ese fo ia ia wingo le tau a. Malo si timunga mai lava ia amatanga o ngiva i aso o mai lava nei tae au lo Fapeona mawhapea timunga ia tātou i Wellington o te iloa lo whapea fo isi vaenga o New Zealand. O le tūlanga le ili tau ia tātou i New Zealand le vai teimi a. Le le vai aso wa ia tu fo inisio report o talo tau. Ia o le tūlanga le ia o timunga angi malosi futi savili o tātou i Wellington. O tātou masani ia tātou savili. O mali ia marijuana osu mai ile upa ni tae awa. Ia. Sto ina la Samoa, stama Samoa lena la tuil taval. Le la tfai atu ti munga nei tae awa. Te rata le to ina. Talia tama matu a mai. Ia mana ia fo i faftaile ali mo le timu. Wa o fo le tau mafanfana ia wa tatu to fai tio fo il vivela. Ai moni le sa no ngal tu fini ana a tatu tali e na ole na langi le lei. Ia male la ia so uma ia e tau foi na fasu su la langi male le ia wa uma tu lang o tau la tau ia pe tibunga pe la pe savili ia o fuanga lu tatu tu ila ilo ila lo fo le tu la langi ia moni le ia wa e am ia tatu le o ma wale swa vai mari o sia tu no o so solo pe ia mui sia tu no le vivela sa o leila a peona ka na tele va ve atu fo ia ai malo fo ila lo sume fi mga luengo ni tau ese fo ni tau pe na fa ilo fo ile sunga ya tasima le sunga li ia tu fo ila sunga fu moni ia o le ese ta po tu fa sala o be fo tau o la solulu ne te nei tai du ma tu ta tu fisan nei o por ta tu po tu fa sala ni
ia le ua sauanga vale mai loa ia e sau fo ia anga e tusaanga vale ritonu na pe wo fo la uia tu tono le tatou potu le masani ona whaonga pe ua le atu ia mara ia ai mana ia mari ia vi ia fo ile li i le to mai fo ina ia me sa o ile na e matua i tatou uma vai al tau seking ol tatou studio fo ia malo ai mana ia watu sta fatalo fa tatou atu no nei tai au ia fatalo fa tu le au whengan wenga pa ia le atua ia olo whaafale malu i so se fatawhai taulanga foi ia au na foi a wali tala ino le tala lei tato atunu ai mese atunu i fafo fatalo fa au whengan wenga pa ia le atua la to fale tua no fua alo o le tapua inga foi a e ka le sia malo le soifo manuia ni tai au fa malo fa felo ai atuna i tato tu asina sina ta mama tina matutua ia leo lo tapua i mai tono maota malawa ia ngata lea ta mama tina matutua lo maua mai le tautua si fongo lau mua ia i maota e tausia i tatu tangata matutua po rest homes ia malo le soifo manuia fa felo ai atu i la tau au support fa i farfenga winga malo lava le ala usu fo ne tunu ele fa ngofie ha malo atu tatu fana wa onga lewa ta pena fo ia wa onga nei aso ia malo lava le soifo manuia malo fo ile langi mama ile pa ia la sil tatu fa fonga ila tolo mafuta mama mai i lungo tatu wala ata Facebook o le YouTube ma le Samoa Capital Radio app ia mato te fa felo ia to maleanga fa alo ia tatala fo ile tau tuar si fonga la mo ni tai au po le Samoa Capital Radio ma ba se lo mal tuanga ni a Mari ia fa ma fana to ia ila to a fia fo ile mali mo le oti ia a inga fo i mo si fo i mafutanga ia ma to te fa lo telem fa ma fana tia te oto ni tai au tato mafuta ia it's so for le ni tai au tato to ia lia mai ni aso fo mal manuia malo good morning malo Mari malo fa tai to fine ana eu selingolingo ala isu fonga le tai au le we fa tu lima fa tu au fo tato tiro fa fo mai ya malo mane tala tu tapo kala men le tai au breaking news ia se tala la tamai le olimpika le tai ya mas tato popo ya la ngai o tato e lua tato au moni ol au Samoa ya tato au fo ya New Zealand o tato le ia le ufa New Zealand mo tātou tofi o to telefo o whanau ni New Zealand. Ia manu malo la o tamaitai i le pine auro i le tamirisanga taito fitu o tamaitai. Ia i pale falani le taiao nei a. I le manu malo ia kanata a. Fia aina manu malo tātou au ana. Se fulu iwa se fulu lua. Sole. E vere vala talata o ai a. Mana ia wa mawa i tātou pine auro a Mari. O le tātou lua i pine lea mo New Zealand lava ia a. Moni. Ia vai, e moni upo fo ia e hau wale ina ila watina, matamaitai ana. Ia, e la sau la roda le tau tau tupa. Moni le se le ngai fai me mawhaia. Ia vai o le maruia le tupa o le. Lo tau se vai o tau tupa, ia. Ai pe ia ele fo, tu sa pe ele fo, ia le kitalonga le, me se le awa teini. Se le itele ana manu malo i la tau ta alonga. Ia mana ia malo, New Zealand le watasi le pine. Le pine. Ai maua le pine au, o le pine au. So le maua le pine au e tu muai fo ia tu lango ta misanga New Zealand la tau i. Ia wai lua tātou au pena o fai atu, tātou te au ia Samoa, o tātou tunu, ia tātou te au fo ia New Zealand le tunu o tātou nof. Le tongi tātou te. Le te tongi lau la foka a. Ia mane wai tātou tanoa ni tātou tu lango la fonga masuinga o le asora nei le asurulu le ua. Moni. Ia ini so suinga mana tātou tatanoa ai. Tue whaatalo for tātou tunu nei tātou. Ia tātou eva il proclaim on atau le tātou. Le Fifi College. Manuel vaveau tala tue tātou proclaim tau tuar siu fonga lo mua. Good morning. Talo wha.
Ia e toi whatalo wātou se waenga i le tala o le tau mō tātou i Wellington i le aso. Ma mawhati munga i le aso i a tātou la vai i Wellington whasosolo atu i le awauli ma le awhiawhia nā nei ia olona winga i le au ngani tātou tanga lava lava i le nei aso whapenafo i le aso a tae au sulula i las wharaile ai le umi e to olufo inisio ti munga ia inisio vaenga Wellington i whapenale as to o nai whato a maua e manai at sulul matalula i laso sama laso ngafua. O so ai le lai le 2 minute te ai le fitu wha moe moe to ingoto atu i le 2 minute te ai le 5 i le afiafi. O le fua le amalulu e ono, fua le mawhanwhana i se fulu mo tātou i le aso i Wellington. Mo le tala le tai mo i lato fo i whangotainanga tai whale o Wellington le aso na sua le tai i le tasi le waweawana le la. O le ai pē le taimi nei na pē le 2 minute te ai le fitu i le tai awana le la e sua i le te au le tasi i le awauli. Mo ngā tai whale o mana mapuri lua o lo o sua tai le taimi nei na sua i le afo le 5 e pē le afo le sefulu i le tai au nei o na toi sua lea i le toe 2 minute i le itu la e fitu i le afiafia nā nei. Tara leo le tau ma tala le tai mo tātou Wellington i le aso whaafitai. Toe whatalo whātua le suinga o le tupe o le la tofu e fia la foina la to se leni le aso. Tupe Australia, tasitala New Zealand ma o le valu iwa sene Australia. Tupe Amerika, tasitala New Zealand le aso ma o le 5 valu sene. Tupe Fiji e ta la tolus fulu tasi sene, pa Angatonga ta la tolus fulu tolu sene. Mo la toe fia la foina la to tupe Samoa o le rate ia por fesuia inga foi o tupe le aso. Whaamaunga mai le ANC, tasitala New Zealand mawale tala 5 sene Samoa, tala 5 sene tupe Samoa, manuela fonga tau tupe ma nole anga lei whaftai. O le avano mo whamneanga a soifua maa so whanau, ia, vi ia le tua, ia, i la tau umalava, ia wa atoa se isi tau sanga whapopo i lo tau soifua, i le aso tolu si fumaritasi nei o Iulai. Ai o le mau nei me le fionga pa ia le tua, mau mai le tusi a le vanglia Luka, lona tang po se fulu, a lona foi upo iwa. Ia o tau wha malolo fo i e mamai o iai, ma ia whaianto ia te i la tau. Wa lata ia te utau le malo o le atua. Ia utau wha malo lo fo i e o mamai o iai. Ma ia whaiatu ia te ilatou. Wa lata ia te utau le malo o le atua. Ia o le maunai le yaso mo utu umalama. A toa fo i se isi tau sanga. Ia po oni whanau pepe fo i whatu a whanau man le yaso tau surtasi o Iulai. Manu ia tele utau wa sei fuar pese nei mo utau. Mai le Peace Chapel. Yesu. Ia au te alofa ia te oi. Alofa tu no manga
Ia tala falava smel fafonga o tala me na tupu lo langi le yasu tātou lia le aso tolu sifurutasi o Yulai. O le sol tusanga tasi o iwa na pale mai ai pope Sergius le fa e se lau fa lua ia pope te ia le ekalesia katoliko e sui tūlanga ia pope John Sefulu Malevalu. O le so i le tusanga e tasi valu lima ono na avea ia kala i estete o se taulanga. Ea pela vole Auckland City, Wellington City, ia malofo ia o tātou lor Capital City. Ia pio le aso nei walo ia ilia tātou motu lea po le nuu lea o kala i estete o se city, tonu nusila. O le sol tusanga e tasiva o lua na pā ise le maunga lea ingoa o Kembla i te tonu Australia. E lua se lau lima sifulu au eli maina sa ia i le aso lea. Ia na mau iso i fua iwa sifulu ono i le aso nei tusanga tasiva o lua. O le sol tusanga tasiva fitu ono na mua le tama leo John Walker, tama ni usila le taalonga Olimpeka. Mau ele na pini auro i taalonga o le afe lima se lau mita ia pole maila. Ia whapea na tele atunu a Afrika ili awai i le Olimpeka lea, ono le le fia li tua Afrika. Le tua ale upereki le na alu i Afrika sa tauna le o ta utu i Afrika ile le leila to melefe il failonga lanu. O le sol tusanga tasi iwa tasi na saini ili whengainga ile waa o Amerika ma Lucia ta fia ia whainga wha nukilia whengainga le ta o le Strategic Arms Reduction Treaty. Saini ia ele Palestine o Lucia Nataimi o Mikhail Gorbachev ia ma Palestine George W. Bush. O le sol tusanga te se iwa fitu na mai aile taimi o tangata ne Horim Rex Lee. Sa fai o iam ko vana lo na valu leo le malo Amerika sa moa na mai aile sol on taimi. Mo le lua tusanga. O le sol tusanga e lua fes fulua na whaatua le tangata nei pen tae le tangata nei le koti tangata le o Michael Phelps ta alonga Olimpeka na whaia i Londona i Peritania. Ua ia maua ai ni pine lua sifulu ma le lua tu whaatasi i Olimpeka na tau vai. Ua ia tae le koti na whaatuina le tamai tae lea o Larissa Latinina. E se fulu valu pine auru siliva mapa mea na ia maua i Olimpeka. Fast food valu tau sanga o tu pele koti al tamai taine. Ia ele ia se sina ia mwhaiona taina. Ia o lole aso nei tau sanga e lua fast food lua te tae lole tama fe ausilia me Amerika o Michael Phelps. Lua food lua e na pine tu whaatasi ta alonga lo Olimpeka. Ia e au fiena auro na ia o vātu marasi fulu. O le so ia e ta ua o le Flag Day ia po le aso lea o le fua a Hawaii. Na mafua mai le aso le tau sanga tasi van whaatolu. E ona masina no foi ai e Peritania tono Hawaii. Na le aso le to e whaafo ia tuai i lima o le tupu o ka meha le tolu. Ia mafia i lava, ia mawha manatu i lo le aso nei e tau o le Kala Hohi Air. Ia le winga o lea upu o Sovereignty Restoration Day. Ia wafia o toi maua mai Hawaii i lima o le tupu o ka meha le tolu. Lea laua halo ia lava tangata wai e ui lava walu hawa i lalo ata ua o se stete al malo Amerika au whata ua la tau lea son nei ia wata o le Hawaiian Flag Day. Ria lava whafo mai le tunu toi mō whapoponga o tātou tala tai masani whaftai. Fauta o le mea matua le leima le mata ngofi e na wa. So peano no fo faza si maoli Fauta o le mea matua le mata mo fie na wa O so peano no fo faza si maoli Kale
5 minuto tona tala li tulai valu fa popo mo tantu tala mai Samoa ta pereina le sunga ya ta Salam Sam tantu tala fo ta pereina ia le tu fine ia Sabrina Casiano ia le tu fine ana le tau malo le uta urunga tu ni sovanga taua ia wa fo ile long pui o tantu tu tulang o tau ia o vanga fo swing o tupe la tu tele la tu tupe la o fo ia la fo la tu tupe le yaso ta tu fa long fo mena tu pu le yaso tan fa so pito la langi Moni Mari e se fo ile e tele fo o vainga na tupu nei aso pe on tula wina fo e tu fo e tato today in history. Ai Mari wanga lon fa tule talai ile mana i la unga sunga fa fe ngai nei tai au. E se le mana i fenga lo tu pe on tape nei nei sunga fa fe ngai Reverend fa Billy. Ile foi tau nan fa no toi fa mai. E se ale aveo o e matangata lotu. Ia. E se le aveo o e matangata fa au laina. Soli. Ole mana o lana fa mata laina fo ile e se alo walu ile fa sai sa uma. Ia. E se le fa au laina ma e ola. E se le bela fa la sa e se le ola kala ola ia so fuera stoda. Ia. Mana ia le lui mana ia le tau longo ma le fa malo si fo ia le ona le atu ni tai. Ole vai nga le tau wa ia tatu au nanga. Ile tau ma le tau o pole tu ole mai e to mata wina ile fa fo anga samu sole o te o fo istanga te usu nga ruenga ai le la ngona le salamo salamo bai ni be na tupu de vaurti nama ile pona po pe na tano tu tasim tu fo na o supu tu sa va pe ale na fa ile tu san tasi ali pu supu ale we te va la wa tu tala la tasi aja beratu tinai itu ya semeli supaya me wo umur supu na moeti ngale na usi fole ile mana ya le tayau malu o tatu por kalamio malu tayau utala no tanga tai supu ya utala no supu ai avatula upole tu ma futa mai le fa ngalo tu tayau e halu ngalo wenga wo po te ese mali e fu na me wo fano tu po ye ma ya wai tatu se lo nei tayau la tu i wala usu fa ifi mangalwe ya ho fie ngalo wenga Fai sau talo le. Mana i foi ese foi fa malosia ona le tu le tai ama le tai au. Ia atonu e se le nga uma motato nga foi motato. Mana ia ela ve foi tau mele. Iwe sa onle le nga ntua pe table lo tu sa talo lo tu sa. Na salamone lo ale fa mai ia le sunga ya puao. Ya le hotel ni tau. Ya alu tatu te mo malu tau tu fini ana. Mana ia foi tatu no le sonni. Lale. Ese foi malio de sola tu ia sto subtasi o le aso e tau lunga i fu ni ma su no fit ele to ma wasi si ma si no fit tu fini anno le tu sanga moni lo afiro fa o ata foi le mari de tu vai fa pia vai o le fai mai e ta ua fa Britania National Avocado Day ola no winga o le aso e fa ta ua le avocado bis o le pe e telengi se la sa wal ale tato history o le fata ua e tasim tu fue mai ala songa fua a so lua so tofi as faraile o le avoka ia o le ufa fomba tanto tunu o le aso nei tau tu tasi o Julai i tau sanga te tasi o lo i le aso fa pito fa ngoi no le National Avocado Day o le aso fa tau avoka ia e sa ola o le na uso e so ia tu nei i lungo tanto upenga te fa langi o le ale tau o nei fuole o la avoka le ta mafai te ta simi tu fu me se malu ta tu tu ma ne vai se avoka ta mafal ne so la so ne fa ta o avoka ale fe mai su nga tu fini ano la avoka e le va nga fo le vitamini fo le o le mata tu si o le mata tu si le e o le mata tu si le ka ia Malaysia vitamini na ta o le B6 whatever ai le tele no le tio wa i le sunga le o matasi o tele suinga i la folinga ai vitamini o le C e marka mar P mar 6 lo tu la vale o le avoka ai mana ia la fa mana tu mari le tu si mai awale tia i le fatto le avoka vai la i ai sia to tu fai e pe o tato e lo tato tu soli o lo to fu ya vocal si fo lo mua however awala tia ia fatto lo avoka nei le tialu wai ato tola lo avoka ya tu sala lo mo wal sa pala yo la avoka ile tu to ngia to ta lai de market
O tua le tato ofisa, Mari. O lau. Ia le watau, le ai. Te wasau i. O i le ai. Te me sua tata avoko o lisi. Ale utari tu Ai le mana ia, i le tau atuan me lei mato avoka te o mai. E fia tau sanga o te tofa tau aona nei te o te tofa pia. Pe le walua tau sanga e le toi fua pe pelo mami ma. Tato telefon. Tato telefon. So I forma ria le whaafonga lo tātua tunulu nei fo I whao poponga o tala fau I meo lo o tutupu I Samoa. E te sauninga te tala aloa I ai por kalame o le vaiaso a tōle nei o le whaamana tuina o le atoanga o le se lautou sanga talu o na whaavai mai le asosia li ma te mai tai o le maalisi I le tausanga e awhaiva se laudua se fulma le whaa. Mai I le saunoanga le fionga le te mai tai pāne mea te tala aloa I ai le nei wha moe moe. Na ia toe wha manatu ele sao le sa a vea maurua I presidente o le asosi au wha ingoi na mua le Marist Old Boys Union bo le unia tama tuai o le malisi le fionga ta isi Olaf Nelson wha pia fo inisio le asosi tama matene tuai wa whai ilangi le wholaunga. Na toe wha malosi le fionga tita I o le tunuu ia ti nae ta alonga e meise ta alonga le lakapi, o se tasi le o sao tau o li I felela mo Samoa, e le au maia ma le tapu e no le ta leni lakapi a whanau o le atunu. Lea ua loa e le tautua mali si le whaanga tama, le ua avea I la tau ma ave fua le atunu I ta alonga whavao ma lo. O loo wha awauso e su e ngā leo leo, pe wha pe feo na to e sea se tino I tupe e o atu I le 3 miliona tala se kampani le taulanga. Mai ua wha maunia mai e leo masalo mia se o sofa inga mai tuatu le sio sio manga le au whainga wenga. Ai o loo masalo mia I latou o loo I lunga le wha uru lunga o le kampani, leo ua amatai nei su e ngā leo leo. Wa toi sui le fina watu al tina I a papali I sia fekeal I le whaamasi nonga e te ena uma mōlianga I lima na whaasanga I a te ia. O mōlianga e au fiet fasio tangata whaamoimoina o mio se au penga matautia fasio tangata pa I valea ma le whao manua. E le urua I tūlai e o le tina I a papali I luma le whaamasi nonga na ia tālo sanga I nai le fionga le whaamasino. E tu I nātu loa le whaai unga le whaamsinonga I a te iau noa manisu e su enga. Peitai I le avanon tu I nātu e sa ili sana lo ia e tu lai mo ia, wa tu I nātu ai le tali te te e mōlianga, e tawalatu I lana lo ia iau nasa uni sa polo. O le aso luse fulmaleli mo le masino mati o le tausanga fau, wa toe tonu po I ele whaawawina o le mata opo. Ai o le aso ngafua le vai aso fau, o le ato e tula I e luma le whaamsinonga, e tu I nātu ai se tālu sanga e mawhai o te tala o I e tua, e lalo o tu utu unga whaapitoa, o no tu langa le soifua maloloina o lona mawhau fau. E le ngata ua wha lea o ngā ina le whaamsinonga le tālu sanga le sa avea mua maloia sili, le fionga sa vale noa ma Reva Betham, ai ua tui nātu I fo I le whaamsinonga le whaai unga, e nā te tutongi nātu ai le tino I tupe 5 feta la, o le tau le whaanga solonga mga ruenga le whaamsinonga. O le tangi sa vale noa na tui nātu e whaasanga le loia sili, ma le tamaitai pāre mi o le malo Samoa. E afo mai le whaamalo lo ia mai le tofinga sanga rue ai, e le I uma le temi whaatulanga I nola na kon karate. Wa whaamalia ina le fionga le whaamasino na whaatu teia le mata opo, o na ua whaata mala le sa avea maloia sili I le whaatino ina o na tiute, e pei o na ia I lano le whaavae, mai uala ngā te tau wai le whaai unga na whaie le fionga le teitai o le atunu, e whaamutala na au nanga I le vai tau, mai e natele I mawhaia foi o na whaatino o na tiute, e pui ai le mamalu o le whaamasinonga. O lo te ena le fionga le whaipule le tu malo whaleanta numero tolu, le ala le pule Rimoni Ayafi, le whaai unga le o tu ina mai le whaamsinonga maa walunga, e toe whaase e atu le mata au po le whaamsinonga whaai tu malo, e toe whaatu langa mai e le fionga le whaamasino I atalasa sa anga,
se aso e ilo ai le mata opo. Na whaadia le fionga lea le pule, o se whaai unga wa whaa wawa na afiai o na ia te tau a tuai manisi malona ainga. Le whaa umi o na toso le mata opo e pe o na suesuei le tamai a Samuel Sua masivai a tuai manisi o ilan tolo tua ia. O lea ufai mai le whaai unga le whamsinonga. O lea ia te tau. A le tangata lea pāngota, ma tangata i tua ia whaifafaunga lea. Lato ia tau se lato lo ia. E mana oi lato. Ai whawhawhera ia tau o hao. La ia tau a inga, ma tangata uma ia a fia whamsinonga ne. O i lato i tua valu suru ia mo ia e mori mau. O le matanga luenga o leo leo. Mi sta leo leo fa runga leo lato uma ia lea a fia whamsinonga ne. Le tua ia ma wha leanga i tangata. Lau pea lo fasio tangata yo o mai Yesu. Ai o le tāna sanga ina ia whase ese le fionga talasa sa anga mai le suesu ino le mata opo. Wa te ena e le fionga le wham sina sili. O tana fawia le unga te tono neva yaso, whasai fuia. Tala flava le whapoponga mo telefon mai li si ufunga le la mo le nei tai au. O le asotolus fultasio Iulai lua whelua wha. E tu sama le tolu te sima le 5 miliona le au whainga o tangata New Zealand. O le amawana i whaasilinga o tāla ia la tautanga. Ina ua amatai li swinga fo la funga e tutongi. Ia ua whaapa u. Amatatu le so tolus fultasio Iulai. E valus ful tolu pasene o tangata New Zealand yanga va ai le whaamanianga. Mai le se fulu wha piliona tāla ua whaanganga le malo mo le apolo kalame. Mai amata mai le ta i se fulu lua tāla 5 se fulu sene le whaasilinga i le vaiaso. E fua i tūlanga yanga va iai le tangata tutongi la fonga. Na ta ua le palimia Christopher Luxon o ana whaasilinga i o le amaua mai ana la fonga o le atu i nātu i whaalaputuputunga fsoswani o ia malona to olua malona ainga na amata mai lava na whaaso atu le tele o tupe isi ina ua whaato ata i lua se fulo la tausanga. Na ta ua le Minister Chris Bishop o ana la fonga o le amaua i se isi i pukofe whaapopo ma o le afoa i fo isi tupe ni whaalaputuputunga fsoswani na sauna le taitai o le leipa e yelo na talitonunga sale te tauna whaapa ula fonga ma yelo na manatu o le teimile leile nei e te tawai ona teuma inivesi e talitonu te antineti o le leipa e sili atu le tele o le ngau na ilo tupe o loo lato maua mai lea whainga o loo si itia pea le tau o le soifuanga ma e manatu ia e lea i lava se esenga tele o loo maua i tangata New Zealand pe ona sauno Dr. Deborah Russell o le leipa o loo iai i le upenga ta whailangi le malo i la lato paketi le pulkalame le tax calculator e mawhai ona siake e so stangata po o ia mau se whaamanianga pe lea i foi ai pe fia foi lea whaamanianga pe a whai o iai. Na whaalia le Minister langolango le soifua maloloina o le lua se lau se fuluono miliona tāla le ua whaatatia e se le whainga malo e whaatupe ai tiu teo tapa a whaavevela ia ua whaapa u pe whaai tia wana o se mea le o mautinoa pe ono tupu ma sa whaailoa foi e fōlinga mai e leo no o iai le tau i le au whainga na amataina e keisi Costello o ia fo ilo le Minister lo fisa o tiute se pa ue 5 se fulu pasene mai le tiute po la fonga i HTBs o tapa ai whaavevela ai le susunuina sa i o ele kapenete e whaapau ese se tupe lua se lau se fuluono miliona tāla e whaatu moi le vanga tupe maua o le angau e ala i le whaititingo le tiu te oia o loa na sauno Costello i le asonga fua e lalo la ititi i foleono miliona tāla le la fonga i o loa umalava o tapaa e le ai se asu ma ina o le pauia o la fonga i o loa umo o tapaa e le mawai se asu ma o sa whainga atoa lea e le iloa pe tupu pe le ai foi i le
isi whātausanga. E tasile tausanga e whaataita i ele pa ua le tiu te po le la fonga e wa ai po ofiso soni tau fiele ulaula tapaa. Mana ta ua fo ele minista e te tauna whapa ue whalo loa la tau tau tapaa. O le aia tuli loina fo ile foi numero tangata ulaula i le taimi o lea whaataita inga. Ma feilo i atu i au nanga o lo o ngā lulue ina ia tau fiele ulaula tapaa. Wali putia ele o ta ua i pe pale minista ni wha maoninga manino e whaeloa ia e matoa whaititia lava a fianga o tangata mai HTPs Nailo Tobacco. Beita ai o loo finau pele minista e iai. Aina saunole sa upo le leipa molo soifua maloloina Dr. Aisha Vero e le tatau o na iai se wha maa a venga i le wha au nganga o tapaa. O le whautuanga na tu inatu i ate ia a o avea ma minista o soifua maloloina e le ini wha maoninga po ni mau o le whaititia o a fianga mai tapa a whaavivela na whaalia le leipa o le paule ua fola mō tiu te o tapaa o le alu saolawa i tanga ka mupaninga o se tapaa ai o tupe nei se manue whaalu isi me pe o siaki whaiafua mō wha au tangata o tina po o le lango mo e ngalo mea i le mawhau. Ua toi whaatatia ese company wa alele le ea New Zealand na fuafuanga sawhia au sia whaititia i kasa ma le kāpone o loo whaaleanga i nai le lalangi po climate targets o na opuna o e whaatino i a fuafuanga e le ngā whatia ina le company mai le mawhaifoi o na maua. I se pepa whaamatalanga le kamupani le asolua o loo ta uaile ave esengo i a fuafuanga fia au sia mo le tausanga i loa whetolo se fulu. Safia whaititia i le kāpone ma o le a whaaui ese mai le polo kalame lea ua tā ua o le science-based targets. O i tu ainga o waale le fōwe whainga tā tele o na maua a i le ngata i lea e taunga tā tele. Mana sauno i le pule Silly Creek Foreign o whaafi tāuli ia whaapea i matupe whaalo. O le a whaatua i le maua ni waale le fōwe anangata ma le tele se swa ue whaalu i nai mo le kamupani. O le taimi nei wa amata whaanga solo na ilo i se isi fuafuanga fōwe mawha ona au sia le company e whaititia i le kāpone e whaata mai eilu i tau whea ngai mai au nanga. Ai olo tō maupea le tau maunga le company ina ia au sia fuafuanga whaata atitia o le o atu le tau sanga i lua lima se folo. Wale i se kāpone e toi pua ina atu e le angai le si o manga pia na sauno Dame Therese Walsh le taitai fono o le Air New Zealand. Wa yeise fuafuanga le whainga malo e whaatau atuai lei sene whaangaio iai kasino po ta alonga whaitupe whai ei lunga o upenga ta whailangi peita ai o lo tu inatu whaafautuanga ni tu la fono e whaititia ia a fianga e mafua mai ta alonga whaitupe e whaapopo pesi itia i whaitupe maua mai la fonga. Na whaawiwi le minista mo mta upole lo toi whale Brooke Van Velden le polo kalame e whai ei talu sanga i ta alonga po kasino i lunga le interneti po upenga ta whailangi e au fieli whai o tapulaa o leo whaingo lai sene ma whai o na maua mo le teitolu tau sanga mai te tau ia i la toi whaangaio ina i ta alonga po operators. O na whaamalia ina tuunga o le a whaatati atu a o le i ofo ina atu i au nanga. O le taimi nei e whaasaina i New Zealand Casino po ta alonga whaitupe i lunga upenga ta whailangi peita ai o lo whaangaio i le Sky City Entertainment se casino i lunga upenga ta whailangi i Malta ma ua lewa fo i ona wala au ina i Italia ina whaalito la fono ia pisinisi na saunole tamaita i minista. Ele o iese whaanaunga ina ia si itia i le taa alo tangata New Zealand i ta alonga whaitupe peita i e whaamauti no ai le whaamalia ina pisinisi lato te whaangaio ina i ta alonga tuunga mo le puipuinga o tangata taa alo ma whaititia ai fo ia fianga o iai ma ia titongi ai fo i la fonga e te tau ona leila no i fo le sifuluvalu tau sanga le matua o le tangata taa alo. O le whanaunango se sui o le pule ngā nuu a kalai estete, ia avele maua pona ai vipo toenga o le tino i anwhei pao, o se tali mo se mata upu ua mawhatia ai le a ai. O le taimi muli lawa na wa ai le tamaita i whawha tau sanga o i anwhei a o soifua, o le aso sifulu iwo i ulai i se whale Hornby, lea safua fwoi whaasino ai i se tangata se whale na manao na te whaatawina a o ngalue ai i anwhei, i se company whaatau whale lea taimi. O le maasino o ki topa
whaangasolo le whaamsinonga o se tau lea ua mōlia i lona maliu na whaate ia ma whaanoa noa lea ai male atunu o i le maliu wai o Ian Fay. O ana na filena mawai toenga po pona aivi ua talitonu leo o le tino o lea tina ma Samoa i se tuunga mau po o se lua i tutono se whaatoanga i Crane Park e tele maasina o whaangasolo su enga leo i le waitu loto o le Lake Ellesmere manofuanga tua oi. E silia maltolu sul whaafe lau whaingo tangata au kilani e tuai o na tutongi a lanto raids po la fonga mauna o liputia fo ili fuwhanga le pulenga nu o au kilani e whaatau whaamalo si ese a tuai se fale o na uale mawhaile tangata i ona le fale o na tutongi ana ai ta la fo la fonga e tolu se lau se fulu walu afe ta la o se fulu iwa tau sanga ile o tutongi na lava la fonga po raids o le fale i o tada talu maile tele o tau sanga o tau mawhaie whaafso o ta ile tangata i ona le fale aina mawhaie ona e mawale fiso o ta inga male pulenga no e ala atu i se tangata o lona ainga na ta o e rasta ka o le pulenga no au kilani i lunga le polokalame le checkpoint ale le ito New Zealand e o ngaonga tele lea mata upu ma e se ona tula e maise mata upu whapea sao o lava i le whaamasino ngā peitai e le tali e tu lava le tangata i ona le fale o lo i e le whaamoemoenga le pulenga no e ngā lulu e whaatasima le tangata o le ainga ina i tau fiele o atu i se isi tūlanga o ngaonga e pi o le Malusia na whaatau watu le fale. Pei tai o le taimi nei, o lo whaanga solo pele fuwhanga i whaatau watu wai. Na amata maile ai tāla fui le tolu sifulu afe tāla. Ina ua whaato a amata o na ngā ioi atu i aile pule ngānu i le mata upu. Sa whaau popo ina lava whaasalanga i la fonga e tu wai o na tutongi. Ma o le whautuanga le pule ngānu o moso o se tasi o whianga i mawhainga tai le tutongi ngā la fonga po raids. Ina ia vavi fsota i atu e amata i ona lātou ngā lulu e whaatasi. I ta'alonga, ua maule ulua i pine New Zealand i ta'alonga le Olimpeka i pale i falani, ma o le pine auro le atama i ta'i o le taito o fitu, ina ua manu malo i a kānata i le vaveao ana leila, e se fulu iwa i le se fulu lua. Sa manu malo New Zealand i ta'alonga le semi-final ma le United States, lua se fulu fai le se fulu ma le lua. Ua maua le United States le pine apa me mea, ina ua manu malo i a Australia se fulu fai le se fulu lua. Ma o le taimi mua mole ua mauai e Amerika se pine i le taito o fitu i le Olimpeka. Isi ta'alonga sa mana malo Emma Twigg ma Tom McIntosh o New Zealand ia la ta'alonga alova'a o le to'avalu pito ilunga. O fiatu Brooke Francis ma Lucy Spur se ile suenga le pini auro whaapele banga Robbie Manson ma Jordan Perry i tuunga alonga va'a taito alua e whaia lea fiafio lea sotofi. Sale imanuieta o mawhainga anisi o le au a awa New Zealand ia la ta'alonga. Sa tolo pole komite le Olimpeka le ta'alonga li imo le triathlon o no le tolanga mawalunga o lo iei le leanga o le swavai o le vaitu lo to le sen. Sa tolo po mai le ta'alonga se ia ulia le afiafio le so taimi New Zealand o Hayden Wild ma Dylan McCallow o New Zealand sa fufu e tau vai. E to limas fulima i lato sa fufu e tau vai i le asolua i le ta'alonga le whaape ua le mautino nei se tūlanga o la lato tauwanga o no le tūlanga whaale tono o le Seine River. Tala fo wia ma le se ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai ao. Leti o talai, awane i e la mai.
Lua sultasi minu te lewa te aneli tu lai valo vithi inga ia o malisi la inga malisi nei taao e pei o na iei le asua nathi le whamana tuina o le se lau tau sanga ia o le ainga malisi Samoa ia o le mai tau atu ni se wha momonga tasi a valu la fe valu se lau valu sul valu ia le tau sanga na wha vai nai ia le kolisia po le aonga foi la inga malisi iso tanto tu sa morto fine ana ia vai atu fo ile mata o fie fo le solo ia ile aso nafi ia ile ngata o alo fa na o lo tau ina le taimi ia o tamama atuai ia o le malisi moni le mari i mana ia foi ole le mana ia ole tau to te foi la to na malanga tu fafo ia mai atu no mamao o ali imata mai tai sa o tawina ia o nga malisi ana tua Mario Malisi loto pa i le primary school ona ata malavala ya ata wina na o kolisi lai sa ata Josefo na olva singa se fulu tolu o lai 18 mana ia tanga ia tamai tai singa se fulu loma se fulu tolu le o mel temi nei o mel temi nei le la iona ta o le asocio tama matene tuai o le Malisi mana ia malo a foi o le fa longo mai ia ni so la malisi nei tai ia mo vela se la tu sanga wai o se matati winga ese foi le matati o le se la tu sanga ia wai i se kolisi lu a to se la pe ia vele moni ia le la tala tatu wai kolisi Samoa ma ia ai fa tai foi i felela ia la tu foi na malaka tu nei tama ia le la atu ia ba fa tu lai foi ni so wa o ngani o mana ia mari vai atu fo inisi fo o tamali o le atu no mali vai te lo le tele na mai moi tatu atu no lunga la tale a fionga ia honorable support masisi efi ina fo isa sa mai ia o ia fo isa vem fata mal asosi via tau sanga taluai ia male sunga ia le asipali i Scanland le na via ma komisina mo lunga Samoa i New Zealand New Zealand mana ia te le yo o le sa vai atu foi le South Tower foi a malisi la tau ia i le ngate ngalua ngal malo te inga o tatu malo ia au pisinisi foi ia ma vai ngatu oti ia o peona i le South Tower malisi malo se lauta usanga ia foi de inga i le tua ai mana ia tu fini ana tatu te se e tu statu fa soa e vai ngata o tau foi ona longo pili fo tatu tu peona mai tatu telefone nei tau mana ia la ngola stota se nei yo lai e swinga ta ua tele le tu langola fonga ia ona no futa foi ma no fumala mala tatu tu mana ia menena vatu nei e Savelina i tatu telefone Maria nisi foi ofeso ia inga o le fa pe mai valus fu tol pasene o tata New Zealand yanga va ai il fa manianga le mfaiona pe ole fe lolo ela tu pe se fe mai le tipingo la fonga Mari o le vai ngana le ta pe ona il polo ke tire por fa mo le fenga malo so fa tasi le tolu te sima lima pili a miliona la fa tangata New Zealand e pe a male valus fu tol pasene o tangata New Zealand la mfenanga va ai ni so fa munianga ia mo le vaenga leo la fonga fo le wa mata ona tu so fa upunga le mai o le a maua nei fa silingo ta la i lautanga ia ruinga le fe mai le malo ia au Mari ia o le o tu le sia tongi ia o le yesi na fa silinga tu sa o le tulango la fonga le tipi i lautongi ia
ia o la isi swinga lo winga la la titi me la tu avea ia na fo ia fo ile la tu fo ia vaenga ia ai o la isi na fasilinga o la tu wa ma ia tu sole o swinga nai no sile fo tatu tu ia o lo winga o la tax le tong ia po la fonga ia e ile swinga yo no a mata tu le torta sile le so le so ne Lena mai savelina whapea mai, e amata mai le ta isfuru ruatara ni masfuru sene le whaasilinga I le vai aso, e fua I tūlanga yanga wa ai le tangata tutongi la fonga. Ia ta isfuru ruatara ni masfuru sene, ai maa lia whaila maritala palemia, ia mai la tau ia, po ala tu fufuanga I whaila tau whaasilinga. Ia le whapea mai a laksen, o ana whaasilinga o le a maua, o le aawe whaala putupotonga fisosoani. Or charities. Ai tau ai mai mata la fasiling. Ai vai fo il ministale o Chris Bishop le fai pule le al hat. O le fai mai o la fasilinga le e ma wai sei si coffee. Fa o popo I tono lato fa we vai le ia o lo ngare ta mai le sifulu ta la li masu senele. Ia mantua e fu fo ia le fasilinga I la tupe ma wale ia. Ia e o te vai fulua te si male fulua tala lima suseni e pe o averisi lea mo tangata to tele a mata mai lava le minimum wage ia ai la tola ye tele la to tupe ia tatu te rola pe fiese fa silingo le ona moa ai mane fo I fa ilo tu fo ile tax calculator na lo ia I dungo le penga te fa langin na le a budget por pa ke tel malo e foi ona e anga iei tai tonu fa mamonga lau tupe maua iei ona ta watu le el masini na ia le tulango o lau fa sidinga le ona maua ilisia tongi Mana po kalamena anga iei fai fa nau tato nei tato matua ie fengan winga mana fai fa nau pe a tamana wo le ato tamtama ilima no o whaongango masini e mana ia tax calculator o te leo fwese taimi tu atu e mari lungo tato penga te whainangi tato talafonia ai mana ia e tā ua I o le vainga ata usfulu ata lari musene vai aso mtua te lea lea tupe nei taimi e mwhaiona ata waile Eleni ia Eleni o whalawa o te ilo sulu ata lari musulsene ma o whalawa o le paka tungo fie ia mawai sisi vainga fu leo no tu urunga lau whalawa mana ia a tatu tatano ai foi tolu valu lima lo fa tasi o le ase fa nga fo le mfaiona e fa tau le sulu ta la lima suseni ni taimi nei ile taimi nei I lawa ia a fa soi tono lau paketi tono lau ainga sulu ta la lima suseni o le aso manatu I le vaenga o e fia fa tai fo o le bosina fa silinga I mo wa ia le e ta te fa tai fo o le bosina fa silinga ai o le ala sau paketi ono maua po anime on fa tau ia wa te fikta tu o le ofalawa e lua o le paka ia o a umala isi vaenga e ono maua le sulu ta la lima suseni e ai ta ua tele mo la tu wa e tele la tu ia mane ia lo asia si pelu ngor tax calculator ia e va ai fa le vaenga fo ia e fia fa silinga na o le so la so tosu tasio yulai e wa amata fa maluia le vaenga na mane a tala lorta to lina fa so tasina o tatu visidi o a e ni me ma faina mo le sulu ta la le musi wa e fa tu sa I asona mua a mari as fa no ni tato fa so I mas into fa so I fa so me le tunu fa mai ia ena le lima sene tau o falawa ia lima sene tau I Samoa sole ia eva ele is singa ole o so tau o so fuanga nei taimi ma so na mua ia mana ia taimi nei le tala no ai le si tia fo le tau o so fuanga lua fa le tatu te ai I nisio tala ia au mai fo nei tau le il poloketi fo le ma lo le fa nga sol o le tasi leo o ana tau ia po a polomisia le whainga malo le ana i le national taimi o whainga palota e lau o ana whaatau nu ai I le tua ngaila le ele leipa ia tu sa leu whai mai le whaasoa leipa le leipa la tau ia tu sa le ua tu umawala loina la fonga la tau ia ai I le manato le leipa o le a ono si tia I lunga tau o loa tau soifuanga o tau fo o rents ia po fale I tutongi
i tau tongino o tātou whale. O vaanga na wai e luai tūr tupi. Ia ore ngaluega fo e li tuanga. Ia ngai al maa loi tūlanga ni. Ia ai si fulua tāla lima sulisene. Ia o se whaasiringa fo ele e ono tu mai ile nā tupe ele a vea fo e oele. Tu stupe ale al maa lo. Moni, malo lava. Mari mana foi ta watu inisi foi o tala lata mai de Olimpika pe o lo la walunga lava i tato. Mana ia. I nei vai aso. O le vai atu ele Emmanuel le tau mawhainga a sunga ia Johan Strickland na. Strickland. Ilana ole au se lau mita freestyle swimming. Numera valu. Ia, ili pōna pōlea a. O le sunga ia Johan Strickland. Sa ole alo le tātou tunu un tau vai le tūnga aule le pōna pō. Ia, ma nei le tamu whai a lea ho i alo le tātou tunu. E pēa mana minute mana i se kone na tuwai ai mai le tangata le nona fitu. Ia pēo na iei nisio wha maunga i longa le tātou apio fōlinga ma le tātou penga te whai laki. Mo le si whio le tātou tunu olo e li tū lau e tau Olympics lua whilua whai lunga ole o penga te whai langi e le Samoa Capital Radio www.samoacapitolradio.co.nz/Olympics 2024 o lo i tātou tala lata mai tūlanga o Olympika o lo maua i nā. Ia ai i ri manuia tamu whainga ai wha mālo i le alo o le tātou tunu utu whine ana ia Johan Strickland. O le wainga fo i le tātou tamu whainga Samoa ia mai lava i lamtanga le na i le tātou ai tito fitu tūlanga se fulu. Ia le tātou au taito fitu. Ia le manuia fo i tamu whainga sunga ia ato whawangali i le tūlanga o le fusuanga. Le manuia fo ile tamo whainga stamo William Titan i le na taalo i le judo. Judo. Ia ai whamaloa i na ialo la tunu umari e le whaingo fie fo ile o atu i la atunu e represents be whaalau i loa Samoa. E le whaingo fie mo la tau ia e whamalo o loa. Am ia fai la tau wa tau sini o i taalo al Olympic. Ele e o ai e nofu e taalo al Olympic. Tu so la tau le ua ave le upu le Olympian po le atu langa na ia tamo whainga pena maua se pine pili maua se pine ia o whaingo i nala atu Olympians tangata na o Olympika na tau vai le Olympika tau sinio mai momole whiwhawtai le tātou tunu i le lango o te mai tau ina i lunga o tātou apio fōlinga i ko meni a tangata i e ko meni pe atu atu i lunga tātou i unga o ta alonga a fetai ia wai e ai si tusinga o te vaai i lunga o penga te whailangi. O le matua... O le ngangana e whaonga ai toe peye whaamatatao vo e leanga ina i whanau ia ma alo le tātou tunu. Ia o whaia le tūlanga o le tautua mo Samoa a wha lea le tanga vai o le tātou tunu i whaangatama nei o le Olympika. Ia ai whaftai ai i le tātou au langolango le sifonga lau muilunga o tātou penga te whailangi. Moni. E wa ai ale maa nei o tātou ko meni, o le whaftai, o le whamalo, e toe oso le la upuna, o le etua vai atua, e whaftai. O le waianga nei malo sia i pe alum whanau le tātou, ule angai le whaino fie, tu fine ana, ia le tamu whaifo i alum whanau, ia e wha ngā solo i tūlango wha ngā tamani. Moni le mari whamalo al tatou whafonga. La tau fo i langolango ina le tatou tautuai i le ngangana fo i whaonga ia awa tatou a me se lava tatou penga so ta inga pau penga te whailangi sa o le lau talamari vai fo i nisio comments po fa aso fo i lungo o isi ala ata lungo Facebook ma mainga whapena i sen ma mawhaonga ngana le whaonga mo le tatou alum whanau ai le te vai atu i ngoa le whapea ai le ma se siwo o i wharani ai le ma se siwo o se Olympic Saore i tala le si we. Arula o e ale e tau wā. Ia, tātou tandoa i fwoi lea. Ai, o le tua lalo ia maa nei a lava le tātou tampo. Ia alo mwhanau tātou tunu. Opo fo ia pesi ar sunga ia suau. Ala tu fini ana. So le maa nei. Malolo whata mali. E le mua mai ni wa. Ai, o le malolo whata mali. So le o le maa nei. Tai e alo mwhanau tātou tunu. Ia le lātou fwoi tamu whai. Ia a o le ta'alonga la le laso o Samoa le tūlanga i ta'alonga Samoa i le Olympika o le astona i nei le aso toru leo o kuso i le pō le aso tona i le 10 minuti te elitu la iwa. Ia o le uti wa i atu o le tamaitai a Kaya Brown tu fine ana le la tau vai le tūnga au.
50 mita. 50 mita freestyle. Tapua ia le alu fai o kaya. Tau loa le aso e si e tama le o don. Ele i mai lo mai o tamu fai ata to o nanga e tu o tu peilunga o penga fai langi pe a mau mai a tu langa la ngole o fai ngo taimias a pali ia pe tasi umalota alonga le sia so fatu a fai lo mai fo la yo ta alonga le sias mana ia o te loa o talia o mai le tata tunu ia le taimi fo o ta alonga dano pelongi ia talu sia foi la lo fai va ia wasta to pini e mana mari le vai atu le ta o le table ia po fa maunga la tamai ia e winga i pine po ai atu no o pito ilunga au ai atu no o fefo o ia New Zealand masamo mana ia la to mo mai lai tu fin ana tu lang on peka i tu lang o tato pine ia wa le wa fa to mo pine mo New Zealand la tu ia il au tamai ta i to fitu town nei io le vai atu ia pani le numero mo ile faita wa fa inga o pine me vai ia pani fitu la to pine euro fitu le au ia ia lua la to pine siliva ia ai fa la to pine apa mes fulu tolu le tu fa singa le la to pine le tu fa singa la to pine so le silia pani le pine euro mana ia o saina le so atu ile malo saina ile tulanga lua i pine euro so atu le Australia le numero tolu ono fo ela to pine euro le yai i vango la to pine falani le yai le la to pine lima o euro ia o le tu fa single sfumal val sorry ia na lima ile pine euro i vale pine silva wa la to le tari malo New Zealand le fa to atasi sa mo le se ta to pine ia I'm fine ia sia silunga o penga fai langi ia Olympics 2024 medals e mawai lunga ia tu langa o fai unga foi mai la to le ua se mana ia tatu tapu ia alon fana o tatu tunu i fia lava tu langa o la o ila tu tapu fai ala tatu ini se fasi silanga ia fia fai lo atu le temi o le tai alfa tai o kasa mana ia li o lau iPhone 15 Pro Max ai le mai fo ia li lau Samsung Galaxy S24 Ultra e na o le luas furuta la top up na whaatau mai le Dairy lafo le matou ai ngai Samoa a leo au laki e le S24 Ultra mai le set i le Digicel. Au au na wha au ngā le klike ek se la whai lau tupe i le Digicel i Samoa. Ai au laki ai le set i mawai lau iPhone 15 Pro Max. Lafo nei losa au top up, luas furuta la pe sili atu fo i mai New Zealand ma au se Italia. Pe wha ngā le klike ek se lafo ai sau tupe i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Au waso o vanua te malo ai se iPhone 15 Pro Max po o se Samsung Galaxy S24 Ultra. E iai o na iai ngā whaapitoa. Seki a le Digicel. O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teimi mō mua, whaftai. Whau i mai o maunga pēa whafua o ni ti munga. Loto le tutu sa wala o na le mau se unga Wai ele poe wana upu e se ina dia oe Mana oi ai le loto ai vai no utino e Sau i e tau Ta e vai nei o Peta te no nofo I le malia o si o loto Aua nei e toe ma Salo funga E
te tali tonu pe ata so sola I maunga le vabe Luas 40 minuto tone ona tala uli tula Eva il manatu o le tatu fa so nei tatu fa so la fonga le wa Yesu inga le tau ia ai o la sau paketi e mo fai ona mau ile fulu tala lima sursene se fulu lua tala lima sursene ai fa so mai tol lima lua fa tasi ai fa so mai foi ia I tala wa avatu fo nei tau tulanga olimpeka ia ai meise ia le lango tatu tulu fa ma lo fa ftai ia o tatu fa so na tu fine anas fulu tala lima sursene ia o le ase o paketi le ase o fa tau motina e na o te lo tina e o tina lufi melele e le to fa fo le fitu tu na yo tina ma tu fa so la so na fi ma le so le ya tu fo ma lo su ya tas I sa mo ya so ia ia I le tu langa fo ile a fai le fa so a matua e fa mo me le kalesia me fai le lotu me fai anga il fai fi au so mai me fai re no ia me al ainga e tu salava pele ai se me le ai foi tu lo fa fo morta tu ma fai ainga e fa mo va anga il paketi ale ainga ai la sia so fo le wale se suka fa suka il ki tu sai fa so mai fo le sunga la ya tu foi matasi fo le ele se suka vole fa so ki la stofi as for real I take what tu fi au la store na I la na sia ai tala I fortinale sina fa pongo na I o siliva sa la il siliva tu tala avele ale fa bertala tu ile sole ole va na fi se suka fa suka ta to ki ai ole la il fortinale me le ai mai e me e fa penal fa assortina ia ai o te lo vo I fa assortama ai a tata no la su lo tala limu su seni ma mena ye yo tatu ai ngai samu ole tatu fa so na o se tu pete lele ai samu ya so ya a mari pe foi ai fa so a mama tina matu le fa so me fa pe a ma wa lima tala mo to te le ana tu pe le tango fi o no na ye ai sa le o I va ngai yo pe asia se tu fo ia le I sunga fa fenga tu lo fa le fenga nga pa ia le atua alvainga foi le o ia lo ile tausi fai fe au tausi e kalesiam tausi nu o tatou matua ia soia mari e moni le lei o tau fo ile o le tatou tatanoi fo ni tau o vai ngana fa so ai o le si voi mali e va mali ma tu fa so ai e le nga tu pulanga le dai a mai se fa so a ma tu fo ele fe sini ngi fa nau ele fe sini fa nau I tinamar tama I fa so le fai au le nga tu pulanga la nei ia e vai mai fa so ia au fesili po le ale tu so le se senga na vai tau I tato ia ai fa so mai no tala tu tato le telefoni o fa tolu valima lo fa tasi fa fona Wellington ia por tolu valima lo fa tasi I poriroma Wellington manu tua oi I le nei talo tato fa so ai mani tato pesele tama Samoa e wo lo fa tu tato proclame ia lo tama fa na Samoa on beka le ngata le Mario tapua inga fo ia to a inga te lo le fa fonga mai to te le o tau a inga o matua I la to sinio la to alum fa na ma lo tapua ha tai fo le lo to no uma le moni avio fa na wa ia ai fa pe le te faitio o pot ton alo tau vai sa ada tu siro go I don peka len fai tata la timo tal pese mai fa se longa o ele o felonga wa te la wi fine aulo mo sa mo ia na e tau fai tio le ava pe te le ia lo la olimpika na tapua ia ma talo ia wa ia lo fai o si tato atu no wa lo fo fa na o lo tau sini o ai io e va ma lo tato team Samoa au Samoa la tato au te to fitu sunga ia ato fa ngali sunga ia William Taiten sunga ia Johan Stickland le wata ulunga la tuta mufainga ia I le Olimpika I pali falani ia le wanga I mai nisho tato tunu tato au I le astona nei ia e ma lo lava fai le faiva ma lo fa tamali ia tapo inga sa moe pe upol pese e le lo tato il fa fanua a o lauta alu se wai lo ai ta u angi e fu o Samoa tama leo tama iava tama poli lua Samoa fa nau masoi fuani porua mita mai foi tato I porua tama na ia pese nei tama Samoa RSA band
Toi langi nel peser sunga ya suan Felici Mikaele. Toi fatalo fatu leo toi sfultasi minute tali tula iva. Tale iva ia ole tato whapoponga o tato telefon mai ni usila nei pion tapina ina le uso ya Savelina Casiano ia ma tato telefon mai sa mo tapina i tasi sa MSM. Ai marima na ia watu fuista fatalo fa i tato wompa anga o mafuta mai nungo tato pengo o sota inga. Ma na ia tato whawhiroa ia i lantou. Whawhiroa mo mua tua ia i lantou i lungo le tato frequency. Tasi ono tisi matasi wha mo ia whawhatail mafuta mai. Ia ai whaatalo whantu leite au i lantou umalawa i lungo tato penga te whailangi.
Malo whaftai, whatalo whatu le whatalainga ia pese tuale. Malo whavelvelane lau ipukoko, whatalo whatu ia Tirisa Ene, Tinaya Rachel Sifa, leo olo mafuta mai au kilani. O kalangolango i mastone, whatalo whatu, whawhelo ayatu e penese lolo. Atala watu fo ilunga tātou YouTube, o sunga ia Chris Charles, le mafuta mai le teimur tai au. Atala watu fo ia Wilma a toa ai ono, le mafuta mai lunga tātou Apio Folinga, Puao Leota, le mafuta mai. Ia la ngata fo ilea. Ia patala watu tina ia faileaso senio, ma lurusi fo ia o tina. Patala watu sunga ia Saulo Sam Faea, ma lurusi fo manuia Jay Roach, le mafuta mai nai Palmerston North. Patalo whatu ia Aloma Mano, ia maloso i fua, tina ia Tala Salu, o le sunga ia whaauliuli le aloa lii Puleiata. Whawhelo e tfo ia tailo au, mafuta mai Palmerstone, ia o leo o Samoa mai vaiala. Whawtaile mafuta mai. Talo whatai, so le vavena e o atu Samoa. Tai mana ia. Patala watu sunga ia Abdullah, ia Sataraka nai mafuta mai le nei teimu tai au, ilunga le tātou YouTube. Atala whatu sunga ia le lava Tommy Fui. Atala whatu fo i le sunga le ia Asa Pese. Ia le mafuta mai nei te mio le te ao. Whatua ia Rita Tualauta. Good morning malo. Sifu manuia. O sunga ia le lava Tommy ia o sunga ia Puao Leota. Atala whatu fo sunga ia Kevin Schwalker. Whalelua Kennedy Leitu Po. Laurie Berry. Malo sifu manuia. Ia o le Papali isina malonda tina matua ia losalia ia lefo i mafuta mai tai i le malulu o Savili Wellingtoni. So le, atala matua ia Aaron Sila i lunga le tātou YouTube, Taz Tiva, kone Leo lonu malo, le mafuta mai nai Melepone Australia, whatalo whatu, good morning. Taz nai mafuta mai Canberra. Canberra Australia. Tai lava Australia lango mai mafuta mai. A Lesi Peleti, malo sifo manuia, o Vi Nelesoni, malo sifo le mafuta mai Ukilani. Melepone foi le mafuta mai ke le mete se fo pesa mino. Tai lava tina ia whenga wea i sila. Telesia au Cristino na mafuta mai lunga le tātou YouTube le nei te mrtao. Sina Marina, ma lor se fo manuia. Na nai to manga yona. Ia, atala whātu ia Alessi Paleti le mafuta mai nei tau. Ia malolo le tātou tunu. Ma lo whai utomu ha whamunianga. Pānapa. No mativa. No mativa. Mai loa hat. Seu malu futi. La mafuta man le te mortea ma lo se fo manuia ma le si va. Ya va atala va te lu sia ma le si. Ya ma lo se fo manuia le te va ten mafuta mai. Ya o tu vao ya e malelangi. Le mafuta mai au kilani. Ya fa atala fa tu tatu proclame ya tu o malava. Ya fa mo uto fa munianga le tatu le tio. Like live mas share tu tatu Facebook. Ya subscribe le tatu YouTube. Ya download tatu api fa longo SCR app. Download for tatu Apio Langana Samoa. Ma nei o tatu o unangana. Ia tau tuar si ufonga la mui Wellingtoni. Malo Mari. O ia o te loana o mana whailau. O lau matematika i nai i mea foi o la e alu e whaalu. Lau sifuru luata la lima sifuru sene. O mole whawhoma o tatu tunu. O leu te lunga lo penga tawhai langi at Pack and Save. Pack and Save lea tatu i pori rua. I lunga lato click and collect. Mana toi ele o nanga fole mfaina e anga i lunga o penga tawhai lang. Lea la ua o nofo tamo whai atu whaatasi sa o lisi o me whaatau. I le sifurua ta la lima sursene le ira paketi. A o ala ni meo no mau i le sifurua ta la lima sursene le Whanai. Tu sala. O leo nofo tu oil falawa. Whaisa o toast. Jasit falawa. Jasit falawa. O le Pam's Valley White Toast Fresh Sliced Bread. Ta last full lima. O ele tau o le falawa le ilunga online la. Tau te lo pela tau. Tau le sior tau wale i o le falawa loa. Ta last full lima sene. O le tau o le paka le ute wa aia tuwe. Ya, tau ngata te le paka. Ute lo ute le whaka wale tu e ngā paka. Ai o le whangsusu lua lita. Ia. So fine ana tau ta lava lima. Tau ta lava lima lua lita. Le lua lita. Tasi le whangsusu. Ia le lasu atu singa paka fo ile le I pata vai nei fata tato le budget. Budget. Ma nei la so su e kur budget pe fier tau budget. Ia. So ele o sa budget lunga i. Le o ye ta la faiva. Ta la faiva. Ma popo fora ta la faiva moli. Ta la faiva ia. O fia ai sina fa mo vo le. Fa popo ia fa popo. Tau na su atu se pe le tau fa mo le tau fa mo le.
O le wha mole iei le tu so le size fitu Ia. Ia ai se furulua ia wha mo. E ono tā lai vaiva. Ono tā lai vaiva. Ia wo ovala. Se fulu tol tā la valu se fitu sene. Nai le i umalo se fulu. Oi wo ova. Wo ova. Wa tu es furulua tā lai musu sene la wha siringa le. Leila te lola. A vese la paka fa me. Fa me il pata ai fulu be. Da, esa fa me la paka. Le tole fa iva. Ia le tole fa me il paka. Se fulu tā la tolu se fulu sene. We vai lei. Ia tu sala. Ole ia e mo isi na puro le fo ile le teri ile nei sine nei toi a ole ata na o sa fa ata we no mo fa sidinga le fulu lo ta la li musu sene o te lo fo fa sidinga na ia e fu le fa ata o tanga fu al packet ia o sina ata na mortato tu si ai lo lo e su ele lo pensa o pack and save la le ma se su ma new world mar countdown Pola se senga ai mana mai wale le i ni si fa so mai te lo la i o ano te le fulu lu ta mala i ano e fulu ta la le pela ta wale o mo ta fia mo volta we vai lo fia le o fia ai si na fa mo le no fo tu fa mo ono ta la i viva fulu ele ka te ni vo le fitu size 7 so ta la va lo lima le fongsus ia marcha la su lima o falao Leo no mau ai la utupe le la usfutasi tala mo tupu Mana ia te lau fatata. O me ia lau te ai to tai out ia. Tu sai na mana ia te lo malo tanto tu po la so na manatu fina ngalo tanto tu. Tolo lima lo fatasi pe fa so mai. Ile mai e o tatu telefoni tu laiva. Ia o sina ata na le utu watu mo tatu au fa fonga le tupele le o mai tatu telefoni. Feso ia ingan ma. Feso ingan le o la fonga le sola le fa maluia suinga nei. Ni te iwo wai le no fouta ni te wa watu lau tutongi nei vai aso ia wai foi sina suinga ia ai peo mafuanga i o nisio vaenga ia o pakiti fo malo ia po la to feso inga foi talon tu lai mai wa lena fola taimi foi leo fai fa to sinol palota aman o te lo o se fianga le tangata le talalan tupilan tong a pela o tai le tong ia la stofi e wai tauna nga va ai te mini o le sole fa mal kwai o to ia na tong ni na fi malaso ia ona sa ilisi tong ai mo la to le tong na so tai ma le so yo lo amata fa nga solo le fa sidinga le mantua o le fulua te si ma le lima sul seni ta sulua ta la lima sul seni o le averisi le mo tangata ie pe a mal valu sul tup seni e foi tulanga yanga va ai e foi tulanga la tupe mawale ye ai mana ia le o le tatu val auto fini ana tatu o se atu val aule tatu anga atu tatu al fo talo fa val au talo fa ma lor sei fua fa taile o sai mai talo fa val au ya gara fa nga ya se fa manuia tama ma lor sei fo manuia o le ke fia so ko mo ka fo le Sugokara lima sul seni ia sabe bori eu acho o flavor pa como sukara pa como joli tamal la sukara pa como mas fora kas iwe ba tai pa le yaso tai la ba ba ai Toe ina o ma sani paketi. Sulu ta la pusa pato mo. Malfalau. E lua falau no mawai. O vai la o mal sulu ta la imusu. Ai au le vai aso a tol pa pusa pato mo na. Fio vai aso ta usami pe fa pe to ala iti tangata la. Le ai la to e suilo paketi. To e suilo paketi. Tu ia le fa mo a. Mai pusa pato mo sulu ta la. La fa to la utonu mana ia. Ia. E te tango e whātauta ia ta pusapato mo i lau sifulu atala. Ia. Au tango e whātauta tanga pati, pakeka. Whai rei papakiu o. Wai papakiu la sunga fua, so lua, so lulu, stofias, whari. I wala uta ona iri sosi. Ia na lewa tali tu la iwa, tatu te tanoa i paketi. I le te liuma i o tatu tarfu. A mana i lau porkalamen na. Mana ia. Wai... Si vai peo atu i suru tala la tupi. Talafo mai Samoa,
So I Manuel whaafonga lo tātua tunulu nei fo I wha o poponga o tala fōu I meo lo te tupu I Samoa. E te sauninga te tala aloa I ai Paul Kalame o le vaiaso a tōle nei o le whaamana tuina o le atuanga o le se lauto sanga talu o na whaavai mai le asosia li matama I tai o le maalisi I le tausanga ia whaiva se laudua se fulma le whaa. Mai I le saunuanga le fionga le tamai tai pāne mea te tala aloa I ai le nei wha moe moe. Na ia toe whaamanatu I le sao le sa a vea maurua I presidente o le asosi au whaingoi na mua le Marist Old Boys Union. Bo le unia tama tuai o le maalisi. Le fionga ta isi Olaf Nelson. Whapea fo inisio le asosi tama matene tuai wa whai ilangi le wholaunga. Na toi whaamalosi le fionga titai o le tunuu, ia ti nae ta alonga, ai meise ta alonga o le lakapi, o se tasi le o sao taua o li I whelela mo Samoa, e le au meia ma le tapue I no le ta leni lakapi a whanau o le tunuu, lea ua loa e le tautua maalisi le whaanga tama, le ua avea I la tau ma ave fua le tunuu I ta alonga whaavao malo. O loo whaawau so esu e ngā leo pe whape feo na to e sea se tino I tupe e o atu I le 3 miliona tala se company le taulanga. Mai ua whaamaunia mai e leo masalo mia se o sofa inga mai tuatu o le si o manga o le au whainga wenga. Ai o loo masalo mia I latou o loo I lunga le whauru lunga o le company. Leo ua amatai nei so esu e ngā leo. Wa toi sui le fina watu al tina I a papali I sia fekel I le whaamasi nonga e te ena umau mōrianga I lima na whaasanga I a te ia. O mōrianga e au fied fasio tangata whaamoemoina o mio se au penga matautia fasio tangata pa I valea ma le whao manua. E le ulua I tula I o le tina I a papali I luma le whaamasi nonga na ia talo sanga I nai le fionga le whaamasi no. E tu ina tu lo le whaai unga le whaamasi nonga ia te iau noa manisu e su enga. Peitai I le avanon tu ina tu e sa ili sana lo ia e tu lai mo ia. Wa tu ina tu ai le tali te e mōrianga e tawala tu ilana lo ia iau nasa uni sa polo. O le aso luse fulmale limo le masino matel tausanga fau wa toi tonu po I ele whaawawina o le mata opo. Ai o le aso ngafua le vea so fau, o le ato e tula I e lumo le whaamsi nonga, e tu ina tua I se talu sanga e mawhai o te tala o I e tua, e lalo o tu unga wha pitoa, o no tu langa le soifua maloloina o lona mawhau fau. E le ngata ua wha lea o ngā ina le whaamsi nonga le talu sanga le sa a vea mua maloi a sili, le fionga sa vale noa ma reva Betham, ai ua tui natu I fo I le whaamsi nonga le whaai unga, e nā te tutongi natu ai le tino I tupe 5 feta la, o le tau le whaanga so longa mga ruenga le whaamsi nonga. O le tangi sa vale no na tui natu e whaasanga le loia sili, ma le tamai tai pāre mi o le malo Samoa. E afo mai le whaamalo lo o ia mai le tofinga sanga rue ai, e le I uma le temi whaatulanga I nola na konkarate. Wa whaamali e ina le fionga le whaamasino na whaatau teia le mata opo. O na ua whaata mala le sa a vea maloia sili I le whaatino ina o na tiute, e pei o na ia I lano le whaavae, mai ua ala ngā te tau wai le whaai unga na whaie le fionga le teitai o le atunu, e whaamutala na au nanga I le vai tau, mai e natele I mawhaia foi o na whaatino o na tiute, e pui ai le mamalu o le whaamasinonga. O lo te ena le fionga le whaipule le tu malo whaleanta numero tolu, le ala le pule Rimoni Ayafi, le whaai unga le o tu ina mai le whaamsinonga mawalunga, e toe whaase e atu le mata o po le whaamsinonga whaai tu malo, e toe whaatu langa mai e le fionga le whaamasino I atalasa sa anga, se aso e ilo ai le mata o po. Na whaadia le fionga le ala le pule, o se whaai unga wa whaa wawa na fiai o na ia te tau a tuai manisi malona ainga. Le whaa umi o na toso le mata au po e pe o na suesuei le tamai a Samuel Sua masivai a tuai manisi o I la tolo tua ia. O lea u whai mai le whaai unga le whaamsinonga. O lea ia te tau.
Ale tangata lea pangota, ma tangata intua ia whaifafaunga lea. Lato ia tau se lato lo ia. E mana oi lato. Ai whawhawhera ia tau o hau. La ia tau a inga, ma tangata uma ia a fia whamsinonga ni. O i lato i toa waru suru ia mo ia e mori mau. O i matanga ruanga o leo leo. Mi sta leo leo, whaurunga leo leo. Lato uma ia lea a fia whamsinonga ni. Le tua ia, ma wha aleanga i tangata. Lau pea, lo fasio tangata i o mai leso. Ai o le tāna sanga ina ia whase ese le fionga talasa sa anga mai le su ino le mata opo. Wa te ena e le fionga le wham sina sili. O tana fawia le unga te tono neva yaso, whasoi fuia. Te whaatalo whātua le whaapupunga o talafong mai li si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le tae ao. Sa whaato e sele minista whaatawa inga i tatono le mao tafono o na osana whaamatalanga sa le longo mali e li whaipula le Greens o Ricardo Menendez March o se tangatana o Mexico sa isa saunuanga le whaipula na whaie whaatatau se Cecilia Tamatha Paul a Italia nei le minista whaatawa inga Todd McClay i le whaipule e whaapea e le o Mexico lea e iai mai le whaapea nauna o lato whaiani mea whaapea i tatono New Zealand na ta ue Menendez March sa ia Cecilia se fautuanga matala no foi i le isi taita i o le te pāti Māori o te pi ngarewa pēka whape ma le whaipula le Greens te anau tuiono e whaamaonia le tala na saunoa i ai le minsta. Na whesili le whonga whatalai Jerry Brownlee i a McClay po se whaau i la vela na saunoanga o na awhai o lea e te tau na toi whaau i ese ma whaato ese. Ele i te enaina le minsta sa ia whaia lea saunoanga ma na ia toi tala sangai e whaau i tua lana la whonga ma whaato ese ai. E se fulu lima tau sanga le matua le li Array in Eastwick na tolo lawina lo na whaasalanga le whaamsinonga mawalunga i kalai stete o na nalavea mamali wai le tina ia Central Love Day i lungo le Old West Coast Road i Canterbury ina ua soa i le taawale na whaafoina i le tamatala vo. I le aso fito au kuso le tau sanga talwai. A le itupul whaalavlave na taawele i poti o le telo le taimio le afiafio le aso sa anofonofo ai Eastwick i tutono lo na poto i kalai stete sa whaina la to vitusia inga manisi i lungo le Snapchat. Le ana whaamata uina i se tasio i lato i tutono le kulupu. Na mātau le leia lo na tina ana ngā yoinga, ma sawa i ele whaanoa noa na tama, na ia o popo ma whaato wha i ai, a ole ia nga i e malolo i le afiafi. Mulimuli ane, na ave Eastwick le kio le taawale lo na tina, malua i le taawale, i se sawa i le wao le selau 5 ma le selau 10 kilomita le itu la, i lungo le ala tele. Ma ia pueina ni ata le fua maila o le taawale ma lafo i lunga le upenga fsota inga o le Snapchat na ia lafo se fe autostosia e whaatau whai ilona tina a o le itaina le sfultasi i le apo ma sa telefon fo ilona tina matangi ma whaatau wha i ai o le taimi tonu le na malanga i le taawale le tina ua maliu i lea mga ala i se sawa e tusa ma le selau kilomita le ito la pe tusa o le selau mita le mamao ese o la na taawale ma i le isi tuwala na sewa i Eastwick la na taawale ma fetau ia ma le taawale a Love Day, le tina ono sfultau sanga le matua. Na maliwa i lawa le tina i le vaenga na tupo le whaalawalawe, ai manu a tinga i na i le ali talavou. Sa iai Eastwick ilo na whaamasinonga i le asolua, ma na tangi le taimi ato i tau wala manga, olo na whaamasinonga. E onga ni manu anga nau o le whai ai o le ali talavou, ma olo o whaawau fo i na awhia i whaafita uli o le mafau fau, whaatasema manu anga i o na vai, pio na whaonga i na i le nufo whaatawale vale, po o seto o too, na whaapa ua le whaamasino lo na whaasalanga mai le fitu ma le awha tausanga i le whale pui pui ona tausanga whaapea ia afianga i lona mafau fau mai whaafita auli ma na tusia fo i le taule le ani tusi whaato ese i le ainga o le tina na maliu whaasala ina i tausanga i lua mamasina e valo i le whale pui pui e le mawhai fo iona ia umia se lai sene avita vale mo tausanga i lua pe ata tala mai i tua o le sful fao tausanga o Eastwick na tupu ai le whaalavlawe lo tele au nanga
soani o lo awano i tutono le atuna o mo so se tangata o whianga i mani whaafita hauli au lo mo mia i tu ainga soani e au fiele Lifeline, Depression Helpline, Samaritans, Youth Line, maisi au nanga. E tu samale tolu te simale 5 miliona le au whainga o tangata New Zealand o le amawana i whaasilinga o tāla ia la tautanga ina ua amata i le swinga fo la fonga i tutongi ia ua whaapa u. Amata atu le so tolu siful tasio i ulai e valu siful tolu pasene o tangata New Zealand anga va ai le whaamanianga mai le sifulu whaapiliona tāla ua whaanganga i le malo mo le apolo kalame. Mai amata mai le ta i sifulu lua tāla 5 sifulu sene le whaasilinga i le vaiaso e fua i tūlanga anga va iaile tangata tutongi la fonga. Na ta wale bali mia Christopher Luxon o ana whaasilinga i o le amaua mai ana la fonga o le atu i nātu i whaala putuputonga fsoswani o ia malona to olua malona ainga na amata mai lava na whaaso atu le tele o tupe isi ina ua whaato ata i lua se fulo la tausanga. Na ta wale Minister Chris Bishop o ana la fonga o le amaua i se isi pukofe whaapopo ma o le afoa i fo isi tupe ni whaala putuputonga fsoswani na sauno le taitai o le leipa e yelo na talitonunga sale te tauna whaapa ula fonga ma yelo na manatu o le teimile leile nei e te tawai na teo ma inivesi e talitono te antineti o le leipa e sili atu le tele o le ngau na ilo tupe o lo o lato maua mai lea whainga o lo o si tia pea le tau le soifuanga ma e manatu ia e lea i lava se ese esenga tele o lo o maua i tangata New Zealand pea na sauno Dr. Deborah Russell o le leipa o lo iai i le upenga ta whailangi le malo i la lato paketi le pulkalame le tax calculator e mawhai o na siaki e so stangata po o ia mau se whaamanianga pe lea i foi ai pe fia foi lea whaamanianga pe a whai o iai. Wa yeise fufuanga le whainga malo e whaatawa tuwai lei sene whaangaio iai kasino po ta alonga whaitupe whai ei lunga o upenga ta whailangi peita ai o lo tu inatu whaafautuanga ni tu la fono e whaititia ia a fianga e mafua mai ta alonga whaitupe ai whaapopo pesi itia i whaitupe maua mai la fonga. Na whaawivi le minister mo mta upole loto i whale Brooke Van Velden le polo kalame e whai ei talu sanga i ta alonga po kasino i lunga le interneti po upenga ta whailangi e au li whai o tapulaa o lea whaingo lai sene ma whai o na maua mo le taitolu tau sanga mai te tau ia i la toi whaangaio ina ia ta alonga po operators. O na whaamalia ina tuutuunga o le a whaataati atu a o le iofo ina atu ia au nanga. O le taiminei e whaasaina i New Zealand Casino po ta alonga whaitupe i lunga upenga ta whailangi peita ai o lo whaangaio ia le Sky City Entertainment se casino i lunga upenga ta whailangi Malta ma ua lewa fo na wala au ina ia talieina whaalitu la fono ia pisinisi na sauno le tamaita i minister. Ele o yeise whaanau nunga ina ia si itia i le ta alo tangata New Zealand i ta alonga whaitupe peita i e whaamauti no ai le whaamalia ina pisinisi lato te whaangaio ina i ta alonga tuutuunga mo le puipuinga o tangata ta alo ma whaititia i fo ia fianga o iai ma ia titongi i fo i la fonga e te tau o na leila no i fo le sifuluvalu tau sanga le matua o le tangata ta alo. O le whanau nango se sui o le pulenga no o kalai estete, ia avele maua pona i vipo toenga le tino i anwhei pao, o se tali mo se mata upu ua mawhati ai le a ai. O le taimi muli muli lava na vaai le tamaita i whawha tau sanga o i anwhei a o soifua, o le aso sifulu iwa i ulai i se whale Hornby, le asafu fwoi whaasino ai i se tangata se whale na manao na te whaatawina a o ngalue ai i anwhei, i se company whaatau whale le taimi. O le maasino o ki topa i whaanga solo le whaamasino se tau lea ua mōlia i lona maliu, na whaate ia ma whaanoa noa lea ai male atunu o i le maliu wai o ian whei. O ana na filena mawai toenga po pona aivi ua talitonu leo leo o le tino o lea tina, ma samo i se tuunga mau po o se lua i tutono se whaatoanga i Crane Park, e tele maasino whaanga solo su enga leo leo i le waitu loto o le Lake Ellesmere manofuanga tua oi. E silia maltolu sul whaafele au whaingo tangata au kilani e tuai o na tutongi a lanto rates po la fonga. Maolo o liputia fo ili fuwhanga le pulenga anu o au kilani. E whaatau whaamalo si ese a tuai se whale o na uale mawhaile tangata i ona le whale o na tutongi ana aita la fo la fonga. E tolu se lau se fulu walu afe ta la. O se fulu iwa tau sanga ile o tutongi na lava la fonga po rates o le whale i o tara. Talu maile tele o tau sanga o tau mawhaie whaafso ta ile tangata i ona le whale. Aina mawhaio na
e maua le fesota inga male pule ngā noo e ala atu i se tangata o lona ainga na ta o e Ross Tucker o le pule ngā noo au kilani i lunga le pole kalame le checkpoint ale le ito New Zealand e onga tele lea mata upu ma e se ona tula e maise mata upu whapea sa o lava i le whaamasino ngā peitai e le tali atu lava le tangata i ona le fale o lo i e le whaamoemoenga le pule ngā noo e ngā lulu e whaatasima le tangata o le ainga ina i e tau fiele o atu i se isi tūlanga o ngaonga e pi o le whaamalusia na whaatau atu o le fale peitai o le taimi nei o lo o whaanga solo pea le fuafuanga i whaatau atu wai na amata maile ai tala fui le tolu sifulu afe tala ina ua whaato a amata o na ngā yo i atu i aile pule ngā no i le mata upu sa whaau popo ina lava whaasalanga i la fonga e tu wai o na tutongi. Ma o le whautuanga le pule ngā no o moso o se tasi o whianga i mawhainga tai le tutongi ngā la fonga po rates ina ia wavi whasota i atu e amata i ona la tau ngā lulu e whaatasi. I taalonga, ua maule ulua i pine New Zealand i taalonga le Olimpeka i pale i falani, ma o le pine auro le atama i tai o le taito o fitu, ina ua manu malo i a kānata i le waweawana le la, e se fulu iwa i le se fulu lua. Sa manu malo New Zealand i taalonga le semi-final ma le United States, lua se fulu fai le se fulu ma le lua. Ua maua le United States le pine apa me mea, ina ua manu malo i a Australia se fulu fai le se fulu lua. Ma o le taimi mua mole ua mauai e Amerika se pine i le taito o fitu i le Olimpeka. Isi taalonga sa mana malo Emma Twigg ma Tom McIntosh o New Zealand ia la taalonga alovaa o le toa valupito ilunga. O fiatu Brooke Francis ma Lucy Spurs i le suenga le pine auro whaapele banga Robbie Manson ma Jordan Perry i tuunga alonga vaa ta ito alua e whaielea fiafio lea sotofi. Sale imanuieta o mawhainga anisi o le au a awa New Zealand ia la to taalonga. E yese whaia o ngala kapi ua whaasauna toi whaia o ngā mōta alonga i sifulu lima. Ina ua ia tosoina le ofo se lau whali i Ashburton i le aso lua sifulu i ulai. I le taimina mai aisata alonga le Senior B i le vau Owl Hampstead ma le Celtic. Na ta ua le uni la kapia le Meet Canterbury. Sa whainga le mata upu iluma le komiti ilo ilo le aso lulo le vai aso nei. Na wha maonia sa lafo le whaia o ngani upu tau wha amatau. Pe whaia fo ini ngā yo i ngai ala ilo na tosoina o le ofo se lau whali. Na ta ua le Polisili Tania Durrance na se manue luas fultolu ta alonga i whaasala i naile whaia onga e tu sai mai e inga al komita la kapia New Zealand e ilo iloina mi onga whaalia tangata e whaatinoina ia vaenga mole la kapi. Tala whawia male se ufonga le laumua mole nei vaenga o le tai ao.
Toi fa tala va tu tātou tunu le teimi o le tae au o le ua luas fu lua minuti le ua te le tu la e iwa. E le manatu ia toi fa tala fa tu ma o folo fa tu le tātou au fa fonga i le teimi o le tae au to fine ana ia o se teimi ese fo le fo tae au no tātou polo klami. Ia e le vaanga fo le tātou polo klami le tae au le ua maua le noa ia tātou te fiso ta ia tuai ia I pale farani. Ia o loo mafuta mai ai ia le alo le tātou tunu le sunga ia Tom Maiava ia o le sui foi o le tātou au le manu sa mo taito fitu lea sa tau sinio ia I le tāmusanga taito fitu pale falani ia I le vaiasono mai atu nei ia o le umo ole noa ia o le alo foi vaasino ia I le usua faasala o le sunga ia tasi tuitu le waa Maiava ia o le umo ole noa le tau tātou statan noa ai ia mana ia lo faafelo ia tutu fina ana I le sunga ia Tom il nita au. Whaftai Mari, talofa, good morning Tom, ma lol soifua, ma lo fo le ono sai fo ina fo atunu o lo atoi fo tūlanga o ta'alonga. Ia wa mai oile nita au. Patalo fatu, mo mola wono, patalo fatu le prima malu samo pot mai ma fa fonga mai nita au. Mas mo fe New Zealand fa pe foi le Samoa fa talo fatu nelo sunga ia Mari fa pe foi ana malo pulenga ia masanga no fa au ia mo mola bango I ma fa sai le tua o mo se bango ta le mita ia tu ma puta ma tu o le fatas ai ale la ma fa ia tu ma se le vai vai e fa malanga e no, I say experience in Falangi. Yeah, I'm good, thank you. I'm very good, thank you. Obviously, it's a bit late here in France, going on to midnight, but yeah, one last push through this interview. Tailava, Tom, thank you very much for the opportunity for coming on onto our program this morning. We've mentioned that you're the son of our brother here, Tasi, who's also one of the announcers on our capital radio here in Wellington. E mana tu atu lava noe te whaeilo mai o nuu ala lawhanga, ia mana i fwoi whaeiloa, ia wā fwoi whafonga tātou tunu. Yeah, olo I no Dominico Junior Maiava, mai nuu. Malo, mana i tu fina ana. Malo, whaftai Tom. Talk about France. Is this your first time in Paris? No, congratulations on, first you're an Olympian. Tu sa oio si tangata I lautal wha sorpito, oio si tangata na e a ngai Olimpika. So wherever you go in your career, you have a family, you can tell your kids that you went to the Olympics in Paris and France. Ma lo lava, it's a very great. What was your experience in terms of attending Paris, the Olympics, and how is our Manu Samoa Sevens team going at the moment? Despite the results, ma lor tamo fai, ia o a mail tātou au, a me se foi e to iei nai I wharani. Yeah, thank you very much for the question. Our team's good, one thing I can always rely on with our team, and I can say proudly about our team is win, lose, draw, we're a happy bunch, and I think for some people that might come across as the wrong thing to say, but man, when we're there is so much joy and so much passion, us Samoan people are different, we do things different to certain other countries, so a lot of pride, a lot of happiness, a lot of joy in
wherever we go, we're in France at the moment. We can light this room up like we're just in a folly at Samoa, So everyone's good, everyone's healthy. We've had a few boys depart back to their respective countries. Our captain, Bata, who's headed back to the other side of France, and we've had a few boys head back to Samoa as well as New Zealand. What an amazing experience you've had, Tom. E silma nei o lau whaasoa winga fo i nā wha e atunu o wharani ia po i nā fo I pale le wainga whio tau au ma waima mai e fo I ta'alonga. What was your favourite moment from the Olympics so far? So many favourite moments. Thank you. Besides the food, the food. I think becoming an Olympian. Yes. As we you guys spoke about this before, for all the respect, just becoming an Olympian. It kind of hasn't sunk in as well. We still cook ourselves every morning. We wake up and stuff. I know to cook in one day, but I think to become an Olympian, to reach this type of achievement, not many people get to experience. Every 4 years this opportunity comes around, and you might only get one shot in an Olympic, so to be a part of an amazing group, to represent my country of heritage, like, what more could you ask for? My heart's full. My heart could talk, Just tears of joy all day. That's the one, my Lord lover. Can you talk about how you became an Olympian? How did you get to be part of the Sevens team? I know you've been playing with the Manu Samoa Sevens during the World Series, and to get to the position where you are now, can you talk about your journey from sports here in New Zealand, like at college, coming through to club rugby, and now an international rugby? So it's a big journey, Tom. Yeah, thank you for the question. My journey, wow. So I obviously did all I did my schooling at Bishop Iat College in Porirua. Yep. Catholic school, which I obviously schooled at. My rugby sort of started there, Schools in Porirua don't really have the opportunities that town schools have, but in saying that as well, it always comes down to the individual, The harder the individual works, the more they'll reach. Bishop Iat, went on to Wellington College. I actually didn't make a rep team till Wellington under 19, so I missed out. I had no rep teams in school, and then I finally got a blessing from God under 19, which was 2018. Fast forward 2018, I've just been playing, played club rugby back home for a couple of years, 3-4 years. And then I decided to move to Hamilton, did a season in Hamilton. I wouldn't say I was unsuccessful in what I went for. Yeah. But looking back at my journey, it was what was needed to happen for me to get where I am now. So Hamilton, and then I moved to Sydney for 2 years in Australia. Moved to Sydney for 2 years, played my first season, and then in my second season, I actually got injured. I had done my ACL. Wow. So I set out for a whole year. Me and my partner as well at the time, we were aiming to move back because obviously you want to be around your loved ones, you want to be in that comfort zone, rehabbing, just, being so comfortable and you want people telling you that it's going to be okay. But we ultimately decided to stay, just us two, to try stay in that uncomfortable zone, try find ourselves, try find our feet again. So I decided to stay in Sydney. Rehab there for 1 whole year, just recovered, trying to get back to full strength, and came back 2023. Back into 2023, I played a couple of games, which was awesome. My biggest blessing was just getting back on the field, which I achieved. Obviously, there wasn't enough footy that year, so I had decided to try for Manu Samoa Sevens after a knee construction. So tried out for Manu Samoa Sevens.
just went over there on a one-way flight, and I just asked the coach, "Hey, can we Sorry, it's breaking up. I just asked the coach, "Hey, is there an opportunity?" And he didn't say there was an opportunity. He just told me, "Come over and see how you go." So he promised me nothing. The great Brian Lima, and yeah, went over, played a tournament, and was blessed to get an opportunity from there. Trained with the squad from September last year to January, and then made my debut in February, Perth, which is something I'll never forget. So, yeah, very blessed, very tough journey, but very rewarding journey. So, yeah, it's just been the last year or so playing sevens, and yeah, this is where the journey sort of left off at the moment. Yeah, the Olympics. So yeah, truly grateful. Man, ia tu fine ana. Mea tu le journey lea mai le kolisi. Ia le wanga ia tu taito fito Samoa le uel Olimpika. Ia whaftai lava Tom, very proud of your efforts. Ma lo lava, I'm sure your family is. And mana ia fasili tu fine ana ile tu langole. Ole au lango. Yeah, Tom, obviously I know you have a big family, and obviously there will be people or a person who you want to credit, your achievements to, or any si whainga whaile o lau lango, who supported you and who, encouraged you and helped you to be where you are right now. Yeah, I think it's a pretty obvious answer, but yeah, my family's been awesome, my siblings, Icy, Roy, Johnny, and my dad, my dad, yeah, he's been my rock through this, time away from family has never been easy for anyone, and to just be able to have someone like that in your life who never shows weakness and who's always got your back through the highs and the lows. Yeah, my dad would be the person who's got me to where I am today. And I also just want to mention as well, the Lord's been someone who's really been my guidance, my protection, my Jesus is a crush. He's everything. I pray day and night that I wake up every morning. So there's obviously rugby's a nice thing, but there's more life. More life out there, So I just want to take this opportunity while I can to thank the Lord for all He's done for us and for giving us this time to speak. I know some people might not have woken up today, so to get this opportunity to speak about my journey and deal with the team at Radio Samoa is an absolute privilege. But yeah, big shout out to my dad. Love you. Mahalo whawhatai, Tom. Thank you very much. And, that support system is very much important. And as you say, being away from family is a huge commitment and a sacrifice. But good on you for chasing your dreams. And thanks to your dad and to your family for the support behind you to enable you to do this. Manele tu leva nole, Tom, mane for iso whaasoa. What would you encourage those young people who are listening in right now, those people who might be doubting themselves, who are questioning where they want to go? I mean, your journey speaks for it yourself. Ala sa ufa malo si au mo tupulanga o tanto tunu ia ole wae oile tumtubungo talonga ile langi tulanga ole Olimpika. Ala sa ufa. So what would you say to those young people? What advice would you give them, if any? I mean, Olympian will be with you for the rest of your life to come in. So what's an encouragement you would share with them? Yeah. I think I'd just say pretty plain and simple that hard work pays off, and you got to believe in yourself. If you don't believe in yourself, like against everything that goes against you, people, negativity, all that stuff, all those things that are meant for you to fall, it's never going to happen, Like you have to go to a place where people think that you're silly for thinking like that, and there's no way that can happen to you. You've got to be unbelievable. So I think just having that unbelievable mindset that you can do anything,
and that self-belief that no matter who's with me or who's not with me, that I'm going to go places because I believe I could go there. And I think just, like, I know some people don't have it as good as others in terms of like facilities, food, and whatnot, but as long as you're mentally strong up there and you know your why every single day, those people that sacrifice so much for you, your family, then you can go so far. Like your body will give out well. Yeah. And that's one of the biggest things I just want to say. Very wise words, more le tato tupulanga talavo fo'i, especially those young athletes aspiring to reach the Olympics. Tom, what is next for you? What are your goals for the future, both in and out of sports? Yeah, that's a good question. At the moment, these next few months, just planning to head home for a bit. You know, I've been away from my family for a couple of years now, 2-3 years. I've been back and forth, but you know, just spending that quality time, I think it's really important for my well-being as well as theirs. You know, just you miss out on so much. You miss out on birthdays. You miss out on celebrations, and you know, stuff that I used to do, like drop my dad off to work. You miss out on like crucial times like that. So I think just being home for the next few months, and then have a few conversations and really not chase anything, sort of just whatever God has planned for me next. You know, whatever He knows all my my plans ahead. So whatever He has planned for me, that's sort of what I trust in and where my faith and my mind is at the moment. Sorry if that doesn't really answer your question either. But that's perfect. That's beautiful. Outside of rugby, I'd love to do something with the youth in Porirua. Nice. That's always been my goal. Nice. For kids who not only come from a struggle or who are less fortunate, but for the kids that no one believes in, you know, those kids just need a shot. They just need a shot. So whether that's opening a gym or that's jacking up some partnerships. They're sort of a little different, but you can't give away all your secrets now. Yeah, that sounds awesome. No, well, you know, you're part of our family as well, so we'll be following you as you continue on your journey wherever that takes you. But thank you very much. Just some questions about France and your trip there. Any nice food that you've had to try there in France? I want to be honest. I know some people won't agree, but snail is very good. No, any shout outs? Yeah. Nice. What was it, sorry? Any shout outs for your family, your friends while you have the chance? Yeah. Just a big shout out to my support system, you know, especially my immediate family, my partner, and just everyone in Samoa, you know. It hasn't been an easy year, and we all know that, you know. We thank you guys for getting up early in the morning to watch us, you know, different time zones, it's challenging. Staying up late, you know, watching our games all across the world. Like I said before, it hasn't been an easy year, but we thank you guys for your support, and we hear your guys' support for us. I know your guys' hearts, you know, that Samoans are the most powerful people in the world, and no one could ever match that. But we just want to, thanks Samoa. And I just want to go back to thanking my dad as well, you know. He's been the top man for me, so love you always, Dad, and this is our dream, you know, this is not just my dream, this is for us going forward as well. And big shout out to the Lord, you know. I'll be here, let's do it in Yuma. Malo whawhtai, Tom, momolia tulengang whawhtai, mol whawhanoina whero Jamie. I know it's going on to midnight there in France. I'm not sure whether it is midnight already, but you've taken the time out tonight just to join us on Samoa Capital Radio. Congratulations. Thank you for your service, and do wish all our team, the Taito Fitu team, congratulations as well, and our best wishes. You know, you know, it's not about the win. Whatever result we get, we are so thankful. We are so proud of all you guys are doing, carrying the flag for Samoa, representing our country, representing your families and our nation. So big congratulations to you all. Manuia fo te te liu mai whainga malanga. Manuia fo ia toi aso te toi. Ia iso nai pali falani. Stay safe and hope to catch up when we
when you get back. Yes, will do. Thank you, Tom. Manuele. Tai, fāsoi fua. Mari, o leo o taununga i le tatou whaatalanoanga ma le stasfo i o alo si o tatou atunuu. I le nei tai au te lo le vai fois whawhiwhianga tui taliu mai. Tatou i tatalanoa lea i se au te linga fo o le tatou whaatalanoanga ma le sunga i a tau mai ava. So e tau mai ava, le alo le tātou tunu, te alo le teito fitu manu Samoa, ia i pale falani le Olimpeka o neitu sanga lua filosu wha, i o se alo wha sino liuso i a tasi mai ava, i o le tātou le tiore siu whonga lo mua tama Samoa, asuao, Felice Mikaele. Toes fulfa minute ona tala le tolai se fulu. Ia le whaua whafonga mai sa moa i le tato whaatatanoanga matamofia nau ma e atu. Ia ma le sui fui o le tato auta i to fitu. Ia pe ona tausini o ai fo i ta alonga Olimpika i pale wharani songa ia tau mai ava. Ia le na tala no mai fo i lana ia fo i experience. Ia po o ia o lona ia fo i o atu fo i la atu no o mo le taimi mua. Ia ma le taimi mua fo i o tausini o ai ta alonga Olimpika. Murray? Mana ia. La ngona le whaftai foi ia i le foi alo le tanto tunu, le uso ia Tom.
ia mo le no fo en tatu te tanoi tu so le la mo ia falani ia o le wa a le wa tatu talo tu ia ile tu level le pola tu ia falani ai fa tai mo fa no no tim tau si fa so ho tatu no fa fo tatu tu ia i tu lang hoi o le fo ia le tatu au te fito lo manuia tama manuia au ia le vionga ile tatu fa ia o nga muli anga tele Brian Lee ma ia o la so a tai au le fa peto fa malanga mai le tatu au ia mai pali falani ia ai o lo fa nga solo pe ia ta misanga sa mola tu i la tu lo toi i ta longa o si tatu tu le sole o te liu mai ia le so ia ato fa ngali ia le li fusu o ta mo ai mana i o fa so tu fin an mai lover college Bishop Viard College ia ma lo PVC te lo la tu ia o tau ina le college PVC ia o tau tamana Olen fa pe mai walina o tau ina i Bishop Viard alu loi tai Wellington College ile under 19 na piki mai i talonga ale e mali foi le e matele la valfa so le songa ya tamari i lona fa tu ile tu ina fa mo le tu i me uma ia ole ala foi le uma nuia foi o ngaluenga ma tiu te foi ma talonga foi o lo anga ia tu ia o le sifa so le songa ya tam no pikia mai foi le awe te a mana ia foi ia foi le negativity o pu tau fa leanga o ni manatu foi e te le fai on fai se mea you're not good at anything, you're not going to amount to anything. O toi ngā manatu ie, awe te angoi fu, awe te tari tonu iai. A me sa ore tangata le tunu matai se matatia, se moi mitinga, se me le tamu whai a ngai. Awe te, ole whaasofo i nā mo tupulanga tala vau, walum whanau tātu tunu. Let the negativity go. Awe e atanga te whai au tala, e atanga te i tala te re ma whai an whai se mea. Ala e alu ni those will always be there but use that as fuel fa ngale ya vaanga na ma me sanga ta lu ye pe oi ya e te ngai pe lu mam tam fa tu ta yo mo mti fa mo mo nga Une vaanga foi le ole upulena ta o ta mo le mentally strong o sa o la tala mari le fa so I ma lo sin ma fa awa e ano lo i pola mo tuitua. A matalona vai le mafau e a fia uma le tatu tala no so ola vai mental health. E a fia uma ia langona e a fia le mafau. E ono le malo si foi o tala fela fo ia me se lava ni vai taimi no social media. Moni leo tūlanga nā leua iei ia ai ma lofa aftai tātou tunu. Ia si taimi ona tūtu i nātu lei lunga o tātou whaasona ma le sunga ia tōma iava. Mo le whiro tai luiso ia tasi, ia whaftai, ia toi luiso, ia te talo foi. Ia wā foi ia si watali. Ma lole, ma futa mai tātou tunu. Ule uto e se fulu minuto toi neon tale uli tu la e se fulu. Ile manato uli tu la sumua tasi por kalami whale nganga o le mōli o le ava. Ia o le sunga ile whawhenga Reverend Oliver Tiai. Ia o le a whatu te por kalami whale nganga nei sumua tasi. Sumua lua tātou salfoma tātou mai Samoa. Ia ona whanga solo tu leo tātou tautua se pa. Ia li tu lai lua I lea uli nei. Ia ole wa so mai tātou whawhianga sui filoi tu fine ana. Ia ai toi whatalofa tu ali tātou tunu. Susie Taro Pedro le mahuta mai. Ia ole songa ia fishy. Ia tu au le mahuta mai le fui te martai au. Ma lor sui fuman wi whawtai le mahuta mai. Ia lo le tātou tunu. Ma lo le tātou mahutanga le tātou mai lava le tu lai fitu. Ia le utua tonu mai le ua lama lam whai. Pukalama ato tai au tu fine ana. Yo e moni le whaftai le tata o whafunga mafuta mai whaftai fo le muli tai fo I tai ala o tai ala ina ia whasara launga si ufonga lau mua e ala I le tata o ngana e whao ngai lungo o penga te whailangi o whaasoa o comments moni a toileanga whaftai e whamanatu so o lava I le whionga le li pule a whamsanga Marie e vaenga le asfareile whao nganga fo le o penga te whailangi matato comments ia o upo e whaonga ai mana ia o matawina lava le o le whaonga I tato o whaafonga o le tato social media. O le tūlangana nai whaftai I fo il tātou tunu. E moni le lei lama tā ua I o le lei au. Tus awe te sa ua lau. Ni vaanga fo ia. Ia ini fa upunga ma ia tupu ai ila bebesi male ia au tātou ai lungo tautua si ufonga long ele ai se tūranga ia o fa le tonu mo le fa tai man fa malo
ia i le tātou o whaafonga i lou lava pale mai foi lou sao i le tātou tautua o ana le utou ia e le matatano atu a mau ia ma ana i Whai ama ua tala ia na whai mau. amatala ia e lo isi sa whalongo mai ia whaafatai atu tātou tunu le tātou mawhatango atu tātou whamangalo fo is whale tonu se upu stala se ngana o le tautamali i wa pao pampa i whaafo mo le tātou tunu tātou mafuta pe le iaso ato tauli tulai lua ia le tautua si ufongo lo mo vinga o salai lua ia olo fatu i luso ia toma ia mai pale falani ia le tāo ia pespesenga nei ia mo luso ia tom ia mo ia tele le iaso tautua si ufongo lo mua lo fatu
Vivinga ia o sala ilua ile nei teimi o le tae le uta tonu le July se fulu ia le la tatu se atu tatu fa fianga sui fifiloi ia o le nei teimi o le tae tu tu mo o se fonga le mo Wellington ia le sunga bueno le mola ai siva Samoa fa wo tu pe tatu fa fianga sui fifiloi le tae Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uele so
tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so ua motusia la ufa a solo ele faya so ulo to ae alo ita ile fa alongo awewe tali so ya ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua la bea iyo umama ba utotonga awewe tali so ya ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua la bea iyo umama ba utotonga le mafua angalene iwailoa o le tanga le tatangi sanoa o le malanga ateine to alua na fe au si mai fiti ile basaloloa na la au mai ai o le atoa masia la pese tutuma fai mai etata o fafine aile tata o tane a ole ala na tata yo tane ina wasese si ala pese taunu uinga tayo fale alupo boba ayalo a ole faisu a uotele toto fulo ai o fafine ma ua sui ai si ala pese fai mai e tata o tane aile tata o fafine sila sila isitama ua taatia o le tufunga lea ua amatalia talofa ua tangi awewe ua ote solo o le auta pulutele sole ya elototele o le ta alonga faata matane e uilava inatinga tele ai muli ane ua fefete o atunu umale base fika wasili sano aleta utaua o le songa imiti wasavali vali mai ua feila fimai ona faila o asofa ai fofa amuli alia fa atu alo aselu fa ala ufa o le singano fa apea fa auluta ua ova ile vasalao Whawhethianga siwa Samoa mai le skirt DJ le nei teimi o le tau walu minuti lo tena litu la se fulu o lo tatu e lunga o whawhethianga su whiwhiloi le si whonga la mua i le nei teimi o le tai au tu fine ana mane fo i le nei awanoa ia o maua fo i tatu awanoa le nei tai au tatu noa ai tala tu fo i le awanoa i lunga o le tatu frequency tasi ono tisma tasi wha mo ia le ngata fo i le lunga o le tatu api fo linga ia le awanoa e wha asoi fo i la tofi wha asoi mai I tama matene tuai o Malisi. Manaya Mari. Tala tato laina ia ila tau fo i o le fo i mafuta mai nei tato ta mama tutua. Ia me se lava ia ta mama tutua wao teine le tino ele i levan fa atanga ia teine
I tutonu le aonga lava ia Sangato Iosefo. Ei. Ai mana ia le whaasoa mai. Mari eilo o lo tua a le sa o tau ina fo I sa whaiaonga. Sa whaiaonga. O le tamao lo tinana whaiaonga I malisi. O la ia te au le ata o la nata. Ia te mele whaiaonga I nai malisi mulvai. Ia malalato au lakapi. Soli. Le ala ufeso ta ia te ta maile tau sanga. Te ui nisi na I le waitau na coach ai lo grandfather ile aua lakapia malisi tama. Ia ma whaiaonga I fo. Ia awai e tele fo I moni mau o le kolisi le malisi tele fo tai o le tandu tunu. Le ia le sa avea fo impale mia the longest serving prime minister. Moni. Le pale mia wa loa na tautu ya Samoa tai o le tua ngai. Ia songa ya tu epa. Ia o le te le tua ngai. Stasi fo I tamatua e malisi. Ia le we fa so fo I te mosola ia le sa avea maa le malo. Ia le tamainga ia tupua tamsesi. Moni, to te foi minista ia le vai to foi sa awai le solo I le ason nafi. Ia o le minista foi le fatoanga. Whainga whaiva. Whainga whaiva songa la auli. Ia na foi na ia I le whamana tuna sa o tauina foi I malisi. Ai, mani maria wai o lo whanga solo la to pokalami le vai aso nei. O la to misalia sa amatalia le ason nafi I na whaia I le wharsai le pea. Ia, o na whaanga solo leo la to pokalami. Ia ai mana ia le tala laina tolwa lima lo fatasi. Whapena o tawina ia po tua a foi sa a tawina foi I a onga malisi a sona mua. Mana ia le whaasola nā pe a thi whaasola. O a foi ni vahenga foi ia o mana tu ai ia le kolisi. Ia mesi a onga malisi. Ia o ani man. Mea mana ia te whaasola iei. Ni mea mali e foi. Bolo vano e li ki tūlale nei. Se pa ia li tūlea sumaritasi. A e thi whaasola foi le sfulua tā lali masuru sene. Ia mauolo vanoa. Pa tonu al whaasola to ole ana whaasola mai. Se fulu tā lalo le pusa patua mua. Ia lua tā lali masfulu le toi. Sena pulole ia mal whalawa. Tu so al whalawa nai tu ina I patua mua le. E mar tuala la ka o tamara patua mua ana a onina o. Tamana. Sa ese nga. Sa ese nga. Aure si adu, ilo loi I la mar whalawa. Vai le whamai e lua whalawa I mwhaino mawaia. Ia we vai. E leo whai tā tonu. O te whataua tā tanga pakeka. Ai whataua tā pusa pakua mua. Whataua man mayonnaise. Awane ngalo mayonnaise o barbecue. Te wane lava. Tala atul tato laina. Pe avi whasoa mai a I nisi vaenga na au ina atu tato tala forward vi whasoa ai. Tala tato laina. Tatal tano fo ile I le whamana tuino sila tau sanga o tamo tintua I malisi mari. Mali a wai o le sa o I sangata mari vai moso. Ia o tamaita ila ile au ile vasenga sfultolu. Ia e ola to tele na o I le vasenga sfultolu a Santo Iosefo. Tele fo o whaia onga piskoam panalangi e sa whaia onga I fo I kolisi Santo Iosefo. Ia wao o le upumaris te mai le upumaria Mary. Mary, taito o lua la ia le au nanga malisima tapu sai Samoa. Mana ia whawhitai I le sao tāua ewa ai le telo tai longa o le tātou tunu. Ia o pisinisi, o rau whai pisinisi, o vaenga tūma oti o le tātou tunu. Ia, ana o tauina ia onga nei. Ia whawhitai fo I nei fo I a onga. Ia o le tāua fo I. Ia o le o ina ma le poto. Ia le ata mai I tō ina ia lo whana o le tātou tunu. Le fua mai ia. Ia fua mai tūlanga I o tātou wa ai le vai tau. Aolo mola vano tolo lima lo fatasi. Pe a fia whaaso mai vai tātou programa spesipisia ngā sua Felix Mikaele. Ia, ai ngari tai. Ia, vivi ngai ai ngari tai. E nei teimo le tau. Ia, o tau lea li tui tū ana. Ia, o tau peset nei. Samoa ko ai o tala
Sugia so ole musika, isuia iong folinga.
maila ia ilunga malalo uale ole lea isi au ta alo ale lava o se tui la tanga fa amali le fainga o tala tali eloa ole au ai ama ai sivolo ma sitama Soda soya, wa uma soya. Tu uye happy male fia fia. Se maila ia ilunga malalo uale ole lea isi au ta alo. Ualangona le mole wasau se pepelo ua fau fau. Mai sa pai ngā luenga e te leio o ile ainga Soya soya, wa uma soya Tupu yeile happy male fia fia Se maila ia ilunga malalo Uale ole lea isi au ta alo Sa amai fa alu penga le nu u feo lolo poisi au mutu Sole se mala mala maya wa umi laula unga fa amanu ya Ua fainga ta ona sawa tu se tala aile a faina wanga fia fia nga
Whawhiawhianga sui whewhiloi nei teimo le tau le ulua su 5 minuti le utea nei li tu la e se fulu. Ia le manatu li tu la se maluat pol flame whale nganga o le mo li o le awa. Ia e te whaftai atu wha malo atu tātu tunu. Ia le tātou mawhtanga le nei teimo le tau i la tau whiangai mga luenga. Wha malo le ngā lue whaftai le on sai. I ngā luenga o lo whitai tungai. Whawhiawhianga nei teimo le tau. Manuia tele ngā luenga o lo whiangai on sai. Ia o i la tau whiangai mga luenga i whafo. Ia ai fa lini o fa timu ala mantulanga e mo mia wanga luenga ia o fafo. Te whai lau tala i la umalanga, tingalo ulu lea o sofa lava, e wha ausu mai e sia brother, i tai au uma ole ma umalanga, o te whatali i lo, taunu umai lele and you okay fine. Say manu I would take vai vai. Leva mai de música marie. Va faya onga faita la marie. Va ai le passi ne te wa emisi. Tu ole le challenge ki kama sendi. O te fatali lo taunu umai manaya lava fo I o te le mai ngā o malo lava fo I chiko. E mari fo I o fika a teine savavali mai e o solo fefe. E mawalulunga totino tetele la totoni nga peo tene o valele momolilo a toton le onga malis to fala I pai pai and oka dai nice dai o feroa I se ai. Malo la batu I de vili mai si aki mai a upo fea o iai le mau se tonu ta milo I totonu le ai mani si pe pai se pomu fai mari e mai pea lava lo sa on sa ila I lo loto I le au fia ola foi le mativa. Solomona
se manuia. Le e kale si ai whakamano si mai. Malulu e whaata si ia manuia le tau mawha. Ua lata mai o le malo o le atua. E ola e whaamawau ua sauria mo i tāmua. Pangale aso ae wala au mai le matai. Au na lele i nā e ulu whane mai. Ia whaatua mama noe ma e salamomoni. Au na lele i ulu whale atu i le oli oli. So ai le lawa o fia fia. Lua sul 5 minuto tōna tala uli tūlai si fumartasi por kalame o le mōli o le ama por kalame whale nganga sunga i le whawhiringa o liwa tiai ia i le tau nei. Ia, whaatala whatu le tima tau ia Rini Weta le mafuta mai nai Newcastle a Autitalia. Whaatala whatu ia te oe, ma lolo sui fumanuia whaatele mafuta mai. Whaatala whatu sunga ia Isaiah Leala le mafuta mai, le sunga ia lo keni. Ma lolo sui fumanuia Lucy Alatipi, ma lolo sui fumanuia whaatala whatu ia Lupe Malwanski, na mafuta mai nai Sunnybank Hills i Brisbane, Australia, to whine ana. Io e whamaloa te fo ia i lato umalo o mafuta mai lungo tato le tato frequency tasi ono te sima tasi whaamo nei tato tamama tina mātutua ia leo lo whaongaina mai le tato le tio po le tato wala leo whamaloa tu le tama leo Yeremia tapu mana ia Mary leo lo eva mai Australia o le mutu te liu mai e whenga malanga ruso na mawhelo el pōna pō o iso le nei ia tu ara te whaatau ai osa mai ruso tale mai luso pe sole. Wa esiara o ai luso. Pe ia le lao Australia le ua. O le vela le mafu angana le ua. Ia tu luso pe o ese fo ia. Ia martu e te misia lo tina la inga fo le vale a fela e to tasi. Ele le lo fa tasi. Wa lusi la ni pau no. Ia lusi. Tu se e alo ai o tino lai o le nganga li alo patu lusi a Yeremia ta mana ia ma alo si fua ana o si tasi o por la menena ta tu o ta lisio o pata puta ta no le tao se tasi o mata ti a i longa fo i le ua au sia fo i se tasi fo i o ta mai ta isa mo ia ma ni ta no fa alo patu so e Junior Miller le ma futa mai Anaheim, California. I Amerika so le malo tele. Talo fa Anaheim. California ma lo se fo manuia fa talo fa. Malo si alto tupi. Malo si alto tupi. Io e Mari e isi alo sa mo le ana mai fo i upinga te whailangi fo i. Le wa vea ma Pacific Clinical Psychology Professor o le polo ofisa mua lea Pacifica ia i vaenga suenga tau le mawhau. Ia ua vema professor ia o tamaitai Professor Apaula Julia Loni. Oh, ma nia. O le utu vai atu i tūlanga o le whamoe na ielana whaatautonga i le tūlanga o te whinga leo le Pacific Clinical Psychology Professor. O le ua na whaatino ina la na tau alunga Ma o e fo ina i le Otara Music and Arts Center i Kilani. Tusa o se awa no fo i le a mai au mai i community. Moni. Wa o toi ngā wha moe ni i whai o university.
Isa. Ia vai o le fai mai na au mai ana I o Tara Music and Arts Centre. O se no fuanga I le masani are not normally held. Ia ai o ala fanga e fio mai ele sunga ia Professor Paula ia o lona suafa a fola sa itu I nai fastouta. Moni o lona suafa matai na ia ai I foiona lona fioanga foi o le wa. Le o fioanga ona tua ia leana soifuane ai. O le mana ia foia ai atu foi lana launga na fai ile ceremony lea por fa moi lea mari I Okilani Sauti. O upui fa pe mai, if I can do it, we all can. If you fail like I did, it's really going to be what you do after that and to keep moving forward. Sa o le mana ia le fa malusi au foi. Ele foi ano le tunu a fa pe I mafai apa ula. Mafai umai tato. Ai fa pe e le man wia tama fainga. Ia e va ai le situlanga I lumat. It's titilonga I lumana. Mana ia fa malo fa tai le tai professor ia apaula ia fa tai mo lo sauta o fo le fo I matati awa e fa tuina e me se fo le mata o po le clinical psychology professor mo Pacifica mana ia tatu vai po kala me pespisenga ia tatu fa fianga su fo le temi o tai for Viva Chand e ma e ul matangofi. Io e whamalo atu fo ile sunga ia aveau na ama aveau ia ole alo fo I whaasino I le fo isa avea minista ia le ua tu malo le fionga ia tu sunga le tawa ia malo na ama tatio manu ia oe ma le ainga paftain ma futa mai.
Sfuluiva minute ona tale o le itulai sfultasi. Ia, tale sfultasi o tātou porokalami ona mōli o le ava. Ia, e toi whaamaloa tu tātou au whaafunga nei vaenga o le tai au. Ia o whamanatu masani lava le tai au, ia o le umana, ia le wala o fia mai nei taimi a tātou i porurua. Ia, e whamanatu masani lava pia whapea le te whaafunga mai tono lau sā, ia tautua nalsa o ngale mūrunga le ala tele. Ni ngata lea ia vai fuala awana i tātou tamamatina mātutua ia ma tātou umalawa i lātou e lava ia fuala au e tauna inu i lea taimi o le aso manga luta o luata pe matuanga ni a Mari Malo whaftai whaatalo whatufusunga ia DJ King Malu ia le mafuta mai le taimi o le tai au lunga o tātou Facebook whaatalo whatu ia Malo le sui fumanuia tātou wha solo pei tātou whawhiwhianga e tāua tele ni sio vaenga o whamanatu nei taimi o tai au mana tua ia tūlango appointment on leita au te ilo te leo appointment le ua te ele tu laiva ia e meise fui ni sir tu lai sfuru ia peo te miana e tele na wha moeni o tātu tangata mātua o leiva tai au ia po se furu ia ai fui ia vaianga fui e tāu fui ia te mi o lau uri lātou ia tāua ia le siaki wha leo le teimi ia usta ia fui tūlango lapta ingolo au mai a wā ia vaianga o le tātou saunga le mumara sui fo maloloina ia tulang fuala au mai ia tau te le tātou usta ia ma pul a fai tasi le fuala au e tau faunga tasi e le o le me tasi ai me ne fa me fa bor tu sei e tu ia atili ona fa le tonu ma le si vaenga foi le awana i fa fifiloina fuala au awana i fa soa ia fuala au e te whapea ia o le whapea o aue mai suka o Maria mai suka te whapea ia wangalo whala au ma ele mwhaina watulo whala au e tau mawhai Mari o nei o lo ia ila vai a inga e na mai fo mai mwhatonunga o le mea fo ile le e tāua fo ile mātala i fo le tātu tulu sa o le rautua ngana o le avatu so oai proklame sui fo manolo ina Savelina ia mai se fo ila tau lo i to mai o lo anga i proklame au se mai asta fala una le fala le wati nga foi metinga sole ele ai le va pedale ele fa so va pedale tu lo fala te ini tu la ngaunga tu la mai ia tu tinga ina foi le ia a fia ile soifua man soifua maloloina ia le oro fa so foi ia onga nei tato alum fa na Mari le wai le vai asolo na luo nei kwata va ve le alo le kwata lona tolu ia o lo fai foi ia o ngā siva ma il vai taimi nei i intermediate ma kolisi ia ono polyfest o lo mana ini o le tūlangana o le wik tātou nei la mua ia o le wate ato ki lani lātou ia ma lātou proklame tele o le polyfest e fai man kau ia tātou ia le Wellington e le upe o le o mātou tū tangata lea Wellington e o ngai e tai Wellington ia tātou la le te kiwa nui moana moni le wanga me verse 4 ia ese aso e fai ai ile arena fai ile arena wa vai lai tu so lo tu sanga ni lo tu vai tu pe lo fa so foi le yaso e wa ma sani tasi le aso fa tino mai ati ya vai ngo fa fianga onga ya lo mane foi le ni tu sanga fa so ya lava foi te mi ya nga ye tu ia tanga te oile ya wani tu mu vale ma ia I'm fine fa tau ia pe Paul Fale Mari la lole arena ia pe lunga online pe sidi foi le onga pe va pe fia mai moi i fa fianga foi alum fa nau fa fianga fa atunu fa atunu mana fa so le te monta out ia o te lo la tatu le special o le si ta si le va nga tau e tangata finga luenga o pelu Awar pelo. Tu sa a fai tai mo lau si moko suma lua por te biti malo suma lua. Awar te malo lo le. A fa tasi. Pese asotto le, asotto pepe o feme o por pese pelo. Ya fa fia mo la to fera i manga lua. Ele pepe ta ta. A o por pese le, o te lo pone tu si el pese le. Esse som ao seu dia pouco
Fakusa pei o se kolomoko Pei lava o se ki apolo Fakunga mai kua o le koko Malawa mi o ua fai so o O va o si o ka solo Pei oe o le se no mau Maka emo mai e ke pesto Pepelo, pepelo, pepelo Se sunga wale pepelo Pepelo, pepelo Wa maunga lau pepelo Pepelo, pepelo Se lia wale pepelo Pepelo, pepelo Se sunga wale pepelo Pelo, 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 suma, ovalo fa malualuma, faki gauru pele suma, ile kele o ngai au ova, ole fili ole kama ole maua, ele ai lava so ngai unga, fai aku fa fia li sunga, fa mangi fila wan pele suma, ai le mafai lava lo fia ai suka, wa, o fai aku ai fai ale nga wa ma, kalu ai lo fia kenge ma fa alonga ka, le usi kai kele o se kala alo ka ma, se me ai mumpa o se mea, sunga, ese sunga o si o fia poko, fa kusa pei o se kolomoko, pei lava o se ki apolo, fa punga mai kua o le koko, malaua mi o ua fai so o va o si o ka solo, pei o se selo mau, maka emo mai e ke pesto, pepelo, 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 se sunga wale pepelo, 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 wa maunga lau pepelo, 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 se lia wale pepelo, pepelo, pepelo. Sunga wale pepelo, 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 wa maunga lau pepelo, 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 se lia wale pepelo, 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 sunga wale pepelo, pelo, 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 pelo.
I o le tatou por kalame mo li o le ava o tapena mai le sunga le whawhiangainga i a Reverend Oliver Tiai ia mai le ekalesia e whakasa loa hat ia leo tapena mai usi mai le whafonga. te whaataro whaatu le suafa mamalu o tātou lia Yesu Keriso. I le mamalu ma le pa ia o le au whaafonga i le nei tae ao. O e mwhaiona whaavanoina lo tau te mi tāua. Ia tātou te talatala noa ma fitu wha i le nei foi porkalame. Ia whaare anganga, whaare tusipa ia, whaare mta usi sili. Ia whaare mafa o whaulau tele. Ia tātou te tina e ai pēr ma tapui o tātou ola whare whātua tua, whātaro whātu hoi, te mai tai a ana, wha persunga a mari, ia o mātou whiroa i nei tai au.
Ai a ole ia mataina le tātou polokalame, o la tātou amata le tatalo, ia ona tu atuailo sina avanoa le titi, ia tātou amata i lea, tātou tatalo, le atua whaafitai, mātou au lia mai nei tu aso, le aso ua laulo wā fōi ona ofisuia inga o le tau, ia o mea lava ma tume tutupu o le ola nei, ma le nātura o lau fōfoanga, ai mātou te whaafitai, a wā o lo whaalia i pēr le mamana o la uafio, whaafitai le nei awanoa o mātou maua fōi, whaatauno ina o polokalame le ofisa whaasalalau, e a tina e aile soifua e le ngata o le itu i le tino, ai whapea fōi i lo mātou i tū, wha le mawhau whau, wha le anganga, ina ia mwhai o na wha ato atoa ina lo mātou wola tautua, i le mea uma o mātou whaia, a o mātou o iai le ola nei, whaafitai le ofisa whaasalalau, ma le nanga anuenga whaipea, ia whaafitai lo wolofa, o lo maluti ai le soifua ma o maleola o tangata whaatuatua, ai maise nai ta ma tina mātutua o lau au whainga luenga ngā lulue, mai lātou uma o mātou mafuta i le nei whaasala launga le ali ie, e te sila fia mea uma, le nei foi polokalame, o a mātou fitu whainga, mātou whaonga ina fo i le tusipa ia maa ua fionga, mātou te talo, ia whaatasi mailo wanganga i o mātou loto ma mawhau whau, whaatupu o mātou manatu, whaangangana ina fōi i mātou, ia mātou maua se whi whaaso a inga e ta mao a inga ai i mātou, i lo mātou wola i le tino, i le anganga ma le mawhau whau, vi ia oe lo mātou ta mā, o lo mātou te tālu lea, e ala ia Iesu lo mātou alifa aola. Amene. Ia o le tātou tusi o le neitai ao, o le tusi mai le whenga inga tuai, tusi a sapakuka, tā upu e tolu, o te fia whaonga ina le whai upu mua mua, e whaangata i le whai upu e sifuru ma le tolu, e tātou te whaonga ina fo i le mata upu o lo o whaasino mai e le tusi whaitau aso. Ia, whai esa tātou whaasoa inga i le neitai ao, ai mua mua na tu atu le awa noa i le insinia, mai ta ia ana, tā mai tātou pese, ia e su e lau tusipa ia, whai tauai ma whau whau, ia e whai eisa tātou whetu whainga, o le nei lava polokalame e pio nau tau sila fia, e le o ia se whaari ngā manatu e po ai e sao a o ai e se, o te leo sau hui ma se ato atoa o a fionga pa ia le atua, ia le alawa se motu ngā awha e mawhai o na whaasoa atuai, ia maa watu fo i le awa noa e te whaasoa mai ai, ina ia whaata mao a inga ina ai o tau whina ngalo, ma o tātou mawhau whau, ma o tātou manatu. Ia ua lava le tātou ngā luenga o whai nei o le ati nae o tātou a inga ma whanau, ia e maise o ngā luenga o lo ngā lulue ai, ia whapea fo i lo tātou wola tau tua mo le ali, i lana ngā luenga pa ia, tā mai tātou pese whaamune mole. Te whaamalu atu le tātou au whaafonga le nei tae o le sapakuka o le fi whaasao atu o le nā uma, o le tusi o nā uma,
tātou sauni iai, ia te watu le silua minute lea wha mole. Ia, o iai le talitonunga ua iai lau tuspa ia, ia mai silsila vo iai le tātou tuspa i tau. Tātou te whaonga ina le tusi mai le whenga inga tuai o le tusi o le profeta o Nauma. O le whaasinonga i le nei aso o le Nauma mta upu e tolu. Nauma mta upu e tolu. O le a tātou le whaitaua le mta upu atoa. Au lau whaitaua tua le whai upu mua mua. Whangata il whai upu e sifuru ma le tolu. Ia o na tātou talatala noa ai lea i le Nauma mta upu e tolu. O le autuo o le whaitau ngā tusi i le whaasinonga le tusi whaitau waso i le neita e ao. Ua whaoa le malosi ma le pule, powers and authorities disarmed. Whaafonga inisi o awhionga pa ia le atua. O i tā lofa i le ai o e whasi tangata, ua tumu lava i le pepelo ma le sāwā, ua le ave se ina i lava le mea na saia. O le pa o le sasa, o le taalili o mea ta vale vale, o solo whanua, ua fio sofai, ma kariota ua oso oso. Ua iai le oso ae ua tie i solo whanua, ma le whipulafi mai o pelu o le emo mai foi o tau, o le toa tele foi o e ua whasia, ma le whaupenga o tangata oti, e le masino tangata oti, o lātou tau teva i o lātou tangata oti, ona o le tele o le talitane, o le fine talitane, o le ua la le lei, o le tamaita i tau la itu, o le ua whaatau atu nuu i lona talitane a toa maainga i ana tonga fiti whaatau la itu, o lo whaapea maile ali o au whauta, o te whai oe mo ufili, o te susue ae foi o lava ma lafo ae i o mata, o te whaali atu foi lo tino i atunu, e whaali foi lo maa i malo, o te lafo mea leanga i lunga i a te oe, o te wha ino sia foi oe ma o whaia oe ma mata anga. O na o oai lea i na sosola ese i a te oe o i lato uma oe waa i atu i a te oe, ma lato whapeane o whaatafu na ina ni newa o aise e whaamawhana whana i ai. Po i whea o te sa ili ai nisi e whaamatala loto i a te oe. Pe sili ea oe i a noa moni o le sa nofo i vaitafe, sa si o mia fo i le vai o lona maa losi o le vaitele lea, sa iailo na pā i le vaitele. O Etiope o lona maa losi lea a toa ma ai kupito, sa lea masino fo i o na tangata, o futu malipua o ou fesoa soani ia. A ua tāwhea o ia, ua alu o ia whaatasi ma e ua whaatangata o taua ina. O ana tamaiti fo i sa palasi tulu inga o la uma. Sa whai fo i le vili i o nāli i mamalu, sa no fo i o nāli sili uma i maia ua mea. O oe fo i e te inu ia o nā e te lafi lava. O oe fo i e te sa ili se olo o na o le ua ita i a te oe. O ou olo uma wani mati ia. O loo i ai fua e muai matua. A whai e lulu ina o na to ulu ai lea i le ngutu o le ai ai. Whaauta, o lo nuu i tutonu i a te oe wani whawhine lava. E matua awa noa whai tutoa o lo nuu i e o whai oe mawhili. E se sunu ina au wha mau wha lava i le afi.
ia manuia, ia wha manuia mai le atua i le whaitawina o ana awhiong pa ia. Ia te ia pēr le bi inga nei e o i le whaababau lava a mene. O nisi nei o upu o le perfeta o nā uma. O le perfeta na awina atu e le atua o lana perfetanga e fola. Ia ni neva o le laumua o le nuu o Asuria. Tātou whaitau file mu ma mawhau a fo i mai le pese lea la tā atu. Ia na watu lea o nai motunga awha e soani i le tātou whetou wha inga i le nei tae ao. Ai wha pēsa whesili o te manatu ai. O le ingoa nā uma i le tuspa ia le profeta lea sa tātou whaita wina nei. O lona winga i le ngana Peretania, o le comforter, o le tangata e wha mawhana whana, e wha lotu tele. O le winga fo i lea o lana whiau, na abatu i tangata o Israelu. O le wha mawhana whana, ma le wha malos. Ae o le whiau na tau momori atu, o le balo anga e wha sino, i le whaamsinonga le atua o le a o ia Asuria ai maise o ni neva e iai le ngangana ma upu sa o fola whaita watu o upu wha perfeta le perfeta o na uma. A tātou le tātou pese, a uma le pese, ia o na tātou fitu wha i lea ma whau a maua lautali le fisili lea la a whai atu e wha pe whea o na tātou i loa le winga o le perfetanga na uma i nei o na pō. Whaafafonga i upu sa o whaita wina. Whaatusa i le winga o le soifuanga o lo tātou i ei nei. Ma mea ia e tā ua e le perfeta i fo i upu sa o whaita wina i ana valoanga ma folanga i ani neva e pe o na whtalaile atua e alu e whai. Tātou whalongolongo, se i tā atu tātou pese.
le foi upu e fitu. Whapea le whaitau ina o na o ai lea ina sola ese ia te oe o i lātou uma o e wa ai atu ia te oe. Ma lātou whapea ane ua whaatafu na ina ni newa o ai se whaamawhana whana i ai. Po i whea o te sā ili ai nisi e whaamatala loto ia te oe. O upua le profeta sa whaamatala atu ai le fina ngalo o le atua o le a o mai. O le a whaamasinoina le nuu e le atua o na ua lātou le ana. Ua lātou le whaia le fina ngalo o le atua e tausi le file mu, ma tausi le manuia ma le vata puia, ma isi uso atangata. Sa ofai atu o le winga o le ingoa nā uma, o le whaamatala loto, o le whaamawhana whana, o le whaaloto tele. O le winga fo i lea o le wheau sa ia fia tau atu, e le ngata i e o loo fia avatu iai le folafolanga o le whaamsinonga le atua. Ai whaapea fo i lo nanu, i lo lātou pangatia ma le tinga ina, i whainga nuu tua oi e pei o asuria, ua awha ina i fo i lo lātou wola manuia. O upu ia maua le loto tele i tangata o le atua, o le atua o iai le sulu whainga, o le atua foi o le a ia whaamasino i lātou, e le o tausia le file mu ma le fina ngalo o le atua, ia maua le manuia lautele. O le tū māsani le a tangata e Peru, tonu fo e whaapea i lo tātou atunu i Samoa ma le tele o atunu o le lalulangi. A whanau mai le pepefou e wha ingoa i ingoa e wha lia ai. Le tu a i ngā tangata po le ngā ruenga, po le alawa se mo onga o mātua ma a inga. Ia e maise o le wha ola ina o suafa o a inga. Wha pēnā voi le māsani e tangata e Peru. Pe ona tātou maua i le wha solonga o le au profeta. Sa wha ingoa ina pe suafa foi i lātou. I suafa e tāla whea ngai ma whiso tai. Ma lo lātou wala awina ma le whe aua le atua sa wala awina ai i lātou. O nā uma o le comforter. Ua ia aluatu e a whaile fina ngalo le atua e a batu le upu o le whalo tutele ina ia langona e tangata o le atua le mawhanawhana. I le taimi fo i e tasi la taute i loa o le atua wha mawhanawhana. O le atua e sulu wha i ai tangata uma wha atua. O ia na te lawe ai le tangata mai ona puapua ngā. O mose, o le winga o lona suafa o le na toi na e nei le bai. O autou si le fia le whaapongai. O iona lea na awina mua atu e le atua i ni neva. I le ngana Peretania o le dav po le lupe. O lona winga o le whailonga o le amatanga po se foanga fou, po se awa noa fou, beginning, new possibilities, new creation, the presence of God. Na whaalele noa le lupe i le na ua tau whaai wiu le lolo, pe o na whaamatala i le tusi a kenese, na fia i loa e noa po ua maui li suawai. Toi fo i mai le lupe, o na iloa le noa o loo tu maupea le lolo. Uma aso e fitu toi avatu toi whaalele e le i toi fo i mai. Aisea, o le whaailonga ua ea la au o le vao ma le fonga ele. Ua tauau ina mātu tu le fonga ele mai le lolo. O na tāpena loa lea o noa malona a inga e urufafo. O le ingoa ma le suafa la wiloa o lo sapi ai le au kerisiano o Yesu.
o ia o le whaola o tangata whātuatua. Mai whapena fo i la i le ngā luenga whapirofeta nā uma. O le ngā luenga sa watu ai le whamawhana whana i tangata i taimi o le soona sa wā o asuria. E tā uani never o lona lau mua a o i o lo whau uma mai ai upu whai o le malo o iei tai. Ia o iei fo i le nofo ali o le tupu asuria. Ma o ina fo i lea e whaasanga iai le au tau momoli ale apos ale profeta. O le li o asenapa o le tupu lea o asuria i le taimi o Nauma. E le o mauti noa fo'i e i latou. E le o mauti noa e i tātou i wha maumaunga le au sue o le tuspa ia. Le taimi tonu. Na amatai le ngā luenga wha profeta. Ai ona o mea o lo tā ua i waloanga ma profetanga ne mi Nauma. O loo iai le tā ofi o se taimi o le ono se lau ono sfulwha. Se ia o ina matua whaatama ia le malo asuria e le malo Papelonia ma me tai le ono se lau se puruma le lua tau sanga o le ia fio mai Yesu. A tonu o le taimi fo ilea o le profetanga le profeta o Nauma i ani neva. O le taimi o le malosi o asuria. O le taimi o le matua tele o lo latou tamao a inga. Ua tupu foi e lo latou malosi whaapitawhita. Taimi ia ua tele foi fe taua inga i le vāma isi malo pe o Papelonia ai kupito me taima peresia. Ia o a latou fe taua inga ia. Ma fefina ua inga wha upu whai o malo. Ai a wha ina ai nuu tūtua oi. A o le whe aua nā uma i a Israelu. Ia o tau loto te tele. Ia wha atua i le atua. O ia o le atua alofa. O le atua e tele ngese lona toa saa. Ai tele le mana o lona alofa tu noa. E whaaria ai le malosi sili ese. Si tātou baba ai inisio mafau whaunga o le tuspa ia. I upu sa tātou whaita wina mo i whai upu mua e o le tolu. O le vaenga leo o le tusia nā uma. O loo whaasino tonu le perofetanga malaunga i ani neva. Ma o loo tau atu ai e le perofeta. Mea o loo whaale tonu ina i a latou salamo. Pia ona ia whai mai le whai upu e fitu. A wā e o ai ona e o ina sosola ese i a te oe o i latou uma o e ba ai i a te oe. Ma latou whapea ane ua whaatafuna ina ni neva. O ai se whaamawhana whana i ai. Po o i whea o te sa ili ai nisi e whaamatala loto i a te oe. Ua fola atu e le profeta ina ia latou o ese masalamo. Mai o latou winga whaasa wā ma winga so ona whai. Ua awha ina ai le file mu ma le manuia lau tele o tangata. Ai mai se lava na i tangata bai. Ia whapea foi le nuu o le atua a wae leo se malo o malos. A ua awha ina ai lo latou te mao a inga. Ma lo latou wola whātua tua i le atua. E tolu mea o lo tautala i ai le profeta. Pai upu mua e o e whai upu e whā. E mafua ai. Ona fina ngalo le atua e wha sao ma wha tonu le nuu o ni neva. Ua whai mawhiri i a lato wa mio le sāwa ina o tangata ma le nuu o le atua.
mua. O le ai fasi tangata ma le whaamalingi toto. O le ngangana lea o lo o tātou whaalongoina i foi upu e mua e o le foi upu e whā o le tusi o na e tolu na uma. O le leo o le pelu, o le tatangi o tau matali tā ma a upenga o taua. O le leo o solo whanua ma le lulu ina o le whunga ele e kariota. O le taalili o le ui o tangata o na o taua. Lua, o le aai ua tumu i le wha o le ole ma tonga fiti pepelo. Wa lātou wha se tangata. Wa lātou whaia anga wha fine talitane e tō sina mai ai loto i a lātou whainga wha paupau. O tonga fiti wha tau la itu, wa lātou whaia e tō sina mai ai tangata e whai ma lātou polonga, ma lātou sawa ina ai tangata e toa tele. Malona tolu, o le nuu po o le aai e le ausalamo. Tātou mana tua foi o le nuu lea, na awina mua iai e le atua le profeta o Iona. Alu e ta watu i ani neva wa o ae i o luma a lātou wangasala. O wangasala lava ia o le soona sa wā i tangata. O le whaatupu vevesi ma le taulu i lui i le vā maisi nu utua oi maisi malo. O lo lātou sa ili o lo lātou malosi e whao ngā se ai le pawa e tau mia ai tangata bai. Na salamo ni neva i le taimi o noa. Ai le mawhai lava le loto fefete ma le loto mimita. O lea ua toe avatu e le tua le wha manatu. Ma le aoa inga ma le lapata inga e ala i ana uma. Ia la tau li liu ese. Ne i o mai le toa sao le atua. Ona matua le mawhai lea i la tau. Ona alo ai. La tātou pese. Wha wau atua i leo nai manatu. I whai upu o tutoe o le tātou whai taunga.
O le baenga lona lua o le tau pue tolu, fai upu e 5 e o le fai upu e 7. O lo whapea upu o le amatanga o le baenga lea, fai upu e 5 o lo whapea mai lea li i o au, whauta o te fai oe mo fili. Ua whaatupu le toa sā o le atua, ona o a mio le popoi ma mio le whaaloalo, sa whaalia e asuria, i lo lātou so ona whaavevesi o tangata, i le fia maua i lātou o le pule ao i mea uma maola o tangata. O loo whapea mai le alio au whaauta o te whai oe mo fili. O le wholofolanga e avatu, i le nuu po se malo ua whai mawhili o le atua. O lona winga, o a lātou wa mio, ua taunu waile upu fo ile a naito ina manailo mātutua, ua tumu le fua. Ua lātou whaia mea ua le mawhai e le atua, o na toe wha pale pale, a o a mio ua whai ai i lātou mawhili. A whai e whai mawhili, ia ua te tauloa o na tā maa o ai. Pe ia hoi o na whai mailo mātutua ua tumu le fua, ia ai loa le salulima. E le ai seisi mea o tutoe, i wholofolanga ia e whai atu e le perofeta o nā uma. A wā ua lātou whaia o mea e sili o na onga onga. Ma ua apea ai ia mea ma mea e whaatupu ai le toa sā o le atua. A wā o a mio lava ia sa le fina ngalo le atua. Ina ia a fia ai le ola o tangata. Ai maiselo na nuu filifilia. Na ave ese mai le nofu polonga ia i kupito. Ina ia maua se si o manga saunga le mu. O le fina ngalo le atua, o le upu wha peretania, o le human welfare, po le social welfare. O le manuia o tangata uma. Ia manuia tutusa. A ele o le whao ngā o le malosi o le tangata. Na te wha to i lalo ina ai, ma olo pala ina, ma wha polonga, ma wha sa wai le uso vai vai, ma le tangata e 5 vai vai. Ua to a sā le atua o au. O le atua o au o lo o wha i loa atuai, e le atua o ia e iai le pule au i mea uma. E le aise malo, e le aise tangata, e le ai fo i se malosi e o lava ia asuria, le malosi i ia o na po, e le tutu i le malosi sili ese o le atua o au o lona winga, e tu ufaatasi au uma, e le maua le malosi o le au e tasi a le atua, o le au o le ami o tonu, o le file mu, ma le fearu fani. O te susue e fo i au lava, ma lafo ae i au mata, o te whaali atu lau tino i atunu, o te whaali fo i lau ma i ma lo. O se ngangana matua malosi matu sao maonga onga. Ua feta lai atuai le atua e ala i le perofeta. Ia, se abatu le avanoa il tātou wala au, wha awau atuai le tātou mta upu. Tā lofa wala au. Ia, a tālofa atu mare awalawa man wha alo. Oi le wha mole. Lau sunga hoi hoa o ilinga noa. Ilinga noa, ia, whaafitai au i mai sauno mai. Ia, e sere au ngā te roneng tā upu. Whaafitai. E le a tātou li liu nisi tu. Whaafitai tere lawa le ua mara malama le le wha mara malamanga mai male tau wha tuptele ino manatu foi. Ia. I le tātou mta upu. Se awa o ngā ia te au lato. Whaafitai tere lawa. A tātou ma fau ia i mai le il tātou tūsire, whai ma tātou le soni tātou tatanoa iai. O le matua whātua tua, wa tupu
pual manato tangata ia. O le isi whaatotua, au wha moe luna ia la vata mai. Malie. Te o so ulanguna le mara ua o whaitau atu iei. O wha moe. Te wo lava i nea tau la i tūlanga whaapena au ta uai mawhine ta tane. Le tūlanga whaapea. Ia o lea lava tātou te vaai iei. I ona pōnei, o lea ia e taruai. Ia ona lo malosi tea i le aso. A mata mai lava le sasa ia o lava fo il nei fo iasu ia o ro to tau ma fai lava fa malama le fionga le tua ona o lea ina ia tato maur sa tava vali ai wa fai mai fa vai fa mo fa vai le tua fa mo no winga o so langona ia po le lava le me o mai ate o po le tu langa o fa o so songa o mai o a fo ia te o ngase o te wha moe tau la i tumtulang whapena wa uman tu mai le avanoa le tua maua oi se ngase saingita te talo ana pongi tu watu i le tua umana onga o ia tali mai ate o te ape tu mauro wola whatua tua mara wola ta tonu ele ai a se tasi maua se sosoani na o ia la vai so tasi ona o langona idea e sene matango fia mta upui e au ngaya i tātou e au ngafo ia a whai oile ta mama tina ia lo whailan whanau tatala noa iai ma awa ia a e alu le haonga a sao le haonga o e te au nea uo wa fui o ina e tatala noa isi mea ma tu poile o le le adu sao le mea na tu ina atu a le tu ubaile ta ma le tina e tu ina atu i le atua ina ia mausona lumana wai le mafuta pea ia ta tomana ia ta to whanau ia a le mere wa mai ne ia so mare awa onga sili mataua ia tu maul whatuatua a tu maul whatuatua le atua po le a wha so songa po a mea umai o mai ate oe tasi alau le mele te e whaatu e te tepa sa i tua to e mafau fau le whai ngā malanga whamai malanga whaatasi ma le tua ona tau nuu le ma le manuia le whai ngā malanga no na winga o soulangona i ai au tatu wha moe tau la itu au tatu te wha moe mea le aunga ai wha moe lawa i le tua o le lawa tu si e le fionga pa ia le tua tu li vai atu ia te au o au o te soani mai ate o tau ai auto fa awai fa lo lua ro fa pe o si dia lo walu su e mai ia mawaro le mai la wa tu fa sa no tinga aina i me ia o so ro fa isi tonga piti me fa pena au fa popo ina ai le i fo i tu pua ala fa mai o ai lava ai va ai tu lo uso fa pena mre tala no ia sau tau le lotu sau tau na paua na le awale maua le sosani ate oe o le tātou whaalongo, o le aale mea lai e la aunga mai ele whaisi au, ia tātou, po ele mea aunga, una e alu lea ma e nofo ma oe, o loulu mana i nāta i o ai lau whanau. Taduai ina ia ai fo i nisi fia whaasoato o maramalama i le matau pu ia e ona sa whaalongonongo atu i o lo tatala le avanoa, e whaasoato ai fo i e tatanoa e tu sa manata o pumatango fiole ne yaso ia fa manuia le tua fo ile ia marama e fa tele na pe ia upolo to forfolaina ia a sio langona le ma sio na te fa ia tu ne tu la malo wa fa tai tele mo le avano fa tai foi male tu ina mai le avano mo le au na ia ai manuia le alo atu mon ta uptama fa sai fua tai soi fua manuia le aso fa tai mo lo sao le tatu por kala meline tai ao e moni ale tina o fa fita uli nei tatu te fa sanga e leni fa fita uli fo o le tu ai ngala lo langi fo ilea sala unga iai perfetta o le fenga inga tuai le si o manga sa tabilia ai le soifua o le nuu o le atua ma le au fātua. E le ngata la sa la unga mo tangata ia o na po. A ua tuu i tusinga ma tuu whaatasia ia fionga pa ia le pa ia le atua. Ina ia mawhai o na whai fo i maa o onga i taimi o lo tātou fo i ola whātua ma le ola taumuli muli i le atua.
whaauau le foi upo e 5 o te susue ae fo i au lava ma lafo ae i au mata o te whaali atu lau tino i atu nuu o te whaali fo i lau maa i malo o le ngangana tu sao ma o se ngangana e onga le ngangana ua ta watu ai le fe aua le atua e le profeta i le nuu o ni neva a o le lo afi fi ai i lea folofolanga. O winga ia e loa ai le matua faa maina, ma le faa maasiasi ina e le atua o Nineva. Ia, te i tatou faa longolongo i le faa soa mai, ale balaau, talofa balaau. Fafitai molo ua vanoa. Penina o lea. Whawhiangainga ia o lea lava. Ia, sauna mai a penina. Ia lea li maa lolo sai fua lau lei. Ia wha pena. Tau maa ua atu lau fesili na au mai. Ia male tusi whawhitai lava mo lea whiongpa ia lea tua. E pea leo tau maa wol fesili le sa whapea mai. Pe whapea whiona tātou i lo le winga o nei perfectanga le perfecta o nā uma. I nei o na pō. Le lei. Ia vi, ia lea li. E sele maa nei o lea whiongpa ia lea tua. E sele maa nei o le tilo atu iai. Me o te whawhetai ai lava lo loto i lea li. Awa o le upua Yesu. E le mawai lava le langi man le lalo langi se ia tau nuu lava nei mea uma. E mawai mea uma a o se iota lava o na whetalainga. E le mawhai o na mawai e tau nuu lava. Ia, whawhetai le tō lau mai o maa lia lava i talinga le whaalongolongo le nei tai au lau whaasoa mai ma le whaamalamala mai o nei mata upu le nei a ai. O le a ai sa wala au le atua le profeta tinga lava le muso le nei profeta o iona na alu iai pei ona e whaamalamala mai. Ai alu iai. A ua ngalo ia ni neva lea lofo le atua ia te ila tau. O lea lawa au maia ia te au. E whaapea fo i tātou. A ngalo ia i tātou lea lofo le atua talo fai. Na o pua ngā lava. A matanga lava le tusi al perfecto na uma. Fai mai o le atua e fua. O le tūla fono mua lea le atua. O au i ova o le atua e fua. Awana i o tau fai lava. Se tupua wa tāpe tau te ifo i se isi atua. I o uluma. Ia na o le atua lava ifo i ai peitai. Tā lo fai ani neva. Wa avatu le mamalu. Wa avatu i ai le oa ma le tamau a inga. A wa wha ngā sese, wa wha malingi le toto, a lea wa umana e saunua. Wa whai ai taua, wa pule ma le saua, a lau te leiloa o le pule au mai le atua. Tā lo whai, e ese le mata ngofie, e mai a te au. Tu aia iani neva ua leto iai se a ai, o loo iai ale a ai le nei, taimi tato wawai tu le atu no Iraq. A ua wha tafuna ina. Langa fo i lewa o mana fetala Yesu o le ala leo o lo fai atu. O lo fa fetai e ave le atua. O tau nuu mea uma. O ai ale le tali tonu po o ai le fai tau le tuspa ia. A o tau nuu ia i tātou kerisiano lau tau nuu. O le to ia ini se to no nofo ai le a ai. A o na o fa to anga mambea la o fai e sea. Langa o lewa o mana fa o na fetala ia le perfeta le nei tai au. E mala ia. Ai sea. Wa ngalo ya te ila tau lea lofo lea tua. Le pule na ave iai. Lea lofa na tuli iai le perfeta. O le mana o leo lea tua. E moni ale yoane e tolu su ono. A wahu whapea lava o na lofa mai o lea tua le lalulangi. Wa ia au mai ai lo na alo e toa tasi. Ai sea, langa o le fina ngalo tu tasi leo lea tua. Ia wana i whano e tātou. Ele i whaia se oli mo le tangata. Na whai mo satani mana au. A o oe maa o le tangata whaatua tua. Le tangata wa lofa ia le atua, wa pele i le atua, wa manao le atua, ia ola ma faa atua ia te ia, e talo fai ani neva. O se fe au tā ua mo i mātou e faa longolongo me faa soa, faa fetai lau sunga, ia mana tua le alofa le atua. Le alofa na tu ato atua mai lon soifua, ele i faa pa ole ma faa tumutumudin, ma le atua ilo na alofa ili nei a ai. A ole nei talo fai, ua ngalo. Ua fai ma ai o fafine talitane. Aisea, ua mauale oha ma le tamau a inga ma le puli. Ua ngalo ya te ila tau le atua na ama atua le tala le lei. Ina ia ola ila na whanau. Whapea fo ya te i tātou.
aua ne ingalo ia te tatou le atua alofa o lo sisila pe ona fofonga le se alo I fofonga le ali pe ia o le mea tatia fuai malaya tatou wa mio e o ai mafaufonga li lilo tatou loto e sila fia umai le atua au lea o le fina ngalo le atua aua ne ia veo se ai e malaya o le fina ngalo le atua ne ia tatou wola pe on fetala Yesu se le isawe fa umatia no isawe fa ola le lalang a lea ua o ia le malaya ia ele o le atua ele o se tangata e tala pepelo ai ele fa va mau fo iso tatou se mafau ma se manato o le tangata ma le fina ngalo le atua e faito atasti fo ilona alofa ia se tatou e ia le taime puni ai le alofa tu no le atua a o le tangata soifua ma I tatou o mai ele fa o le tanga pe o le nei nu o ni neva ia te o le nei tae au ia tatou mafau ia a faina malaya ni neva ona o le whaalongo wali liu ese male atua ua fai le lalolangi ma ona atua ua fai le oa ma ona atua ua fai le tamau a inga o ana au tau la ua tatou va aia nei vai taimi ele o mapu le tau o nei nu tau pea wha malingi le toto masa lea mea ma lea mea ia a o tatou na o le tatou tataloa ia toe o atu ia le malama ia toe o atu ia le tala lelei ina ia faola ina au tatonua o se awa onga tā ua mo I mātou whaafetai lau sunga whaafetai tu mau atu lana whaunga ia te oi ka le sionga nue ai whaafpea fo le ofisa whaasala lau tai mo le awhingu pa ia le atua whaamanu ia tele le atua no swafo Yesu amene whaafetai pe nina ia whaamanu ia atua I le atua whaatamau a inga ina pealo finangalo malo soifua ia e moni mau ina ai le atua malo na alofa tu noa ia e moni au o fe au le tala le lei ia sa fola ina aso a ua fai fo I mawha manatu mo I tātou uma ina ia le tu lafo ina I tātou lo tātou tua ia wha au le tātou talanoanga le o toi teles tātou teimi ae o le foi upo e 5 o lo fola ina ai e le profeta o le amatua wha māmasangia o le amatua wha ali e le atua le lava la wha le anganga wha le mafau o tangata o Nineva ona o lo lato wola so ona fai ma le ola le pulea a o mai le wha masinonga le ali ona pei lea o le tangata ua le lava la vā ua tu lafo ina pe a ave ese le atua lona mamalu mai le tangata ma lona tamali anga. Ia ma le vaenga muli o le tusi faitau i foi upo e valu e o i foi upo e se fulu o lo fola ai e le profeta le onga o le whaasalanga o le a o i ani neva. O lo o ia toi wha mamafa ai foi o le wha malingi toto ma le ola whao mea o tangata ma lo latou le salamo i o latou se salamo na o se taimi ai tu maulava le loto mimita ma le wha maua lunga i le malosi ma le tamau a inga. E sosola ese tangata e leto i aisisi e maua ai se lave ai mo Nineva. Pe ia alfai mai le foi upo e fitu a o mai le whaasalanga ma le whaamasinonga le atua. Ona so sola ai lea o i la taupe a wa ai. O le a le ai se tasi e sa ili i ai se mapusanga o le nuu o Nineva. O le foi upo foi e se fulu. O lo fola mai ai e le profeta. O le a whaatawhea ina a suria e le atua. E tafi e sea pe o se whaatoanga saito ua matua matu mango uma lau na o saito o lau o saito ua aina e le se ma manu whaalafu wa le whaatoanga. E whape na le matua mangu ma le whaapapatea ina o le nuu o Nineva ma asuria i le aso o le whaamasinonga le atua. E matua tafi e sea ai lo lato manuia. Ia ona ia whaapea ai lea ma tā o whai ai le winga o le whiau mo Nineva. E le tai le malosi o le tangata i le ali. O le wha manatu fo'i mo le au whaitau
ma le au whātuatua, ia tū mau i le alii i taimi o puapuanga, a wā o le alii e mauai le tofi le mu. Aua tātou te sa ili isi i awala, pei ona whautua mai le sui le tina ia penina, ai tātou sa ili i le atua. O upu o lapatai ma upu apoapoai muli muli a le profeta. E pei o le tangata o nā ua alu tau teva, ua le iloa le mea a whai, ua o nā i le ti ngā o le tā le ali, ua lafi a wā ua le maua sona sufa inga. A o mai le whaamasinonga tonu a le atua, ma whaasala le tangata i le salamoi me se, e alu tau teva pe o le tangata ua o nā. Ua le ai se mafau fau le lei, ua le ai foi sana tō wha e tonu ai lana sabali ma lona whaasinumanga. Ina ua ave ese le atua, mea umai a te oe mao. O olo foi e pei o fua o mati, o le malosi whaafitafita sa pui ai i la tau, o le malosi whaatamao a inga, wha upu whai o malo sa whaima malosi anga o le nu. O le a pei o le mati ua pula, na ona sabili ngia lava to ulu uma. E whaapea le vaai ma le lapata inga a le profeta i ani neva. Lou malosi e matua sofa e le atua i lona malosi ese ese. A uma na sasa e le atua le tangata. O na pei lea o le fua o le mati e mango ia i lunga o le lala. Pe le ua i le matangi ma pa uifo ua le ai se pi itanga. Ua le ai ni aa e pipi ai. A ua na o se la au e tu a ua o ia. Tātou au whaafonga i le nei aso. O le whe au lea le profeta e fia wha manatu mo i tātou. O le atua o iai le malosi ma le pule au au umalawa. A o le atua foe, e fia sila i le loto maulalo, o le fealo lo fai, o le amana ia e malolosi o le au bai. E amana ia foe e tai, tangata anu o malo, tangata o nuu o au ainga ma whanau. Ia amana ia foe e tai o e kālesia, tangata lotu, ia ma i tātou uma, ia tātou iloa le vāta puia maisi o tātou uso a tangata. O le a whai u le tatalo, whawhitai le awai mai, whawhitai foe i le whaasoa mai, a iaisinga ngana ma se whati ua sala, ia lafo i fonga waa, ia lofa le atua, whaamala malama i au tau fina ngalo, le fe au ma le ngā luenga o le nei aso, ma le whaasoa ua tātou maua i le profeta o nā uma, ia vi ia o ia. Amene. Tātou titalo le atua lo mātou tamā whaapitai, e wilawa ina mātou langona lo mātou le ato atoa o na o le loto au a fionga pa ia. Ai mātou te whanau nau atu ma le loto maulalo, ia whaisea o onga i le mana o lo wanganga pa ia i o mātou loto ma o lātou finangalo. Ia awa a foi ma wha malama e lo wanganga i finangalo ma loto. Wha tupu ai pēr le ola wha tuatua, ia ma mātou i loa ai, o mea e te le fia sila iai, o mea e te le finangalo ai, mātou te whaia i lo mātou wola nei. Ia whai i mātou ma e wha mawhana whana i lau ngā luenga ma o tangata. Ia mātou tau tala fo i ma le loto tele ma le wha maoni ma mātou a mio e wha ali la ua fio o le mauai le wha mawhana whananga ma le wha malosi au i taimi o puapuanga. Ua puapuanga tia i mātou i le tele o whawhita uli o le nei vai tau. Le ali ie fesoa soani mai. Wha mangalo o mātou se, wha mangalo fo ini manatu ua le tonu e tusa o aua fionga sa mātou tau tala iai. Wha manuia le ofisa wha sala lau nei, wha manuia le au whaafufonga, ma ia manuia lau tala li lei i la lātou whaafufonga,
ma o mātou wola whātua ta i tō tasi i o mātou a inga manuu ma e kālesia. Ia i lunga o i mātou uma le manuia ma le file mu o la ua fio le atua le tama le lofa siri ese o Yesu ke riso lo mātou o li whaola. Ia mafuta mai lo wanganga ma i mātou ma le ofisa whaasala lau nei ma le au whainga luenga ma lau whanau uma i le larolangi. Nei e o i le whaababau lava. Amene. Ia nā whawhong sa mōl tatou porkalame pe on tāpena ina le sunga le whawhiangainga ia Reverend Oliver Tiai. A vea au e whai masui o le au whainga luenga ma le au whawhonga mo le atoa le nganga whawhtai ia mo le tāpenanga matango fie ia o le upo le atua mo le tatou porkalame mo le o le awa nei aso lulu whamania le atua ia whai pelo soifua malolo ina lei ia awa whawhianga i matiu te mawhaiva. Ia leo sa tāpena mai tātou talafou mai New Zealand name tātou talafou mai Samoa ia ele nei vaenga o le tae au. Toe whaatala whaato le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mole nei au au li. Mua atu I taalonga le Olimpeka. Na ta ue le isi wingia le Black Fern Supportia Woodman Wycliffe o lana ta alo pito sili leo na wha le tonu ina ua mai ai le suenga le pine auro ma le awa kānata I le Olimpeka I pale. Sa wha ilo mua Portia o le amalo lori taia mai taalonga la kapi wha vau malo pe a mai ale Olimpeka I pale. Na maua New Zealand le pine auro ina ua manu malo ia kānata se fuluiva I le sefululua. Na ta ue Portia na whaasala o ia le pepa sama toe maua le isi sala le au ona o ia o se tūlanga wha le tonu tele pe ona sauno le tamaitai ma ua ia manatu ua ia oa o mai I pale se le sona mai ia wha le tonu.
e tāle afo le taalonga o silikanata e se fululua i le fitu, walua i taalonga olimpeka e manu malo i le taito fitu a tamaitai a New Zealand i le pine auro. Safa atino e tamaitai se haka ina ua mai a le tau a aunga o pine o lea taalonga. Na liua le fifio le li isaina Wang Chukin i le whaanoa noa, ina ua leanga i le aupo e atala na pate taalo i le tenisi lungo le laulau po le table tennis. Samtua fifia Wang ina ua manu malo i le pine auro, la la auto olua ma Sun Yangsha, peitai, o le langa ato le aupo e ata e tapu e ata o lo la manu malo. Na ilo muli muli ania i Wang ua leanga lana pate, e toi tai taalonga taito tasi maisi taalonga to tele. Samatuava ai lava le tau Wang ma tau mawhai e fesili ngō se wha amālama manga. Na tau mawhai lana whai a o ngai fusi mwha amawhana whana mwhautua ina ia toa. Mulimuli ane na saunua Wang ina ua toi toa file mūlo na loto na ia tā ua i sale mawhai na tā o file fia whailo atu o na langona. Mai le mālama lama pe e se ana whai e le aupo e atale ngā o inga ai na teilo lava o se tūlanga ele i mawhau whawina. Toa tele lau tā pua i a Wang wa wha i loa lo la tau le fia i le aupo e ata, pe ona ieitus tu singa i lunga le upenga o sota inga o le Weibo a Saina. O le lima i leo pine auro i taalonga olimpeka ua manu malo i tamaitai Amerika o Simone Biles, ina ua manu malo la la tau au i ta ngā fiti lunga o amea a le vaenga o tamaitai. E wha ingo ino se tasi o tamaitai ta alo pito sili o nei longa i le langi. E whāwaenga ese vai iai lea i tuainga o taalonga le artistic gymnastics na tūlanga lua Italia ma o le pine mua lea le aua tamaitai le olimpeka talo mai le tasiva lua valu. Tūlanga tolu Perseol i la lātou pine mua ua maua i lea taalonga tūlanga wha iai Beretania. Te le tangata i longa Amerika i taalonga sa tapua ia 5 o Biles malana au e au fiei Serena Williams o le tenisi whapea Michael Phelps le tangata pitosili o na telepine i taalonga a au i le olimpeka. Inisi o tala, wa isi lapata inga mo tangata o lo whaatawina atu ma whaatawina mai fale moni polo fiti o na iono mauania la tau pili mo la fonga tu salava pesili atu malelua tau sanga o ia i la tau se fale tu sa foi pe sano no fuai. Wa whaititia le lua tau sanga le ta iala maniaia inga manino o se fai inivesi pe walua tau sanga o ia umieina se fale, e le otometio na tu ina atu iaini pili e tutongi aini la fonga, moni whaamanianga po ni polo fiti e mau mai le fale, pe ta ina ta ue Robin Walker o se fai tō fai la fonga. E fai pa anga mali company tau situsia le Deloitte, e te tau i tangata o na malama lama le lei, e le whaapeo tangata uma e mawhai na otometi le iai i tutonu o lea si o manga. Ele i lewa atu nei ona whailua i lo fiso la fonga, se polo kalame fsosoani i tangata e whaingo fie o na malama mai. Pe te tau ona tutongi ni la fonga mo la tau fale, i lalo so sea ieinga mo la fonga o ele po o whanua. E au fie i tangata no la tau whaatau mai se fale male manatu, e toi whaatau e se atu, e tu salava po le ale umi na ia umi ai, pe iei foi o la tau whaamaumaunga, sao la tau whaatau mai ma whaatau watu ni fale, whapei la tolo whaasanga tonu i ai lea ieinga, po o le tu la fono lea ua whaata o to mai. So se fale lava e whaatau wina ma le whaamui moeto e whaatau watu, e mawhai ona totongi le la fonga, pei ona lipotia. Wasili atu le tele o le kapone, le carbon dioxide, po le CO2, i totono le ea nei lo whaamomonga sa iei mua, e to sai mani whaamatalanga fōmai le niua i Wellingtone. O lo whaapopoina fo i le vawe le siitia o le kapone, a o moli mawina i le siitia pea o kasa o ona, ma le kapone i le lalolangi. Na ta ua scientists nia mo le tau, o se tūlanga i matua whaanoa noai, o na ua whai tau fia tau sanga o tu ina atu la pata inga i le au whai polisi mātunu. Wa tālu sanga se tasi o ia scientists tangata lau tele, ina ia matua whi nau mauna ina i la tau o i upu whai o mā lo. Ina i o la tau loa ua la tau mana nao, ia wa a yatu ua whaise ngai o inga ile suwinga o le tau, wa iei nei le lalangi. O ni whamamonga muli muli le lua whelua tolo le niwa, i le itua wa a iele ea mamai le talawhatai o Wellingtone na whaali ai, o le fuawha o ngā tutonu wha le tausanga o le wha se lau se fuluono parts per million o le kāpone le CO2 i tutonu le si o manga.
ua siitia mai le fuafaa o ngā tutonu e fase lau se fulufa parts per million i le tausanga i toa atu. Na whaalia le minista langolango le soifua maloloina o le lua se lau se fuluono miliona tāla le ua whaatatia e se le whainga malo e whaatupe ai tiu te o tapa a whaavevela ia ua whaapau pe whaai tia wana o se mea le o mautinoa pe ono tupu ma sa whaailoa foi e fōlinga mai e leo no o iai le tau i le au whainga na amataina e keisi Costello o ia fo ileo le minista lo fisau tiute se pa ue 5% mai le tiute po la fonga i HTBs o tapa ai whaavevela ai le sa sunuina sa i o ele kapenete e whaapau ese se tupe lua se lau se fuluono miliona tāla e whaatu moi le vanga tupe maua o le angau e ala i le whaititingo le tiute o ia o loa na sauno Costello i le asonga fua e lalo la ititi fuleono miliona tāla le la fonga i o loa umalava o tapaa e le ai se asu maina o le pauia o la fonga i o loa umo o tapaa i le mawai se asu ma o sa whainga atoa lea e le iloa pe tupu pe le ai foi i le isi whātau sanga. E ta sile tau sanga i whāta i ta iele pa ua le tiute po le la fonga e wa ai po ofiso soni e tau fie le ulaula ta paa. Mana ta ua fo i le minista e ta tauna whapa ue whalo uloa la tau tau ta paa. O le aia tuli loina fo i le foi numero tanga tau laula i le taimi o lea whāta i ta inga ma whailo i atu i au nanga o lo o ngā lulue ina i tau fie le ulaula ta paa. Wali putia e le o ta ua i pepa le minista ni wha amao ninga manino e whailo ia e matoa whaititia lavaha a fianga o tangata mai HTPs nailo tobacco. Beita ai o loo finau pele minista e iai. Aina saunole sa upo le leipa molo soifua maloloina Dr. Aisha Vero e le tatau ona iai se whaamama a venga i le whaaonganga o tapaa. O le whautuanga na tu inatu i ate ia a o avea ma minista o soifua maloloina e le ini whaamauninga po ni mau o le whaititia o a fianga mai tapa a whaavevela na whaalia le leipa o le paule ua fola mo tiu te o tapaa o le alu saolava i tanga ka mupaninga o se tapaa ai o tupe nei se manue whaalu isi me pe o siaki whaiafua mo wha au tangata o tina po o le lango mo e ngalo mea i le mawhau. E se fulu 5 tausanga le matua le li array in Eastwick na tolo lawina lo na whaasalang al whaamsinonga mawalunga i kalai estete o na nalavea mamali waile tina ia Central Love Day i lunga le Old West Coast Road i Canterbury ina ua soa i le taavali na whaafoina i le tamatalavo i le aso fito au kusa le tausanga talwai a le itupul whaalavlave na taaweli poti o le telo le taimio le afiafio le aso sa nofonofo i Eastwick i tutonolo na poto i kalai estete sa whaina la to vitusia inga manisi i lunga le Snapchat le ana whaamata uina i se tasio i lato i tutono le kulupu na mātau le leia lona tina ana ngā yoinga masawa a iele whaanoa noa na tama na ia o popo ma whaato wha iai a ole ia nga ia malolo i le afiafi mulimuliane na ave Eastwick le kio le taavale lona tina malua i le taavale i se sawa i le vao le selau 5 ma le selau 10 kilomita le itu la i lunga le ala tele ma ia puena ni ata le fua maila le taavale ma lafo i lunga le upenga fsota inga o le Snapchat na ia lafo se fe autostosia e whaato whai i lona tina a ole itaina le sfultasi i le apo ma sa telefoni fo i lona tina matangi ma whaato wha i ai o le taimi tonu le na malanga i le taavale le tina ua maliu i lea mga ala i se sawa i tusa ma le selau kilomita le itu la pe tusa o le selau mita le mamao ese o lana taavale ma i le isi tuala na sewa i Eastwick lana taavale ma fetau ia ma le taavale a Love Day le tina ono sfultau sanga le matua na maliu ai lawa le tina i le vaenga na tupo le whaalavulave ai manu atinga i na ile ali talavou sa iai Eastwick ilo na whaamsinonga i le asolua ma na tangi le taimi ato i tawala manga olo na whaamasinonga e onga ni manu anga nau o le whai ai o le ali talavou ma olo o whaawau fo i ona afia i whaafita uli o le mawhau whaatasi ai ma manu anga i ona vai pio na whaonga i na ile no fua whaatawale vale po o se to'o na whaapa ue le whaamasinolo na whaasalanga mai le fitu ma le afa tausanga i le whale pui ona tausanga whaapea ia afianga i lona mawhau mai whaafita auli ma na tusia fo i le taule le ani tusi whaato ese i le ainga o le tinana maliu whaasala ina i tausanga i lua mamasina e valo i le whale pui e le mawhai fo ona ia umia se leisene avita vale mo tausanga i lua be ata tala mai i tua o le sfulfao tausanga o Eastwick na tupu ai le whaalavlave lo tele au nanga fso
soani o lo awano i tutono le atuna o mo so se tangata o whianga i mani whaafitauli a o lo mo mia i tu ainga soani e au fiele Lifeline, Depression Helpline, Samaritans, Youth Line, maisi au nanga. E tu samale tolu te simale 5 miliona leo whainga o tangata New Zealand o lea mawana i whaasilinga o tāla ia la tautanga ina ua amata ili swinga fo la fonga i tutongi ia ua whaapa u. Amata atu le so tolu siful tasio iu lai e valu siful tolu pasene o tangata New Zealand yanga va ai le whaamanianga mai le sifulu whaapiliona tāla ua whaanganga ile malo mo lea polu kalame. Mai amata mai le tai sifulu lua tāla 5 sifulu sene le whaasilinga ile vaiaso e fua i tūlanga yanga va iaile tangata tutongi la fonga. Na ta wale balimia Christopher Luxon o ana whaasilinga i o le amaua mai ana la fonga o le atu i nātu i whaala putuputunga fsoswani o ia malona to olua malona ainga na amata mai lava na whaaso atu le tele o tupe isi ina ua whaato ata i lua se fulo la tausanga. Na ta wale Minister Chris Bishop o ana la fonga o le amaua i se isi pukofe whaapopo ma o le afoa i fo isi tupe ni whaala putuputunga fsoswani na sauna le taitai o le leipa e yelo na talitonunga sale te tauna whaapa ula fonga ma yelo na manatu o le teimile leile nei te tawai ona teo ma inivesi e talitono te antineti o le leipa e sili atu le tele o le ngau na ilo tupe o lo o lato maua mai lea whainga o lo o si tia pea le tau o le soifuanga ma e manatu ia e lea i lava se esenga tele o lo o maua i tangata New Zealand pe ona sauno Dr. Deborah Russell o le leipa o lo iai i le upenga ta whailangi le malo i la lato paketi le pulkalame le tax calculator e mawhai ona siaki e so stangata po o ia mau se whaamanianga pe lea i foi ai pe fia foi lea whaamanianga pe a whai o iai. Wa yeise fufuanga le whainga malo e whaatawa tuwai lei sene whaangaio iai kasino po ta alonga whaitupe whai ei lunga o upenga ta whailangi peita ai o lo tu inatu whaafautuanga ni tu la fono e whaititia ia a fianga e mafua mai ta alonga whaitupe e whaapopo pesi itia i whaitupe maua mai la fonga. Na whaawivi le minister mom ta upole lo toi whale Brooke Van Velden le polo kalame e whai ei talu sanga i ta alonga po kasino i lunga le interneti po upenga ta whailangi e au fieli whai o tapulaa o leo whaingo lai sene ma whai o na maua mole te itolu tau sanga mai te tau ia i la toi whaangaio ina ia ta alonga po operators. O na whaamalia ina tuunga o le a whaatati atu a o le i ofo ina atu ia au nanga. O le taiminei e whaasaina i New Zealand Casino po ta alonga whaitupe i lunga upenga ta whailangi e peita ai o lo whaangaio ia le Sky City Entertainment se casino i lunga upenga ta whailangi i Malta ma ua lewa fo i ona wala au ina ia talia ina whaalito la fono ia pisinisi na saunole tamaita e minister. Ele o yeise whaanaunau ngai na ia si itia ile ta alo tangata New Zealand i ta alonga whaitupe peita i e whaamauti no ai le whaamalia ina pisinisi lato te whaangaio ina i ta alonga tuunga mole puipuinga o tangata ta alo ma whaititia ai fo ia fianga o iai ma ia titongi ai fo i la fonga e te tau ona leila no i fo le sifuluvalu tau sanga le matua o le tangata ta alo. E silia maltolu sul whaafele au whaingo tangata au kilani e tuwai ona tutongi a lanto raids po la fonga. Maolo oliputia fo ili fuwhanga le pulenga nu o au kilani. E whaatau whaamalo si ese a tuwai se fale ona uale mawhaile tangata i ona le fale ona tutongi ana aita la fo la fonga. E tolu se lau se fulu walu wafe ta la. O se fulu iwa tau sanga ile o tutongi na lava la fonga po raids o le fale i o tada. Talu maile tele o tau sanga o tau mawhaie whaafso ta ile tangata i ona le fale. Aina mawhaie ona e maua le fesota inga male pulenga no e ala atu i se tangata o lona ainga na ta oe Ross taka o le pulenga no au kilani i lunga le polokalame le checkpoint ale le ito New Zealand e onga tele lea mata upu ma e se ona tula e maise mata upu whapea sao o lava i le whaamasino peita ai e le talia tu lava le tangata i ona le fale o lo i e le whaamoimoenga le pulenga no e ngā lulu e whaatasima le tangata o le ainga ina i tau fiele o atu i se isi tūlanga onga e pe o le Malusia na whaatau watu le fale. Peita o le taiminei o lo whaanga solo pele fuwhanga i whaatau watu wai. Na amata maile ai tala fui le tolu sifulu afe tala. Ina ua whaato a amata o na ngā yoi atu i aile pule ngānu i le mata upu. Sa whaau popo ina lava whaasalanga i la fonga e tu wai o na tutongi. Ma o le whautuanga le pule ngānu o moso o se tasi o whianga i mawhainga tai le tutongi ngā la fonga po raids. Ina ia wavi fsota i atu e amata i ona la tau ngā lulu e whaatasi. Tala fawia male se ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awauli.
Soi Fomanuia le whaafonga lo tātua tunulu nei fo I wha o poponga o tala fōi meo lo te tupu I Samoa. E te sauninga te tala aloa I ai por kalambe le vaiaso a tōle nei o le whaamana tuina o le atuanga o le se lauto sanga talu o na whaavai mai le asosia li matamai tai o le malisi I le tausanga ia whaiva se laudua se fulma le whaa. Mai I le saunoanga le fionga le tamai tai pāne mie te tala aloa I ai le nei wha moe moe. Na ia toi whaamanatu I le sao le sa a vea maurua I presidente o le asosi au whaingoi na mua le Marist Old Boys Union. Bo le unia tama tuai o le malisi. Le fionga ta isi Olaf Nelson. Whapea fo inisio le asosi tama matene tuai wa whai ilangi le wholaunga. Na toi whaamalosi le fionga titai o le tunuu, ia ti nae ta alonga, ai meise ta alonga o le lakapi, o se tasi le o sao tau o li I whelela mo Samoa, e le au meia ma le tapue I no le tā leni lakapi a whanau o le tunuu, lea ua loa e le tautua malisi le whaanga tama, le ua avea I lato ma ave fua le tunuu, I ta alonga whaavao ma lo. O loo wha awauso esu e ngā leo leo, pe wha pe feo na to e sea se tino I tupe e o atu I le 3 miliona tala se kampani le taulanga. Mai ua wha maunia mai e leo masalo mia se o sa wha inga mai tuatu le seo seo manga le au whainga wenga. Ai o loo masalo mia I lato o loo I lunga le wha uru lunga o le kampani, leo ua amatai neiso esu e ngā leo leo. Wa toi sui le fina watu al tina ia papali I sia fekel I le whaamasi nonga, e te ena umau mōrianga I lima na whaasanga ia te ia. O mōrianga e au fiet fasio tangata whaamoimoina, o mio se au penga matautia, fasio tangata pa iwalea, ma le whao manua. E le urua I tula ia I o le tina ia papali I luma le whaamasi nonga, na ia talo sanga I nai le fionga le whaamasi no. E tui nātu loa le whaai unga le whaamsinonga ia te iau noa manisu e su enga. Peitai I le avanon tui nātu e sa ili sana lo ia e tula e mo ia, wa tui nātu ai le tali te te e mōrianga, e tawalatu I lana lo ia iau nasa uni sa polo. O le aso luse fulmale limo le masino matil tausanga fau, wa toe tonu po I ele whaawawino le mata opo. Ai o lea songa fua le vea so fau, o lea atoe tula I e luma le whaamsinonga, e tui nā tuai se tālu sanga e mawhai o te tala o I e tua, e lalo o tu unga whaapitoa, o no tu langa le soi fua maloloina o lo na mawhau fau. E le ngata ua wha lea o ngā ina le whaamsinonga le tālu sanga le sa avea mua maloia sili, le fionga sa vale noa ma Reva Betham, ai ua tui nātu I fwoi le whaamsi nonga le whaai unga, e nā te tutongi nātu ai le tino I tupe 5 whetā la, o le tau le whaanga so longa mga ruenga le whaamsi nonga. O le tangi sa vale noa na tui nātu e whaasanga le loia sili, ma le tamai tai pāre mi o le malo Samoa. E afo mai le whaamalo lo ia mai le tofinga sanga rue ai, e le I uma le temi whaatulanga I nola na konkarate. Wa whaamalia ina le fionga le whaamasino na whaatau teia le mata opo. O na ua whaata mala le sa avea maloia sili I le whaatino ina o na tiute, e pei o na iai lano le whaavae, mai uala ngā te tau wai le whaai unga na whaie le fionga le teitai o le atunu, e whaamutala na au nanga I le vai tau, mai e natele I mawhaia fwoi o na whaatino o na tiute, e pui ai le mamalu o le whaamasinonga. O lo te ena le fionga le whaipule le tu malo whaleanta numero 3, le ala le pule Rimoni Ayafi, le whaai unga le o tu ina mai le whaamsinonga maa walunga, e toe whaase e atu le mata o pu le whaamsinonga whaai tu malo, e toe whaatu langa mai e le fionga le whaamasino I atalasa sa anga, se aso e ilo ai le mata o pu. Na whaadia le fionga le ala le pule, o se whaai unga wa whaa wawa na awhiai o na ia te tau a tuai manisi malona a inga. Le whaa umi o na toso le mata au po e pe o na suesuei le tamai a Samuel Sua Masivai a tuai manisi o I la tolo tua ia. O lea whai mai le whaai unga le whaamsino. O lea ia te tau.
Ale tangata lea pangota, ma tangata intua ia whaifa whaunga lea. Lato ia tau se lato lo ia. E mana oi lato. Ai whawhawhera ia tau o hau. La ia tau a inga, ma tangata uma ia a fia ham se nongane. O i lato i toa walu suru ia mo ia e mori mau. O i matanga luenga o leo leo. Mi sta leo leo, whaurunga leo leo. Lato uma ia lea a fia ham se nongane. Le tua ia, ma wha leanga i tangata. Lau pea, lo fasio tangata e o mai Yesu. Ai o le tāna sanga ina ia whase ese le fionga talasa sa anga mai le su ino le mata opo. Wa te ena e le fionga le wham sina sili. O tana fawia le unga to tono neva yaso, whasoi fuia. Fianga ni vaenga le uli luas fuluano minute te elis fulunua o le peselea ia fianga mai le tama leo vai papa maota I ma le afioanga o sala I lua ma whangali toi whamalo atu tata o whaafonga nei hawa uli matango fie ia le watoa mai fo ile timu whawhatu le tata ofisa whaasala lau whatalo whatu whaafelo ai atu toi whaafelo ai atu ia I tatou tamama tina mātutua I lungo le tasi ono te si matasi whaamo ia le ngatai le latou umalava o lo maua mai tatou polkalame I lungo tatou upenga o fisota inga ia por Facebook ma le YouTube ia mai a foi le whaupoponga o tatou talafo mai ni usila ia ma Samoa au ina atu whawhiwhianga su I whiwhiloi ia awale nei a wauli ta le tu lai tasi wha mai a foi le tatou tautua I lungo le tatou frequency tasi ono te si matasi whaamo ia on te whaafonga foi le tatou talafo wha mai aina le tatou tautua I le itu la e lua I le awauli whaafitai
Le asiko pero kama mano kinga. Ya. Le whakawa kua whakusima wha moe sueira o pili aonga. Au ke wha vai vai. Waido. Mapusa pele, maua ma pepper chips, kawanga fa small ka ele, maua kwa mua mana masima, maua I fought ma pepper sukalaki wa leva on expire, maua ma mefa mangogi I love ka vale pa kenga palangi, sa masa yela balava, e maua se frutala, la ala solo le aso ako manga yo le asama yo le langa, o le palco sanga, o skama kiki faka woloa, ai le yo se fale a onga. Ta 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 la la la, ta ta ta
Whaawiwhianga me le sunga ia weino, ia o le tamaporirua, ia le nei vaenga o le wauli. Toi sfulu ona minute o na tale o le tulae tasi, tale tasi ia whamai a fwili tato tautua i lungo le tato wala leo. O le wawai atu i tala i lungo le tio New Zealand, whato a wha asau nei lava sfulu minute taluai o le maululunga o Savili, ma alosi Savili, maululunga ngā lo le Sami. Ia i le vai aso nei, ai mai se le aso nei aso lulu, ia le ua whaalea o ngā aina uma pa wa kenso ia whainga malanga waa lalo ia mai tai Wellington i Picton. I le aso, ia o le tai ao, o le aso a tai ao, le whatoa tau matu uma i le malolosio Savili mati munga mamafa ia tātou pe afua tua i le i walo anga le ofiso wa ai tau. Ia vai atua i o whainga malanga mai ana nafi, ia manei aso ia na olo o tau fia o mai ia whainga malanga, ia olo o whaawau pia whainga malanga wa lele, o nisio malanga leo
o lo fautua ina e siaki pe lungo o penga tawhailangi ia ale kamu paniwa a lele o lo whapeona e malangai ia pe o pe tau nuu lea lo lau waa pe leai e te ua ngau lau pengsinge e anga i e tai ia e leo whaatau no ina le tat ia whainga malanga ia onon maa losi o le pua oa ma le lolo waa fo o le tau ia whamanatu maasani la wale wa uli pe whapea le ua mai a fo i tau mawhatanga a wasi whaasilinga maa losi ia tau tuana ia fuala awa tatou tamama sina matutua le awa uli ni te iloa lai sila fia e tatou e mafuta whiangai fwai mali tau sia ino tatou matua matutua ia le taimi o lea fuala au ma lea fuala au ia tatou anataunga le mu pe whapele te mafuta mai lungo le ala tele ia walata fo ile taimi pike nei whanau ia onga ia ai manuia malo lava le mafuta mai whaftai fo ile avea o le tau tuasi fonga lau mua whai maule tio whaalongolongo i le aso ma le aso. Whawhiwhianga su i whiwhiloi toi taliu mai ia tatou whaatou wha ia inai tatou wo ia mafuta mai lungo le tasi o ono tesi ma le tasi wha mo. Fauta o le mea matua le lei ma le mata mo fiena wa. O so pe ano no fo fata si maoli oli. Fauta o le mea matua le lei ma le mata mo fiena wa. O so pe ano no fo fata si maoli oli.
tua ai mate mai la o lo tutua le ne ua sau. Veo lolo mua mua lona lua. Hauele mea ule maleti eti e. Iluma ole wafu masa sana le ofe. Eo so asu mele so sole apua e. Wapa ule sami wasu sule pela we. Tinga 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 la la la. Tinga la la la. Tinga la la la. Tinga 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 la la la. Tinga la 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 ua la la. Tinga 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 la la la. Tinga la la la. Tinga la la la. Tinga 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 la la la. Tinga la 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 ua la la. Hey hey ho. Tasiva lu ole tausanga. Sa fa'afua se I ona tu ule puapuanga. Ole tamuku mai ole sitima. Na taula I le tauna. Aue pepe. Ole fa'ama I peise afa. Aue pepe. Ole fa'ama I peise afa. Ai lava ole e apua ina mai inu umamao. Mai taua I ele ele mamanumao. Ua ui mai peise afa. Ua taia I Samoa. O I talo pae. Le fitua pewa alia. O I talo pae. Le fitua pewa alia. Ia ngalo lava nea tausanga. Paatapea I se nuku. Ele o aina ina e tanata. Talo pae I le atu ua valea. Ua te tantama I pei o se anwa alea lea. Ua le maua whawhau I le mausina o waila. Na ona taatia na whaatali tali e wala. Na ona taatia na whaatali tali e wala. Ua le toi pepe I le o ti I pua puanga. Ua whai le moto ua whai fo I le ula. Ua pei o le mala e se fulu I le pasina o lumatua. E le ai se te te e I le vala au mai I luna. E le ai se te te e I le vala au mai I luna. Ia ngalo la vale tausanga. Paatapea I se nuku. Ele o aina ina e tanata. Ia ngalo la vale tausanga. Paatapea I se nuku. Ele o aina ina e tanata.
Ia toi fa malo atu leo toi 5 minute fa mai al tato tau tua I lungo le tasi ono te simal tasi fa mo le toi fo ilang fa ftai I lato malava fa longo fa fonga mai tato le tato tau tua ne aso e awala mai le fa onga ina le tato frequency ia fa malo fa ftai le mafuta mai fa ftai fo mo lango ina por kalami si fonga la mua fa mangalo fo le tau tua ne aso pe o ye se upua le tau tamali I lau whaafonga anga e whamanuia tele le atua I fuafuanga ma tiu tem whaiva aloa toi fo il nei aso. Ia mo I lato lo whaafonga mai lungo le tasi ono te simal tasi wha mo. Ia lato lungo le Facebook ma le YouTube ia pe o tau le whaapitoa I le tato I tu la muli muli. Ia mafuta mai pea tali tu lai tasi ia toi awina atu. Toi whaafonga I tato tala fau.
talofa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumbo i Wellington. Toi whaatala whaatola whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mole nei au auli. Mua atu i ta'alonga le Olimpeka, na ta ua le isi wingia le Black Fern support your Woodman Wycliffe, o lana ta'alo pito sili leo na wha le tonu, ina ua mai ai le suengo le pine auro ma le awa kānata i le Olimpeka i pale, sa wha ilo mua potia, o le amalo lori taia mai ta'alonga la kapi wha vau malo, pe a mai a le Olimpeka i pale, na maua New Zealand le pine auro ina ua manu malo ya kānata se fulu wiwa i le sifulu lua, na ta ua potia, na wha asala o le pepa sama toi maua le isi sala le au ona o ia o se tūlanga whaale tonu tele ma ua ia manatu. Ua ia o mai i pale sele sona mai ia whaale tonu. E tāle afo le ta'alonga o sili kānata e se fululua i le fitu. Walua i ta'alonga Olimpeka e manu malo i le taito fitu a tamaitai a New Zealand i le pine auro. Safa atino e tamaitai se haka ina ua mai a le tau a aunga o pine o lea ta'alonga. Na liwa le fifio le li saina Wang Chukin i le whaanoa noa, ina ua leanga i le aupo e atala na pate ta'alo i le tenisi lungo le laulau po le table tennis. Samatoa fifia Wang ina ua manu malo i le pine auro, lala auto o lua Masun Yangsha. Peitai, o le langa ato le aupo e ata e tapu e ata o lo la manu malo. Na ilo muli ania i Wang ua leanga lana pate, e toi tai ta'alonga taito tasi maisi ta'alonga to tele. Samatoa wa aya lava le ita Wang matau mawhai e fesili, ngō se wha amala malamanga. Na tau mawhaila na whaia au ngai fusi mwha ama whanawhana mwhautua ina ia toa. Mulimuli ane na saunoa Wang ina ua toe toa file mulo na loto na ia ta ua i sale mawhaia na tau file fia whailo atu o na langona. Mai le malamalama pe eise ana whaia i le aupo e atalia ngai o inga ai na teilo lava o se tūlanga ele i mawhau whawina. Toa tele lau tāpua i a Wang wa wha i loa lo la tau le fia i le aupo e ata. Pe ona ieitus tu singa i lunga le upenga so ta inga o le Weibo a saina. O le lima i leo pine auro i ta'alonga Olimpeka ua manu malo i tamaitai Amerika o Simone Biles. Ina ua manu malo la lātou au i tā ngā whiti lunga o Amea a le vaenga o tamaitai. E whaengo ino se tasi o tamaitai ta'alo pito sili o nei longa i le laulangi. E whaavaenga ese vae iai lea i tuaenga o ta'alonga le artistic gymnastics. Na tūlanga lua Italia ma o le pine mua lea le au o tamaitai le Olimpeka talo mai le tasiva lua valu. Tūlanga tolu Perseol i la lātou pine mua ua maua i lea ta'alonga tūlanga wha i ei Peritania. Tele tangata i longa Amerika i ta'alonga sa tāpua ia 5 o Biles malana au e au fia i Serena Williams o le tenisi wha pia Michael Phelps le tangata pitosili o na tele pine i ta'alonga a au i le Olimpeka. Inisi o tala, wa ise la pata inga mo tangata o lo whaatawina atu ma whaatawina mai fale moni polo fiti o na yono mauania la tau pili mo la fonga tu sa lava pesili atu malelua tau sanga o ia i la tau se fale tu sa foi pe sano no fuai. Wa whaititia le lua tau sanga le ta iala mani aia inga manino o se fai inivesi pe wa lua tau sanga o ia umia ina se fale ele otometio na tu ina atu iaini pili e tutongi iaini la fonga moni whaamanianga po ni polo fiti e mau mai le fale. Peita ina ta ua Robin Walker o se whaito whai la fonga. E whai pa anga mali company tau situsia le Deloitte. E te tau i tangata o na malama lelei, e le whaapeo tangata uma e mawhai o na otometi le iai i tutonu o lea si o manga. Ele i le watu nei o na whailua i lo fiso la fonga, se polo kalame fsosoani i tangata e whaingo fie o na malama mai. Pe te tau o na tutongi ni la fonga mo la tau fale, i lalo so se a ieinga mo la fonga o ele po o whanua. E au fie i tangata no la tau whaatau mai se fale male manatu, e toi whaatau e se atu, e tu salava po le ale umi na ia umi ai, pe iei foi o lātou whaamaumaunga, sa o lātou whaatau mai ma whaatau atu ni whale, whaapei lātou lo whaasanga tonu i aile a ieinga, po o le tū la fono lea ua whaata o to mai. So se whale lava e whaatau ina ma le whaamoimoe toi whaatau atu, e mawhai ona totongi le la fonga, pei ona lipotia.
Wasili atu le tele o le kapone, le carbon dioxide te pole CO2, I te tono le ea nei lo wha maunga sa iei mua. E to sai mani wha amatalanga fo mai le niwa I Wellingtone. O lo wha upopoina fo I le vawe le si itia o le kapone, a o moli mawina I le si itia pia o kasa o ona, ma le kapone I le lalolangi. Na ta ua sa in TCC nia mo le tau, o se tūlanga I matua wha anoa noai, o na ua whai tau fia tau sanga o tu ina atu la pata inga I le au whai polisi ma tunu. Alu sanga se tasi o ia sai ani tisi tangata lau tele, ina ia matuafi nau mauna ina I lātou o I upu whai o mālo. Ina I o lātou loa ua o lātou mana nao, ia wa a yato ua whaise ngai o inga ile suwinga o le tau, wa iei nei le lalangi. O ni wha maumonga muli muli le lua whelua tolo le niwa, ile I tua wa wa a iele ea mamai le talawhatai o Wellingtone na wha ali ai, o le fuafa o ngā tutonu wha le tau sanga o le wha se lau se fuluono parts per million, o le kāpone le CO2 I tutonu le si o manga ua si itia mai le fuafa o ngā tutonu e whase lau se fulufa parts per million I le tausanga I toa atu. Na whaalia le minista langolango soifua maloloina, o le lua se lau se fuluono miliona tālale ua whaatatia e se le whainga malo e whaatupe ai, tiu te o ta paa whaavevela ia ua whaapau, pe whaai tia, wana o se mea le o mautinoa pe ono tupu, ma sa whaailoa foi e fōlinga mai e leo no o iai le tau I le au whainga, na amataina e Casey Costello, o ia foi leo le minista lo fisa o tiute, se pa ue 5% mai le tiute po la fonga I HTBs, o ta pa ai whaavevela ai le susunuina, sa I o ele ka penete e whaapau ese se tupe lua se lau se fuluono miliona tā la, e whaatu moi le vanga tupe maua o le angau, e ala I le whaititi ngo le tiu te oia o loa. Na sauno Costello I le asonga fua, e lalo la ititi fuleono miliona tā la le la fonga I o loa umalava o ta paa e le ai se asu, ma ina o le pauia o la fonga I o loa umo o ta paa e le mawai se asu, ma o sau whainga atoa lea e le loa pe tupu, pe le ai foi I le isi whātau sanga. E ta sile tau sanga I whaata I ta iele pa ua le tiu te po le la fonga, e wa ai po ofiso soni e tau fie le ulaula ta paa, mana ta ua fo ele minista, e te tauna whaapa ue whalo uloa la tau tau ta paa, o le aia tuli loina, fo ile foi numero tangata ulaula I le taimi o le whaata I ta inga, ma feilo I atu I au nanga o lo o ngā lulue ina ia tau fie le ulaula ta paa, wali putia ele o ta ue pe pale minista, ni wha maoninga manino, e whaailoa ia e matoa whaititia lava a fianga o tangata mai HTPs nailo tobacco, beita ai o lo finau pele minista e iai. Aina saunole sa upole leipa mulu soifua maloloina, Dr. Aisha Vero, e le tau ona iai se whaamama a venga I le whaaonganga o tapaa. O le whautuanga na tu inatu I ate ia a o avea ma minista o soifua maloloina, e le ini whaamauninga po ni mau o le whaititia o a fianga, mai tapa a whaavivela, na whaalia le leipa, o le paule ua fola mo tiu te o tapaa, o le alu saolava I tanga ka mupaninga o se tapaa, ai o tupe nei se manue whaalu isi me pe o siaki whaiafua mo wha au tangata o tina, po o le lango mo e ngalo mea I le mawhau. E se fulu 5 tau sanga le matua le li Array in Eastwick, na tolo lawina lo na whaasalanga le whaamsinonga mawalunga I kalai stete, o na nalavea mamali wai le tina ia Central Love Day, I lunga le Old West Coast Road I Canterbury, ina ua soa I le taavale na whaafoina I le tamatalavo, I le aso fito au kusa le tau sanga talwai, a le itupul whaalavlave na taaweli pote o le telo le taimi o le afiafi o le aso, sa nofonofo I Eastwick I totono lo na poto I kalai stete, sa whaina la to vitusia inga manisi I lunga o le Snapchat, le ana whaamata uina I se tasi o ilato I totono o le kulupu, na mātau le leia lo na tina ana ngā yoinga, ma sawa a iele whaanoa noa na tama, na ia o popo ma whaato wha iai, a ole ia nga ia malolo I le afiafi. Mulimuli ane, na ave Eastwick le kio le taavale lo na tina, malua I le taavale, I se sawa I le vā o le selau 5 ma le selau 10 kilomita le itu la, I lunga o le ala tele, ma ia pueina ni ata o le fua maila o le taavale ma lafo I lunga o le upenga o sota inga o le Snapchat, na ia lafo se fe autostosia e whaato whai I lona tina, a o le itaina le sfultasi I le apo, ma sa telefoni fo I lona tina matangi, ma whaato wha iai. O le taimi tonu le na malanga I le taavale le tina ua maliu I lea mga ala, I se sawa e tusa ma le selau kilomita le ito la, pe tusa o le selau mita le mamao ese o la na taavale, ma I le isi tuwala, na sewa I Eastwick la na taavale, ma fetau ia ma le taavale
le Love Day le tina ono sful tau sanga le matua na maliu ai lava le tina i le vaenga na tupo le whaalawalawe ai manu atinga ai na ile ali talavou sa iai East Week ilo na whaamasinonga i le asolua ma na tangi le taimi ato i tau wala manga olo na whaamasinonga e o ngaonga ni manu anga nau o le whai ai o le ali talavou ma olo o whaawau fo na afia i whaafita uli o le mafau whaata seima manu anga i o na vai pio na whaonga ai na ile no fua whaata vale vale po o se to'o na whaapa ua le whaamasinolo na whaasalanga mai le fitu ma le afa tausanga i le whale pui pui ona o na tausanga whaapea ia afianga ilo na mafau mai whaafita auli ma na tusia fo i le tau le ani tusi whaato ese i le ainga o le tina na maleu whaasala ina i tausanga i lua mamasina e valo i le whale pui pui e le mawhai fo na ia umia se lai sene avita vale mo tausanga i lua be ata tala mai i tua o le sfulfao tausanga o East Week na tupu ai le whaalawlawe lo tele au nanga fsosoani o lo awano i tutono le atuna o mo so se tangata whianga i mani whaafita hauli au lo mo mia i tu ainga fsosoani e au fiele Lifeline, Depression Helpline, Samaritans, Youth Line, maisi au nanga. E tu samale tolu te simale 5 miliona le au whainga o tangata New Zealand o le amawana i whaasilinga o tāla i la tautanga ina ua amata i le swinga fo la funga i tutongi ia ua whaapa u. Amata atu i le so tolu sful tasio i ulai e valu sful tolu pasene o tangata New Zealand e anga va ai le whaamanianga mai le sefulu whaapiliona tāla ua whaanganga i le malo mo le apolo kalame. Mai amata mai le ta i sefulu lua tāla 5 sefulu sene le whaasilinga i le vaiaso e fua i tūlanga i anga va iai le tangata tutongi la fonga. Na ta ua le palimia Christopher Luxon o ana whaasilinga i o le amaua mai ana la fonga o le atu i nātu i whaalaputupatonga fsoswani o ia malona to olua malona ainga na amata mai lava na whaaso atu le tele o tupe isi ina ua whaato ata i lua se fulo la tausanga. Na ta ua le Minister Chris Bishop o ana la fonga o le amaua i se isi pukofe whaapopo ma o le afoa i fo isi tupe ni whaalaputupatonga fsoswani na sauna le taitai o le leipa e yelo na talitonunga sale te tauna whaapa ula fonga ma yelo na manatu o le teimi le leile nei e te tawai o na teo ma inivesi e talitonu te antineti o le leipa e sili atu le tele o le ngau na ilo tupe o lo o lato maua mai lea whainga o lo o si tia pea le tau o le soifuanga ma e manatu ia e lea i lava se ese nga tele o lo o maua i tangata New Zealand pe ona sauno Dr. Deborah Russell o le leipa o lo iai i le upenga ta whailangi le malo i la lato paketi e pulkalame le tax calculator e mawhai ona siaki e so stangata po o ia mau se whaamanianga pe lea i foi ai pe fia foi lea whaamanianga pe a whai o iai. Wa yeise fufuanga le whainga malo e whaatawa tuwai lei sene whaangaio iai kasino po ta alonga whaitupe whai ei lunga o upenga ta whailangi peita ai o lo tu inatu whaafautuanga ni tu la fono e whaititia ia a fianga e mafua mai ta alonga whaitupe ai whaapopo pesi itia i whaitupe maua mai la fonga. Na whaawivi le minister mom ta upule lo toi whale Brooke Van Velden le polo kalame e whai ei talu sanga i ta alonga po kasino i lunga le interneti po upenga ta whailangi e au fiele whai o tapulaa o leo whaingo lai sene ma whai o na maua mole te itolu tau sanga mai te tau ia i la toi whaangaio ina ia ta alonga po operators. O na whaamalia ina tuutuunga o le a whaatati atu a o le i ofo ina atu ia au nanga. O le taimi nei e whaasaina i New Zealand Casino po ta alonga whaitupe i lunga upenga ta whailangi peita ai o lo whaangaio ia le Sky City Entertainment se casino i lunga upenga ta whailangi Malta ma ua lewa fo i ona wala au ina ia talia ina whaalito la fono ia pisinisi na saunole tamaita i minister. Ele o yeise whaanaunau ngai na ia si itia i le taa alo tangata New Zealand i ta alonga whaitupe peita i e whaamauti no ai le whaamalia ina pisinisi lato te whaangaio ina i ta alonga tuutuunga mo le puipuinga o tangata taa alo ma whaititia ai fo ia fianga o iai ma ia tatongi ai fo i la fonga e te tau ona leila no i fo le sifuluvalu tau sanga le matua o le tangata taa alo. E silia maltolu sul whaafele au whaingo tangata au kilani e tuwai ona tatongi a lanto rates po la fonga. Maolo oliputia fo ili fuwhanga le pulenga nu o au kilani. E whaatau whaamalo si ese a tuwai se fale ona uale mawhaile tangata i ona le fale ona tatongi ana aita la fo la fonga. E tolu se lau se fulu walu wafe ta la. Wa se fulu iwa tau sanga ile o tatongi na lava la fonga po rates o le fale i o tara. Talu maile tele o tau sanga o tau mawhaie whaafso ta ile tangata i ona le fale. Aina mawhaiona
atu e mauale fiso o ta inga male pule ngā nuu e ala atu i se tangata o lona ainga na ta o e Ross Stark o le pule ngā nuu au kilani i lunga le pole kalame le checkpoint ale le itio New Zealand e o ngaunga tele lea mata upu ma e se ona tula e maise mata upu whapea sao o lava i le wha amasino ngā peitai e le tali atu lava le tangata i ona le fale o lo i e le wha amoimoenga le pule ngā nuu e ngā lulu e wha atasima le tangata o le ainga ina i tau fiele o atu i se isi tūlanga o ngaunga e pe o le wha amalusia na wha atau atu o le fale peitai o le taiminei o lo o wha ngā solo pele fuafanga i wha atau atu wai na amata maile ai tala fui le tolu sifulu a fetala ina ua wha ato a amata o na ngā yo i atu i aile pule ngā nuu i le mata upu sa wha au popo ina lava wha asalanga i la fonga e tu wai o na tutongi ma o le whautuanga le pule ngā nuu o moso o se tasi o whia ngai mawhainga tai le tutongi ngā la fonga po rates ina ia vavi fsota i atu e amata i ona la tau ngā lulu e wha atasi. Tala fawia ma le se ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. So i forma real whaafonga lo tātua tunulu nei fo i whao poponga o tala fau i meo lo o tutupu i Samoa. E te sauninga te tala alo i ai por kalame o le vaiaso a tole nei o le whaamana tuina o le atuanga o le se lauto sanga talu o na whaavai mai le asosia li matama i tai o le maalisi i le tausanga ia feiva se laudua se fulma le whaa. Mai i le saunoanga le fionga le tama i tai pāne mie te tala alo i ai le nei wha moe moe. Na ia toe wha manatu i le sao le sa a vea maurua i presidente o le asosi au wha ingoi na mua le Marist Old Boys Union. Bo le union tama tuai o le maalisi. Le fionga ta isi Olaf Nelson. Wha pia fo inisio le asosi tama matene tuai wa whai ilangi le fo launga. Na toe wha malosi le fionga tita i o le tunuu ia ti na e ta alonga ai meise ta alonga le lakapi, o se tasi le o sao tau li i felela mo Samoa, e le au meia ma le tapu e no le ta leni lakapi a whanau o le atunu, lea ua loa e le tautua mali si le whaanga tama, le ua avea i la tau ma ave fua le atunu i ta alonga whavau ma lo. O loo wha awauso esu e ngā leo pe wha pe feo na to e sea se tino i tupe e o atu i le 3 miliona tala se kampani le taulanga. Mai ua wha maunia mai e leo masalo mia se o sofa inga mai tuatu le se o manga le au whainga wenga. Ai o loo masalo mia i latou o loo i lunga le wha uru lunga o le kampani, leo ua amatai nei su esu e ngā leo. Wa toi sui le fina watu al tina i apapali i sia fekel i le whamasi nonga e te ena uma morianga i lima na whaasanga i a te ia. O morianga e au fiet fasio tangata whaamoimoina o mio se au penga matautia fasio tangata pa i valea ma le whao manua. E le ulua i tula i o le tina i apapali i luma le whamasi nonga na ia talo sanga i nai le fionga le whamasi no. E tu ina tu lo le whaai unga le whaamsi nonga ia te iau noa manisu e su enga. Peitai i le avanon tu ina tu e sa ili sana lo ia e tu lai mo ia, wa tu ina tu ai le tali te te e morianga, e tawalatu i lana lo ia iau nasa uni sa polo. O le aso luse fulmale limo le masina o matil tausanga fau, wa toe tonu po i ele whaawawina o le mata opo. Ai o le aso ngafua le vea so fau, o le ato e tula i e luma le whaamsinonga, e tu ina tuai se talu sanga e mawhai on te tala o i e tua, e lalo o tu unga whaapitoa, o no tu langa le soifua maloloina o lona mawhau fau. E le ngata ua wha lea o ngā ina le whaamsinonga le talu sanga le sa a vea mua maloi e sili, le fionga sa vale noa ma reva Betham, ai ua tui natu i fo i le whaamsi nonga le whaai unga, e nā te tutongi natu wai le tino i tupe 5 feta la, o le tau e whaanga so longa mga ruenga le whaamsi nonga. O le tangi e sa vale no na tui natu e whaasanga le loia sili, ma le tama i tai pāre mi o le malo Samoa.
E afo mai le whaamalo lo o ia mai le tofinga sanga rue ai. E le oma le temi whaatulanga i nola na kon karate. Wa whaamali e ina le fionga le whaamasino na whaatu teia le mata opo. O na ua whaata mala le sa avea malo ia sili i le whaatino ina o na tiute. E pei o na ia i lano le whaavae. Mai uala ngā te tau wai le whaai unga na whie le fionga le teitai o le atunu. E whaamuta lana au nanga i le vai tau. Mai e natele i mawhia o na whaatino o na tiute. E pui ai le mamalu o le whaamasinonga. O lo te ena le fionga le whaipule le tu malo fale anta numero tolu, le ala le pule Rimoni Ayafi, le whaai unga le o tu ina mai le whaamasinonga maa walunga, e toe whaase e atu le mata au po le whaamasinonga whaai tu malo, e toe whaatu langa mai e le fionga le whaamasino i ata lasa sa anga, se aso e ilo ilo ai le mata au po. Na whaadia le fionga le ala le pule, o se whaai unga wa whaa wawa na afiai o na ia te tau a tuai manisi malona ainga. Le whaa umi o na toso le mata au po e pe o na suesuei le tamai a sa muelu sua masivai a tuai manisi o ila tolo tua ia. O lea u whai mai le whaai unga le whaamasinonga. O lea ia te tau. A le tangata lea pāngota, ma tangata i tua ia whai whaunga lea. Lato ia tau se lato lo ia. E mana oi lato. Ai whawhawhera ia tau o hau. La ia tau a inga, ma tangata uma ia a fia whamsinonga ne. O i lato i toa walu suru ia mo ia e mori mau. O i matanga luanga o leo leo. Mi sta leo leo, whaurunga leo leo. Lato uma ia lea a fia whamsinonga ne. Le tua ia, ma wha leanga i tangata. Lau pea lo fasio tangata yo o mai Yesu. Ai o le tāna sanga ina ia whase ese le fionga talasa sa anga mai le suesu ino le mata opo. Wa te ena e le fionga le whaamsina sili. O tāna fawia le unga to tono neva yaso, whasoi fuia.
whaafifianga sui whiwhiloi nei vaenga la wauli le ua mai ale awina to le awina mulmuli atu tato talafou. Toi whamalo atu tato au whaafonga nei hawa uli mata ngofie ia e inisio i lato le mafuta mai whafoto New Zealand ia i atu numa mau ia le whato amaleifua mai on le whato a hao fo ia tunu ia o loo mafuta mai ai. Ai, o leo vai atu fo ilungo penga te whailangi a le pulenga nua tātou porua. O leo loo whaalawiloa mai ai i le whaonganga o le tātou Aotea Lagoon. Ia po le nofuanga le Savavali ai ma Malostino. Ia avi fo itamai te whatawhao. Ia o loo whailoa mai o le a tapeina le tise mai le aso limo au kuso. Taula mai le aso se fulufao au kuso. O lona winga whailo mai o le ale o lani mōli i le Lagoon. Ia o le ale mwhaiwhini whao ngā ia barbecues. Ia po masini e mwhaiona whai barbecue a inga. Ia ma le splash pad. Ia po le waita e le tamaiti ia ailongo fiatai e le tato whanau i nei taimi ono mālulu. Ia e mesina mai lātou fia sa wawari le pō. I le o le atapele. I tape ia le ele tise ia ono ni vaenga whaaneleia. Mai laso lima o laso lulu, an vea so fau anga i atu laso sfufa o kuso pia whapeo le whamue mue whaini, wai tele la mai na whaonga out, ia le Aotea Lagoon. Ia e whaatau nui nai ia whamue mue ngam fufuanga a inga ia waso whanau, ia anau whailoa mau atu, ia longo pui li i fwil tato atu no. Ia e me se lawa tato ni porua le il tato ofisa whaasala lau, ale si ufofonga o le lau mua. A whaawa o te peta tu whawhiwhianga sui whiwhiloi. Ma lo whawhitai le mafuta mai. Oh
Ia, toi whaamalo atu, mana ia lewa vai atu I longo penga te whailangi a le ia New Zealand. Le ua whalau loa mai, o le ole atu whaupopo ia le siria mal se fulu tolu afe o seats, ia po o no foa wanoa, whaupopo I whainga malanga, ono no minga la whaupopo whainga malanga le ia New Zealand mo Samoa. Amata atu ia November, lua afe lua wha, se ia o atu ia mati o le loa whelua lima pe o le valia le ole a si iti ai ia no foa ia po whapopo fo I whainga malanga ia New Zealand ia awa Samoa. Mana ia te loa ia o le ai whani fesu ia ingai vainga tau pāsese ia vai November e puka I lau malanga vai pe fo I le fua umantongi pāsese malanga mo Samoa ia tau tuana le leipo ai po ia lau passport po tus for lau vai fai po sa o le leia le swafa le ai na puka I loa vanoa ia po vai fai pele expire pele umale nga lo tus for lau tato ia le tus for lau Samoa ia vai po ia tutonu ia le visa ia po print fo lau I visa wa nisi o lo fa nga ia le electronic visa fo le send mai le email ina tango le print ai fai vili I card na fai ona e fai alua ai ia e fai mawha mao ningo o no fo mau I New Zealand pe a wha pēna le whao ngantus whalau Samoa. O nisi o wha manatu nei a wauli pe a wha pēo le fuafua e malanga si o tato tunu I Samoa wa ai lau ato fuala au ia wa ai au fuala au po ia pusa fuala au wa i po o lava le fuala au ia awa Samoa ia mai fai me whange o maa po batteries ne lea toi siaki ni malai wa alele ia pe tala whianga ile ave lunga pe tala whianga ile ave le atole ave lalo toi siaki po umantu tongi lau atole ave lalo nei te wai adu atu malai wa alele whaito fi naunga maukilani ia ona ile tongi ina le kilo le ave lalo ia manu fai whainga malanga si o tato atunu I Samoa wa pe fai le whatato ai tau nuu mai I New Zealand nei ia tato mātua mai Samoa ia toi wha malo atu malo lava le malanga manuia a mea fo I tato le la inu tato koko ma ai tato chips alo fatu por kalame fa awa watu fa fifianga su I fifiloi tau tuar si ufongo la mua ulea ua atua ulu oia I tama ole ami Samoa malei aeva ole si ua mo wila tu ia ua eva ua peini ali I mau o si o tau sala o me kotangi vale sa tangi alo fie fai sona fale le fale le na o le si ua moa e lau I ula e po I le toa sa fau umalava e I ole ia au le aoa o la usi ua moa o le a ua atoa o lo o ia I tama o le ami Samoa ma le ia eva o le si ua moa Pila tongia ua eva ua peini ali I mau oa o la usi ua moa o lea ua atoa o lo o ia I tama o le ami Samoa ma le ia eva o le si ua moa Pila tongia ua eva ua peini ali I mau Tilo solo leo leo wacha fia falo tinga ole la
Tau sulu sulu solo i le alofa So ua lofa lea Ia o ele mana mea Se tunai sauia So leo leo o te fia whaalongo No kumaya i o uvae Mano ufalele asuma o le fale o E marulo na ea A timu fo i e te fia whaalongo Mara usongi tasi mai La upele o na umai lea Sauno ufia talano Musu atu pea ilo tanina Pai atu o se tala E matu ai mau ulo i mata Mo ai se avena E tamua moina i le telo tau sanga Se i e alofa mai O lo uola wa vai vai Se fulai sauia So leo leo o te fia whaalongo Mapumai e o uvae Maro ufalele suma o le fale o E marulo na ea A timu fo i e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele o na umai lea Tala ua e le matinoa Whaalongolongo tala E tai ae le malama lama Ma i mau le savili Whaaonga tatau e whai ai sautala La upele tasi oe E le ngaloi lo ulo toe Se sulai sauia So leo leo o te fia whaalongo Mapumai e o mbae Mano ufalele sula o le fale o E malulo na ea A timu fo i e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele o na umai lea Se funai sauia So leo leo o te fia whaalongo Mapumai e o uvae Mano ufalele sula o le fale o E marulo na ea A timu fo i e te fia whaalongo Malau songi tasi mai La upele o na umai lea Malau songi tasi mai La upele o na umai lea
Solo peale malanga a o fari peale nei tama Paila na fa atonga a tamu ia fa atalianga Awale fa a fa o ina ne ile ino mai o na foringa Mahali ito umasawi mai ole atani na masua Nalilo ilo na pinangalo se paala vela me o se panga Talai mai lo ale filinga maua usono le alofa Solo peale malanga Ua savalia lea eima Le mea lena eimoa o matenga Na matea li o leia Te malanga ua tuae Isi o ulau ele ele Pa atalilo le au malanga Ae alu apa ese Sia le whangangone O o ai le tangatanga Na ia mawalo tu matilo tilo na whaase Tu matilo tilo masaumani Na whaavela ina le laumei Uro uro ale suavai Matoe fo I whaase I le sami Afua se io na maaya ole ua mumutalani Ei ai fo I le tasi upu e fai isi o uru Ei ai oni mea o totoe o oni toe o samone Ua mawatu ole ia Ua toe aina o una A ua muu maa ano Tanu le whaatamala Ule tasi whaalave lave O tangata sa ngole ngole A ua sui nei o sano ngelo unu Whaapele pele Tilo tilo masaumani Na whaavela ina le launei Uro uro le suavai Matoe fo I whaase I le sami Ai whaafua se io na maaya ole ua mumutalani Masina e wa maaya I lunga o maunga Le tumu tumu oe o naia o mawhawhaunga O le amalanga I nu uese Ae le ngalo oe la ubele Le alofa sai o talunga ia e te huina Le alofa sai o talunga ia e te uina
tua le tasi upu o le muangangana o le alofa ua pa savala ilunga o mata o te mana tua tae vanga e ta ape i le ta fa o ata fa atali lau pasia e tutu i le awala fa atali lau pasia e tutu i le awala lo ulu atau vale i le nei mea le taini muli muli o le a e le le i le ea sa e tu mai ai lau tusi sa o lau ina muli muli male malingyo ulo i matape wa o wanga leana male malingyo ulo i matape wa o wanga leana so ia ta fa amava e fa atofa le fu ole lo fa ngia ngia i lo tava lo fa tu pe ape i le fia vai ia oe tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai ta fea ngai ngana o sia i luma le atua se fua fua ngā mo se luma na i mo i ta ua o pole vale o sia uloto ne i liua le vai o sina se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita se tasi ua silia o e ae ngalo ai ita so ia ta fa amava e ma fa atofa le fu ole lo fa ngia ngia i lo tava lo fatu bei ape i le fia va ia oe tau le manong ia se mea e ai tino wa vai vai Ia o atawalungai fo i mal tautua si fonga lo mua nei vaenga o le haso. Ia whamalo whaftai e lato o malawa whaangaina mai le tato Facebook ma le YouTube whapel tato api po le Samoa Capital Radio app. Whafonga mai ai mai la vale fitu le tai awana le la se ipa ia mai le nei tu la. Whamangalo le tautua wai le ato atoa lava i le tautua. Ia e mato te matua tu lava ina whamangalo fo inyo mato a leo ia ile au nanga nei aso ai whamania tele le atua tatu toi whiloa il tai au tautua sunga ia tu foi matasi le tai au alofa atu manuia le afiafi. Lo
valea ua muta so uta